It's outside, vale le lo fa.
Alofa Samoa Waule ne yo kasputi alu Awal suya lingila waule kio Aeva mai ina se fudu lima iva kolu Amo Radio Samoa Vevela O te vivi I atu ia te oe le alii malo loto atoa. O te tau atu fo'i au wawenga uma. O te fiafia mo o oli ia te oe. O te pese lava I lo swafa sili ese. Tātou te talo. Le atua mamanae. Le atua mamalue. O le atua o le alofa tūnoa. Ma le alofa muti vale umalava. O lawa fia o lava, o le atua e whaawai ai lo mātou wola. O le o ngā totonu o lo mātou mālosi. O lawa fia o lava o le atua, o lo o tapasaina pea la mātou fō launga. O le mafuanga fo I le nā, o le toe sopo mai o le mālo longa a lau whānau I le nei Taeao fōu. O le Taeao manino ma le aso fōu a whaupopo, I lo mātou wola ma lo mātou mālosi. Whaaftai le atua, o loo manuia o mātou tamāmati nā mātutua. Manuia lau au whainga luenga ngā lulue I so se whata whaitaulanga. Ai mei se o ainga uma o le atunuu se ia oo I whānau witi. Whaaftai I le ngaluenga lilo a loa nganga pa ia. Ua whai lea ma o mātou whesosoani pe a o mātou vai. Ia tū mau I laua fia o le vi inga ma le whaafetai. O le whaamanu ma le whaane e tanga e a mata atu nei e o I le whaavavau lava. Le ali ie, le atu ai, mātou te whaamaoni e tautino atu. O I mātou o le whaanau o le fotu o le anga mā sesei. Whaamangalo mai I mātou. A wao I mātou o le whānau wangasala. A vea le soifua pa I o Yesu Keriso le tamai mā moe e le pōna e mā ngalo ai I mātou. Le atu ai, sa saa maia, le tuunga oa o le langi, e ala I mea lofa o le anganga. Ina ia whai le nā,
Ma tamao a inga tau si pea, wha tonu fola wai, la mātou wola. Wha upenga ina I mātou, I le oa a ke riso, wha atino ai feiva, ma le wha atua o ia. A ia o foi na atu atoa la mātou mālosi, ia whai lea ma wha manuianga, ia ola isi tangata. Wha manuia I maunga te tele se ia ia mātou whānau. O ai o pōpō ngā tia ma mawhatia I so se awenga ma mawha. Se ia tatala ina noa tanga. O ai fōi o mo o mia lau wheso soani so se ala. O ai fōi o ala whai mai I wha noanga. Wha maise ma wha mawhana lo wanganga. Se ia wha manuia mai. I le nei ala leo, Radio Samoa. Ia whai ma apa au o le tala lelei. Ia mo moli lau fina ngalo, I le atu lau. Tai mai lau a fio I le nei aso. E uai foi, male manuia, o a mātou tiute tō fia. O a mātou tatalo ia, e o foi na atu male wha tua. E te whaafofonga ina mai. E ala lava ia Yesu Keriso, lo mātou alii, ma lo mātou whaola. In this update, the Prime Minister has revealed Kiwi police have been in Vietnam investigating sexual assault allegations made against 2 Vietnamese officials. In December, police said there was no doubt the men sexually attacked 2 young female servers at a Wellington restaurant in March last year, but were unable to start extradition proceedings against the individuals. Chris Luxon told reporters in Ho Chi Minh City last night that New Zealand police had just returned back home after speaking to Vietnamese police. Well, the first thing I want to say is I have real sympathy for the victims back at home, and the bottom line is very simple, that anyone coming to New Zealand needs to respect our laws, anyone. A Whangarei community is wrapping around each other as police investigate a fatal shooting. Police are seeking witnesses after a woman was found dead at Onirahi's Beach Road Reserve just after 11 a.m. yesterday. A man is in hospital with serious injuries. Mayor Vince Cockrulo says people are understandably in shock. Check on each other, and that's probably the biggest message right now with the police investigating this situation. Staying in the north, hot and windy conditions could cause problems for fire crews tackling a large fire in the Waipua forest. 8 helicopters and about 50 firefighters have been battling the 96-hectare blaze since Wednesday afternoon. Residents of 20 homes were evacuated, but no structures have been lost. Fire and Emergency say the fire is 50% contained. Oscar-winning American actor Gene Hackman and his wife Betsy Arakawa have been found dead in their home in New Mexico in the US. Police say it's an active investigation, but they don't believe foul play is a factor. The actor was 95 years old. His wife, a classical pianist, was 63. Hackman's career spans 6 decades, starring in over 100 films, winning 2 Oscars, 4 Golden Globes and 2 BAFTAs. Their dog was found dead next to them. That's news. In sport, Australian Harrison Crowe tops the New Zealand Golf Open leaderboard at Millbrook Resort via a 9-under par opening round of 62. Lydia Ko is 3 back from the lead after a 1-under 71 to open at the Women's Golf World Championship in Singapore. 3 of Ireland's most capped players, Peter O'Mahony, Cian Healy and Conor Murray, will retire from international rugby at the end of the Six Nations. All 3 have played more than 100 matches for their country and won 5 Six Nations titles each. Rain has forced the abandonment of the Champions Trophy cricket clash between Pakistan and Bangladesh in Rawalpindi. Both teams were already eliminated from semi-finals contention after losing to India and the Black Caps. That's sport. I'm Jodie Gill. Talofa, this is Pat Lam. Talofa lava o a lapi marina, mau pelo li tio. Ile Radio Samoa tasi lima iwa tolu amo.
Fitu minute o te ai leono le tautua wha Wild Radio Samoa tasi lima iwa tolu a mo. Whatalofa ma whawhelua e atuai le swafa manu malo Yesu Keriso i le paia mawalunga Samoa ua mawhai ona mawa mai le nei fiso tainga i le nei taimi o le Taeao. Whatalofa atu i le awhai luenga paia le atua i so se whatawhai taulanga. Whatalofa atu le loa loa Samoa se ia o lava i alo mawhanau. Talofa lava malo ni kia ora and good morning. Vi ia le ali I lea wa tātou whailua I luma o nuu, e leo tua nuu, e usi mai alo whafonga o le polokalame, o le Malu, o le Taeao, o le Radio Samoa, tasi lima iwa tolu a mo. Ia, le awhionga le whaletua ia Natasha Vaelua, wha pia fwoi le intini o tātou polokalame, le awhionga ia pesta LJ Lolesio, wha pia fwoi Sarah Pātea, ia mala o tau au auna niwa fo lau, tuli le tufunga taito ta loto, ia suia fwoi le nufua le nei Taeao o na sunga lea o mole susunga lea o ia tawai meni o na fwoi o isi fwoi fuafuanga le nei aso, ia le malu le atunu si mai alau whafonga whaatalo whaatuai, lau a whianga le whatua Natasha I le nei Taeao fo malo lava soifu manuia. Lo lava le folau ma lo le soifua manuia whaftai le tua ia wau lia fo le whai unga le nei fo I vai aso whai ngaluenga ia o lo o maua pea e I tā ua le ola ma le malosi mai le tua sa mo le tinu pele ma lo le soifua and a happy blessed Friday to you all. Iyo e sa o le lei o le happy blessed Friday e sea mai le vai yaso atoa e o mai le nei taimi vi ia le alofa ma le anga le lei o le atua. Samoa wisi mai lau whaafonga ta iala mo le nei yaso. Tātou te le whaatali ini mea silisili ina ia whaia se amatanga fou. A ia o tātou whaia se amatanga fou mō mea silisili. Ia manuia tele lau fō launga ele nei fo I asawharai le Samoa. Oh
Whaatalofa atu I awetawa le umai le nei fo e taimi o le Taeao o le li poti mo tātou I lunga o le ala tele ia o loo solonga le lei lava fo I tātou ma o le lava fo I whato a mata le Taeao ia o loo to o fima lia fo I lunga o le ala tele le maita watu le nei taimi o le Taeao e le o iai fo I se whaalawe lawe tau taawale ono lapta I ai tātou ia o le na fo I loo kilia le lei lava fo I lunga wa tātou wala te tele ia tau lava o lea a taawale o le tau tua nā lava fo I ia o tū la fono masani o lunga o ala te tele I taimi o Taeao e mai sei whainga malanga a mata o le Taeao nisi fo I whaato a toeanga I atu I maota malawa ua mai a fo I ngā luenga o le pō ia malo le wha malo losi o le nao lo so longa le leia tātou wala te tele le nei taimi o le Taeao manu ia tele lava fo I whainga malanga o le nei Taeao malo le Taeao Radio Samoa na o se fulu 5 minute te ai leitu la e ono. Ua mawhai ana au ina atu le tala o le tau I aso taitasi ona o le lango mai a le Pacific Finance Limited. Telefoni o Valselau fitu whawha lua fitu. Ainga mata I le talo le tau, mo le sila fia malo le atunuu, le nei taimi o le Taeao, mai le tatou ofisa whaasala lau I nei manukau au kilani, ia o le velo whamauina e luas fulu ma le fitu, ma le Malu, I le Fiafia whamauina e sfulu ma le valu. Winga o le tau le nei aso, ia langi le lei o le awa. Ai al sulu mana I o le la, e ai nisi o taimi o le a auroa ai le nei aso. O soa I le la nei Taeao, sunrise, I le 5 minute te ai le fitu, mangoto le la I le Fiafi, I le 2 minute te ai le valu, I le Fiafi. O le ainga amata le na, o le tala le tau, e fisosoani ai, mo au polo kalame, o le nei aso Ferreile. Pacific Finance in nonga tupe mo so se fa moe moe maliu fai puiponga aso fa nau sa fa I whainga malo longa ba so se fa la vela ve apalai nei lo Pacific Finance .co.nz pe bala au le oval sa lau fitu fa lua fitu e talo sanga sa una nonga tupe ile ba le 5 sa lau tala ma le lua se furu hafe tala e lua minute fai lau talo sanga online www.pacificfinance.co.nz a tasile tu lai fa tali e se tali e ai inga fa bitoa bala au lo le Pacific Finance Limited ile over salau fitu fafa lua fitu over salau fitu fafa lua fitu. Sa
Martinez. Talofa, this is Pat Lam. Talofa lava o a ola pi Mariner. Mau pelo li tio. I le Radio Samoa tasi lima iwa tolu amo. Taimi lunga le wati le ua luasfulu minute te ai le ono tautua Radio Samoa tasi lima iwa tolu amo. Toi whatalo whatu le awhainga luenga pa ia le atua so se whata whaitau. Langa ia whapea fwoi tamā matina mā tutua o lo o tapua i mai lawa ma maota le nei Taeao le loa Samoa talo whalawa malo soifua manuia. Whatalo whatu fo i lunga tato apia fōlinga YouTube channel whapea fwoi o tō fwoi wala whai le nei Taeao, suatu i ngā luenga, nisi fo i o mai a ngā luenga le nei Taeao, mā lo lava le wha mā lo losi. Natasha, tari tonu o lo tō tele na malo le atunu, o lo tahu pati mai le nei Taeao, tō tele fo i la tō mai le i Australia. Ese leo supol vaenga lea a Natasha. Yo e whaatalo whaatua i le pa ia ma le mamanu foi. Ia ua mawhai o na whaatasi mai le tātou polo kalame le nei Taeao. Whea lava se tu le ke lope. Ia wa ese foi tātou te tau waso ese. Ia ese la mātou taimi, ese la mātou waso. Ia e whapena foi i lo o tau pa ia malo ta mamalu inisi foi o lo mai mo mai atunu ue mamao. Ia mawhafo atu foi o New Zealand. Mo le silfian malo le atunu. Ia mo le tato i tu la mua. Ia nisi fo i o tala. Mai tutonu lava i New Zealand. Ia le lalo langi. Ia o le whailo atu fo i tato poloka lame. Ia sauni fo i le malo le atunu. Mo le tato poloka lame le areto le ola. I le kuata le fitu. Le taina fo i le fitu. Mo fo i tato fisota inga. I le tato atunu pele i Samoa tal fitu. Ia o le toe awina atu leo tato tala vai fanua. Natasha o te iloa malo le atunu a tau lo le mu e mawhau e tele me ta tau ona whai. Lo te ai atu e le mu leo lo ta aua mai fo i o se tasi fo e pitunu u i to tonu lava o New Zealand le vaenga leo Northland whai ngoa ina Waipoua River. Pe me whai ona e whaalauta i le ina lea tala. Sa tal noi fo il pol kalame le aswana nafi ono le tulanga fo le o se vaenga o ele faasao ia po o le vau matua faasao fo i te tono New Zealand ia e whai lava fo i e tele ona tāua maona o ngā lava fo i ia i tangata whenua pe ona whaingo ina ai o tane mahuta ia ai o le tulanga o iai le taimile nei na paule whainga tā o lo o iai lava ele o iai se tulanga fo ile o mawhai ai ona tine ia mawhai ona mautinoa se tulanga ua uma lea fo i tula. Ona o loo iai lava le 50% o la lava e sa sao le mu. Au paule tūlanga o loo tau mawhai fo i lele ona o lea e whaalave lave. O le maa losi o le savili. Maa losi le angi o le savili. Ia po lea lava lal tau mawhai fo i o ila tau loo tau mawhai le ngaluenga pe o ngaluenga nai ali i fui mu. O loo maa losi lava le savili i le taimile nei. O le taimile nei o la ua valu ala tau helicopters fo i o whaonga aina mo le fuinga le mu. Ia ai pe o le mo mai tau atu o lava ina ua lua se fulu lea whai ia o fale po i lātou o e ala ala i lea a vaenga foi. Ia o mawhai ona whaatu la i ese mai ina ia mauti noa o lo saunga le mu ia mpui pui lātou lima le au fui mu o lo ngā lulu e pea i le taimine lei so o le lātou expectation lai lo ia kalosia ia o tu la se toa nai ua ia se po Taeao ia ua ia se tūlanga fo ilele ua mauti noa ia ua a mata ona whai fo fo le mā losi o le mu o ia i le taimile nei ia au mai tau atu ua whai fo isi wha umi o le mu ia tālo sia ia vave foi ona tula i mai se tūlanga le lei ia ma ia whapena foi ona saunga le mu uma i lātou o loo tau mawhai foi ina ia tine ia lea foi whaalave lave Malo lo te vai atu ele faisi te le o le vaenga le a fia 70 hectares longo winga mafau matua te le lava ai o se fianga tele o lo tele ia marai o lo o atu ile malo le atunu moe o lo mo mia le sosani le taimile nei o le sa o le na Natasha yo ni wa falau mana ia tele le fuanga le mo le sosani mana ia ai o le ase la pata inga I lunga o tātou penga te whailangi moe o lo iai fo I lea area whamanole, Natasha.
e te tau lava fo'i ona utangia ma ia whapena ona tau mawhai ia whaafonga pea i whaasalalaunga o whaalawi loa mo i lātou uma lava a wao le taimile nei o lo o tau fia ni se anga i atu e o lava fo'i le awala o lo o yaine vaenga o lala tele na State Highways fuma le lua o le nā lava o lo o whaailoa mai ina ia mauti noa e le atu nuu le saunga le mu e le ngata saunga le mo i lātou o lo o ngafa ma le nei ngā luenga whainga tā o le tinei o le mu a ia saunga le mu fo'i ia le mamalu e le atu nuu whemala ngai ia i lātou o lo o au mauma no nofo i te tonu fo'i o le vaenga o le atu nuu ia o lo o iai fo'i le lapta inga mō lātou ina ia awa ai fo'i ne ito e a whea o lātou whale le taimile nei se ia mauti noa lava ua toi au mai se whaalinga mō lātou ua mauti noa le saunga le mua toi fo'i i o lātou whale. Ma alo lava whaafitai ia tari tonu o le ngaluenga lea o le tinei mu a o le firemen, fire ladies fo'i o lo o le ngaluenga whita lea ele se ngaluenga whaingo fie ia momoli atu le whaamalo ia i lātou uma lava o lo iai i lea matanga luenga manuia lava le nei aso ia taina atu le nei pese e awa lofa atu ai i e uma lava o lo ngā lulue fo i lea matanga luenga ia meise le malo le atu nu o lo usu atu i ngā luenga le nei Taeao ia manuia lava le aso. Well, it's so
24 hours a day, 7 days a week. Radio Samoa streaming live on www.radiosamoa.co.nz. Jana whanawao tia roa, ua te talaina nei le waunanga e veni, mo whaatangwa i Aukilani New Zealand. Numero tasi John Coulter Drive, i le Auckland Airport Shopping Centre. Ta whatawhatonu lava le warehouse ma le countdown. Lau whale o fula wiloa le e veni, Auckland Airport Shopping Centre. Hey, don't be that guy, or that auntie, ignoring a sore throat. This isn't just some drinks and lemon tea in your sweet situation. Untreated sore throats can lead to rheumatic fever. Nobody wants that for their family, eh? Go get your Pepe's sore throats checked at your GP, school nurse, or pharmacy. It's quick, easy, and most importantly, free. So come on, whānau. This summer, take care of your tamariki. Get it checked and get it treated. For more info, hit us up on socials at Stop Sore Throats or visit stopsorethroats.nz. A whaia lo sa ili sea o ngā a mata molo walu. Aua loe te toi popole o le Galaxy Childcare e tele o na la lai Aukilani i saute. E toa tele whaia o ngā ngawaa o le a o ina le whānau e iaia inga whapitoa pe a le sitala lo walu. Tolus fulu i tū la. Free. A vanoa le vēna le a onga mo whemalanga inga le whānau. Free. Maua mea aia le whānau. Free. E iaia inga whapitoa. Mo nisi whamatalanga. Whaafsotai le o lua tasi, o valu tolu, lua fitu, lua iwa fitu. Radio Samoa. Taslima iwa tolu. Amo. Toe luas fol fitu minute ona tālea o le fitu, ia, mantua foi tatu poloka lame o le areto le ola, au ina atu i le kuata o le fitu. Ia, maua foi tatu afsota inga, ia, ma le tatu crew, po le tatu vaenga, o lo tatu ofisa au tu, o lo iai Samoa, o le afa atasi mai, e le itaina o le fitu. Tā le fitu, ia, toi au ina atu lea, o a tatu tala vai fanua. Natasha tele lava tala o lo o whailua mai tātou nei vai aso, tala Fiafia, tala whaanoa noa, tala atai, tala fo i tangi ai. A leo te whaitau atu i le nei Taeao, o lo iei se tala whaanoa noa, o lo tā ua mai i whangarei. E winga o lo iei se tina, ia o lo o whapea ua maua le lona tino maliu. Pe vain whalatau i lau teleina lea tala. Pea male kuata i le wha ana nafi leo uli le ana lipatia mai ei fo i lunga le RNZ. Ia le nei fo i tala wha anō noa mai i le vaenga le i whangarei i le Onerahi Beach Road o i nā taunuala o lo o satu la i e le whaalavelave lea. E wha pea o se whaalavelave o lo o atangia hai se la au mahalosi, wha o ngā ina e tangata o la au mahalosi. So e to alua i la ua nā awhia ai o le tama, o le tasi o le tamaloa, o le isi, o le whawhine. So, in other words, e tama e na tina, o le mawhine la, ia e mawatu o umalo na soifua. Ai o le alii po o le tamalea, ia o lea lana ave le whale mai mamanu anga tu ngā lava. So, ele o mai loala, ia i le taimile nei po o whape i mai, fo i ia le tūlanga o na manu anga. Ai o le tūlanga fo i le nei community mai la tau, o e ala i le nei fo i Zaburb o Onerahi i whangarei. Langona lo lātou whaanua noa, langona fo i le whaate ia o mawhauwhau. Ia onga olo o mai tau watu, o vaenga fo i o reserve areas. Leo tatu la iai fo i ia le nei whaalave lave matu ia, so olo o tau fia fo i, mai lalo le puipui ngā leo fo i. Ia le nā fo i vaenga atua a lea olo o whaawau su e suenga. Pe masangi le to alua lea, pe ai se a foi, pe na o la ua sa whaila tau ngā whangai i, pe na iai nisi na o la tau mawhai foi lea, ma whaau o ai nei tū langa i a ila ua, ai o tūranga whaau no noa, ani mo whalau. Ia wa a mai tau watu, o se tama, a whaapea o se tama e whaisona a inga masana whanau, ai a whaapea foi o la ua lava. Ioi, o tū langa whaano noa, we don't know what we don't know. E iai lava fo i aso, e iai challenges o aso ta itasi o me te tupu, tātou te le ma whauwhauina. Pau lava o lea, ia tātou manatua fo i nei tangata ma o lātou fo i a inga ia tātou talo talonga ina i anga le leile atua, a whai e ni whanau mani a inga o watu ua mawhatanga, po o a lava ia whainga tāo le nei soifuanga, tātou ta talo pea ma manatua, le anga ele o moe lava le fili i aso ta itasi, e lama tia lava ia le soifuanga,
soifua ma leo lai so o se taimi. O le tūlanga le nā, o se tala whaanoa noa ia, pe ona e saunua le nei Taeao, o le tāua la, pe la a usu ngā luenga, tāua lava a mata le aso i se tatalo. Whaatasi mai le lii e pui pui mo tātou le ulufafo ma le ulufale, so se taimi lava e tali tonu. O le fisoswani sili mo tātou uma lava, o le anganga pa ia, o lo fo ina mai e le atua mo tātou ia so uma, ai manatua e tatalo, tātou te le māsani, Natasha pena e tā ua tamā ia iei le ainga iei fo i alo mwhanau tātou te le mai loa ai tātou tatalo pea mō tangata ese. Ia o lo whea ngai fo i mo ia a popo ngātia ma whaanoa noanga i le taimi le nei. Ia a le isi tālalo tewa ai atu le nei Taeao, David Seymour. O te loa te la tātou polo kalame talu wai sa tātou tala noa ina. To tonu lava o whale a onga, lau sunga whai a onga, ia school lunches, wa iei ni suinga. Alo te ai atu foi, o le iei foi se saunoa ngā te Seymour, o lo whailoa mai le taimi le nei. Talu lava le nei vai aso ni wa whalau sa tala noa ina, lava foi ma o lo whapena, lava foi o nei lunga o penga ta whailangi whaasea, le tele o a onga, le tele o pule a onga, ma whai a onga. I le polo kalame le nei, talu o na amata mai le a onga, ma amata a onga le nei tausanga, o nisi o tūlanga, kuainga o aku lancha ngai ka maiki, o isi foi whai a onga, pule a onga, koe o whaakau mai pizza, kau ma whai e tu whai tamaiti. Ona watu wai le lunch, o nisi whai a onga ma onga, wa alu le kaimi o le pule lua, kau ma whai ngai whaasoasoa le lunch tamaiti, le whaatau nui nai nisi on tiute, o ana nafi. Le fo i sa tato a sa lipoti ai fo i lunga o pengs whailangi. Le fesilingia o le susunga a David Seymour. O la so fina ngalo, waka kaunga sakla kampanyi le whai a lunches. Ona ele ngata fo ile na, o nisi whaasea, wa fese ai ia mea ai fo ia, i e tau mawhai te sau, ona ave i vaenga ia lako dietary le be la tau ia whaongaina le halal meat. Ia wa ave le meat nga ave o le aonga o la e le mana o mia le halal. Au mai ia isi meat wa ave le aonga sa te sau ona ave ia le meat le na so o tūlanga na o le isi vaenga se furu kasi aso a ia le butter chicken na ita maiti. O tūlanga la le ala na fsilingi a ngafi ia le sunga David Seymour. Po wa te sau ona Sackler Company fa mai David Seymour le ai se i whaawawa kupea ngai su enga ia ele vaenga le na le lana la ai fo iona langa se manatu i le susunga fo ia se puloni o leo lo tu la mai fo i le tua le leipa ona o lea fo ina yasi Kelston Boys ma ia mautino ai ma va ai le ko inga me ai o fo la ia lo fo ki kilo fo la le lata si kama i container me ai a fuala ia lo tama o kama ki wa moni lava ese lava fo ile tsaine ese le tama pe ha o tu langa yo me ai le kai nga fakia ko mai pusa me ai le si kama i mai me ai ia le soi fua ma lolo ina manatua o le nga me ai tamaiti o le fafanga ina le na o tamaiti ti le aso atua ina ia le lei ma losi le tino ma losi mal mafo fo ka mai kikila a palasi mai la i fa na tama le kai anga ila ka ko i nge ka mai me ai o le ala na fo le fa ale le fina ngalo o le afionga fo ia kamel se puloni se i fua ko kilo lava le coalition ile ngai fo i kon kala kenga fai ona ele kai onga maita wa ele kai onga ye se le lei fo ile alu i luma mo tamaitia onga ia kasilar kama i vaenga nga ma o mo teriyaki chicken ia lua ko i marka mai brownie ia e faila le choice kama kiki po le plum po le apple le kai nga i lai kamal pasifika ia ko nga me ai al tulang kalosia ye si tu fo e to liu ai le tofa ina ia sui singa menu ia ma fa popo singa menu e nga le kama kinga yo kama pasifika kama ki e kakao ona tausia le soi fo malolo ina ia malolo si le awa on So e luas ful minute ona tālea o le fitu, whai mai le tama waina o le nei Taeao, siva maia, fo i mai tato taina tato peselea, fo i mai tato li potilunga o le awala. Lo nu ue Samoa e wai la le vasa, la le oe inu o le vasa.
lama lama le taina o le sua le palua vama le sula tonga ia manatua o tupula ngatala voine ia so semana o faalia le malu ai tile fa Samoa wana ole nanu fa mole mole so te filo malu ole tu feel le tene Samoa ya mala mala male taina le sua le palua pa male sula tonga ia manatua o tupula ngatala voine ia so semana o faalia le malu ai tile fa Samoa wana ole nanu fa mole mole so te filo malu now ia e mawale poto sili awane ia ona olo lua ia sili loto State Highway 1 Southern Motorway o lo mai tawatu le na lava fo I wa feo lolo I le taimi le nei vaenga uma lunga o le ala tele se avanga nana I polo kalaiti near Takanini and Mount Wellington. State Highway Sumaleono lo mai tawatu faisi mamafa fo I o tatou I le anga iatu I le vaenga le na I se sifo. State Highway Lewis Fulu tatou Southwestern Motorway o lo so longa le lei feo lolo fo I le taimi le nei o le Taeao New Market on the southbound o lo mai tawatu Faisi pisi mai I le vaenga le nā tātou intersection of Broadway and Kuiper Paz Road o le northbound o citybound o lo so longa le le tātou si avanga nā lava le anga iatu I tonu o le taulanga au tū. Morning side on State Highway Sumaleono on the eastbound traffic ia o le nā whaiwa mai tawatu wa wheo lolo le pisi le taimi le nei a o lo so longa le le pēr tātou on the westbound. Ia o nisi na suinga la I titi lava foi na o iai lunga o le awala tele le nei taimi avata avale tautua nā le saunga le mu ia musika ma lia le Malu le Taeao fa Fiafia nai o tono lo sa ia whengai mawhainga malanga le nei taimi o le Taeao tu es full 12 minutos na tā leo le tu life hitu. We're the Casitas. You're listening to Radio Samoa on 1593 AM. Bread of life sent down from glory. Many things you were on earth, a holy king, a carpenter, but you are the living word. Say it now. Come on. Alo fal tatu tinu o mai tatu pol kalame o le arito le ola I le ne yaso te fiafia fa filo ia ti o mo fai fa fonga mamai mo mai le nei fo yaso o le galvenga se futasi fa pe valu fa pe o le fatu tua na ana ai a per amo ina ua vala awina o ia e alu I le mea o le a maua e fai mona fanua na ia alu foi na tele iloa po fea a alu iai o le upulamo o le asul nei fa pe o le usitai I le tua e tatalaina lo malama. Obedience unlocks understanding. You know le o langa usitai I le tua e ta ua tele. Ona foi o le tua e ese lava le fainga o ana mea. Mana o le tua e ke faia se mea, faali se me ke faia, e le faali umamai. Awala ke faia, paua le mea mai le tua ke o le mele ke faia ia o kingo mai le o le mele nga ke failo mai so le secret ale tua le memo mia o lo sta pekele malama pe fa feong fa kingo pa wale mea fai se mea e mafai ona e faia e ke a makai vai foi la ya noa o noa nga fai le tua fau le va o le asau le lolo pawangar kala le tua ka o ye mal fainga le fu le va ele imala malama noa ye se sami ele ilo ngoa e wale se kimu nga vai te mi lo lang
ke leo mea nga mafau mo fa fe nga kupulu ngai lolo le se vai le se sami o yai le se a le mele fa wele vai le se vai le se kimu ia akelo o le usita yongo nga usika yango fa ule va le ke lo nga fa ola ina ilo na ainga o aper amo a fa fo ile tu ulo no umala inga lu tama ayalu se mea o ke fa singo ngako fa mai tala tu spaia o na alu fo ile o aper amo na alu malonga le lo po fele me alu ia vai se me e alu ele lo po fele me le alu ia pa me ku lunga alu anga o le meleng fa singo le tu ia ai nga walu fo ia per amo ona tango fo le tu o tatala lo nai lo ile mafu anga o le me le alu ia no e fa pena fo ila ia le por kalame le tu io tatu go langa o le inga yoi mai le tu ia te tatu e fa tau no ule mele manga ka ku ke faia ina ua e muai ngaioi e tala masani fa pe e o le tua e ke ngaioi lo ngaioi fo ia ngaioi fo I le tua so le upula mo o le so le nei le ase me o fitala ia tu le tua ia te o e ki ka ngoi fai ki la ngonda le lo roto le mele le mana o le tua fai ale ngai ke ngo foi wa umiaso e nofo o nga le ki ka ufika I lo mafu fau fa fenga fai le mea ase meu que fai fa fenga que lo awe que fica I kua maluma fica o fica e kam fai fica fa pena e male o langa nei nga le fica la me fai ale le songa mo e lo fita la ile tu se me que kam fai kam va ai se me ma fai nga e fai awe que a maka inga lo tango lo le tua tatala lo malama e que lo ai leisi mea e que fai o kai pe me foi le se process foi le e passi le me mo then o open mai le avangolo nga lua ia o nga e passi foi le lua ia open mai me lo tolu no venga o le ki o le olanga e fa tau no inai me manga o le tua ki kele ki fai ngo fia ia on lo o start e ma fai se mea e ma fai ona e fai o wa e fa longo le upula sole nei o lo sitai ile tua e tatala ina lo malama ile mea le ngai manga ole tua e ke faia au e maua le ola ma le soifua ile nei la rangi le tua fa fitai lava o la fio e te fina ngalo matu te faia mea ai matu te faia e ala ilo matu mua ono sta ona e tatala ina le lo matu iloa ile mafua anga mea matu te faia fa manuia lo tunu ona lo suafa Yesu amen. Sililo na po
casinos. Talofa, this is Pat Lam. Talofa lava o aola pimerana. Mau pelo litio. Ile radio Samoa tasi lima iwa tolu amo. Tai mi lunga le wati, lea ua toe 5 minuti ana tā lea o le fitu, Fiafia whailoa atu I lunga tātou poloka lame le Malu le Taeao, lea ua whaatasi mai I lunga tātou poloka lame o le fisota inga lea tātou I Samoa, lea fionga ia nganu manmana, tipi au tanga avaya o loo whaatasi mai lunga tātou poloka lame I le nei Taeao fōu. Whātalo whātu I lawa fionga ngana manmana, ma loso I fua manuia, ia, Fiafia lava, e vi ia le alofa ma leanga leo le atua leo tātou whailoa I fo'i le whai unga le nei vai aso, ma loso I fua manuia, ma lo tautua ma lo lava le fo lau. Ia, whātalo whātu ho I Taeao manuia ia te ore tau sala, tātou mafuta I le whai unga fo'i o le vai aso, o le I tuta ua o le mata watu pia, o lo mau lunga pera o ina masina I lo soifua tautua ia me se poi o lo soifua maua ia wan pera ia I ngā ruenga ma whea au masani Ia vi ia le alofa ma leanga lei whaftai o ha meile tau tātou atunu pele nei Taeao ngā manmana whaftai e leo e se la pata inga po ni whautuanga po o wha manu sia mo tātou atunu o le teminei ai o wingo le tau o se vaenga vai o pēu mao le ea o lo tau to nei lunga o tātou tunu e au mai au ma timu mea fiai sa mo inisi o teimi. Le vai ngā ie le tau mo le soi u polu ma sa vai. E ufitia se vai ngā le langi au mana I timu e te uru wawa solo e feo lolo le mamafa inisi o vaenga ia wha pēa wila ma pai te tili e ono iai. O le tana leo le tau o le tau le tātou tunu. Mana ia, whaftai lava I lawa fionga mo le tala le tau. Lo te wa ai atu, pe me whaiona e wha lau te leina mai, o whailoa mai ele minsta, le wha le tonu na mafua ai, o na pele ele tise, I le motu lea a toa u polu pe, me whaiona e wha lau te leina lawa fionga. Whaftai ia, o na, o le sa au ina atu ko I leiwa ia so le tantua ia, se whailo inga po ia nisi o tātou autu stala I Samoa ma le fionga I le minsta o ngā runga te tene lea I mlewa inga o le palapionga tau e tise le tō wha ia olo a fua fiti ai o le la o ia wha ilo I eiso o ngā waia nei malo losi le tise e alu I nalo le palapala o underground cables I le vale o le whale awhirei o I fianga mai I kuru aso o so o ngā la nei le whamtala mai le minsta ai le lua tau tanga lua surua I na ko whata otro. Ai le aini ofe unga o le BBC pais ko le tu ia tonu na ia pui mai ai le super ina tenenti munga ho le pinta pena o ina la le ma fu mai ai fa le tonu le sa pe mai le moto por le so sa ia mal po le so lua. Le ala wa mat o le sole a matai no foi nga ruenga le le la vifonisio vaenga I o waia e ta inu mo po hui e le to alu dalo parpala ina ia alofia ia le to tu la I me fa le tonu le a o fa le tonu na le ufa I lo mai e minsta Ma lo whaftai lawa fionga. E se maila le vaenga leo se tasi fo ile nei o mata upu sa tala loa ina ma whapena fo I o na whiwhaali ale iai fo I ia whinangalo le atunu I le tūlanga lava lea tau I le tau-taunga o le whaavae ma le tūla whono whanua ma suafa I le tausanga lava e lua afe lua sifulu o le ase taunu unga o iai le taimile nei. Alo se fua e te o le tūsala ia. Se fua manuia. Ke loa o le vai asol nei wa le sa amatauna tau au fia fu I pāle mene na fonosu. O le tasina leo fu o le wana whaelo mai po I le whainga malo I nei. Ai me sea mai le teimi o le patosino le paloto le dua orua tasi. Tūra funua nei sa whapenau na lunga na lo ai a whina ngalo po I le tino. Ia me te lava I so sa iete lo ia. A mai e ko I se whina ngalo le whamasinonga ia ilo lato le talia fo I o le tupo tūra fono ia sa pausia wa pasi e le pārmene le lua whenua sfono te unga le whaavae sa whapena o na pasi e le nata usanga ma le tūra fono whamasinonga whenua maswapa ia tere ala lave fo I o pinangalo o le atunu misia I lato fo e tere si la pia
I tūlanga I tūlafono. Ia, ma sa whapena ko na tali e le maro na teimi. Ia, le la ua o mai nei teimi o le la tau wha e ui ure paya inga lima tau sanga o le paya inga lona sufitu al parmen. Ia, le ua whatino le forfolanga le al whatu tu e le tua sa mo o tasi a la tu tūla i mai. O le sile o la tu fuanga le solo ia le o tūlafono nei mteu teu ngol pāpare lua o lua o. Ia, o le tūlanga la na pe ona ele palota sa i le lua mai tau tau sfuono i la tau sa palota e o ine e solo ia ana le tau sfuono i la tau na palota e patu mau. Ia, o le tau nunga la na ia tas atonu fu wa fsiri mai vaanga lea. Al tasi leo vaanga ta ua fu i la umata watu i whaanga solonga o fuanga ma polkala me patino le penga malo o ia nei. Ia, leo patino ma ua leo ua tau nu ai tau nu nga sala tu fora. Ma lo fa tai pena e ta ua le lua vai to lua pasi ai le tau tau nga le fa vai la le. E ma fa na e fa lau tele ia pe o afo ini ta ia la mania ia inga i tonu lava fo i o le tai mi sa fa tau nu inai ua i lo ai pe ma fa ai fo ina mai yo le tu o manu malo i le fo i tu langa fa mole ngal mana. Le lua vai tolu, le sa fai lua fung talai o lana fai tau le lua vai tolu le lima su tolu fu tau na maua e pasi ai. O le tolu su lima tesi ma le tolu tot. Ia le amet filangalo lo yesini tolu ono. Ia le ana maua o le tulanga fu neu te lo la fa fi fi nai fa nga malo. E moni ai I filangalo fu e to mai ma le poto I mene fu nu mela ma pasene. Ia le ua mele finangalo le loia sini. O le numela tauna maua e pasi ele lua vai tonu. O le tolu suluono. Ia le ana maua le tolu suluono e sina pia kua. O le tolu suluono le na maua wa le na palota le fongitalai wa o le o se turanga mua le la umata watua unga lua e ngaru. Ngal nei ma pena fo ona au maia li poti mai te urmanga paya inga parmene ua mawai. O palota I le fongitalai se palota e sa ili ele lua vai tonu. Le vola na fa ilo al fongo fitalai o le fatino ina le palota tau bala au sa ile lua mai to. O le na avela na tu ala lo fo ile lo yesidi mai sono pina ngalo I fa winga I vai ngor fa vai le pe mai I ile palota ma le palota al fongo fitalai ia e palota al fongo fitalai pe a tu sa foi no melao. Ko le tau lu ia se palota tau bala au. Ia ma tu langa le ona o le fongo fitalai. O le sui filia mai nei tu malo. Le lan foi e ona palota ile. Palota le sa ile lua vai tau. Ia le sa mai fau tuanga lo isi. Tau e avano na foi ona palota le pau tala. Ia le lana mawaile tours furuono. Ai na tours furuono la palota. Ile lango le foi pule le tuanga. Ile tau fai a maurolo tamita mai nei tu malo palota o sanga ngalua. Le la mawaile tours furuono. Ia lo ia finangalo le o te mata watu o la ia ile tusi ale lo ia le van pa fai lo le ngai malo wa ave fongitalai ia pole taofi ia lona sainia le o le pepa fa maunia for certificate lo ia ile fa un le uto lu ia ile pasi o le avese o kula no ia tatu talo no ai se ila tu tape nangala e pi abel famsinonga ia ke le rola ia I pole ale finangalo lo fostera ia tu si atole lo ia le mo le vai ngolo vai fa faile pui ia te tangata la tu le nga yo inga ia ke lo ala ba ia o nga yo inga o mama tape nanga fa pene o vai pe al si le fiel tatu tuno o tu la fono ia wa fa pena na vese tu la fono na pasi mai te mi o le penga malo le vai fa faile pui ia te o tangata. Ia, aloha o tolu sikulono le o pasi, aloha au sia lua mai tolu. Le po wa ia I whautuanga lo ia sini, mpain pa lota le pongu talai, le o mawai le lua mai tolu, ia e tatu talia po wheho ia nga, ia na ta penaka. Fa malo whaftai I laua whiunga ni Taeao, ma whai ona whailoa mai, tātou tala mole tā le walu? O ia, o le tātou tawarunga foi o le liwa yaso. Ioe, o le ua whaasoro muri mai e whaasoro muri tua mai whaamasinonga mawalunga le
tala sanga fo ia le vaenga fa u foi pui pui ia te tangata na fina wa ia fa muta le topi o le tamata i palimia. Deo foi su nga leo ile to se po nga ui o se masini computer laptop. Le masini nei fa pelo ia fa mtalanga o le polo kenti o le miliona tala al mano. Lo tu mau pele fina nga lo le minsta le polo kenti o le miliona sa to e tongi atu. Le se lau fitu suli mapeta la sa pe silingia le whaanga ina ele fono whawaia le tu malo whaasane le anga numele lua. E tu maule palo le tau sala o le Pasifika i lo tātu o tunu. Ai o le ua whaelo le komiti whaafoe o le ato e whaia nisi suinga i le whaafoe ino le tau wanga le nei le rupanai. O le ua whaamautu so tanga whaawao malo sa moa sa tasi o tunu o le lalulangi. Le tunu o leo pelis. Ua mawai le luas kuru ono o tunu o lalolangi wa tātou paipa anga i tūlanga o so tanga whawao malo. Ia o tala ia o le tau alunga o le neiva ia so ia te unu tau sala ma le whaamauponga le tātou tunu. Whamalo whaafitai lau a fionga ngala malmana le nei vai aso atoa mo lau tautua ia o whaafunga le malo le atunu ia matala fo o le awina atu i le tā o le valu ia manuia lava ia lava singa o lo tutoe le nei aso ia ai meise ranga i atu mo le weekend anga leile ali toi whaeroa i le vai aso fo whaasoifua le nei taimi. Soifua. Soifua. Oceania Career Academy, Sauni! Ako oi, kaule kaua! He pai ama pai! Wāste no mga imaguia! A whaia sa ili se la asanga fau moe, a waloe te no whai, o le OCA e a tawina ai oe im tata e sese, maua visenga fau fale, vali fale, palasa, male soifua maloloina. O le nei avanoa e anga wa aitanga tano fo mau masiti seni New Zealand o loo halala i au kilani. Le sitala nei loa i le OCA i le go.oca.nz/apply po le vili mai i le o varselau ono lua lua valo fitu tasi. O varselau ono lua lua valo fitu tasi. A whaia lo sa ili sea o ngā a matamolo walu. Au aloe te toi popole o le Galaxy Childcare e tele o na la lai au kilani i saute. E toa tele whaia o ngā ngawaa o le a o ina le whānau e iaia inga whapitoa pe a le sitala lo walo. Tolus fulu i tū la. Free. A vanoa le vēna le a onga mo whemalanga inga le whānau. Free. Maua mea aia le whānau. Free. E iaia inga whapitoa. Mo nisi whamatalanga. Whafso tai le o lua tasi. O valu tolu. Lua fitu. Lua iwa fitu. Jana whanawau tia roa, ua te talaina nei le waunanga e veni, mō whaatangwa i au ki lani New Zealand. Numera tasi John Coulter Drive, i le Auckland Airport Shopping Centre. Tau whatawhatonu lava le warehouse ma le countdown. Lau whale o fulau i loa le e veni, Auckland Airport Shopping Centre. O Samoa o le atunu ua mai au na tofi. O le la au ua mai au ngā tātulanga, e le to e tau au whangaina. O le vai fo i ua malili, ua mai au na saiki. A o lau polo kalame o le vau filifili. Ua na o se toi wha manatu. Ua na o se toi whangu i au nganuu Samoa. Mau upu ta oto, mau upu tu. E ala lea i ala ngā upu ma muanga ngana, ma le vau ngana. A wane i emisia le tātou polo kalame. I Fiafia o aso lua te itasi le itu la e valu i lunga o le Radio Samoa. Ia manu ia tele, lau mai moanga, ma lau whaasausaunga Samoa. In this update, the Prime Minister is shifting his focus from politics to business during the final leg of his trip to Vietnam. But before he left Hanoi last night, Chris Luxon couldn't resist an opportunity to strike the ceremonial drum at the Temple of Literature. Political editor Jason Walls was there. 3, 2, 1. And just like that, Luxon was off to Ho Chi Minh City. Today's focus is business, the Prime Minister aiming to drum up as much support as possible for the Kiwi businesses operating in the Vietnamese market. And he's hoping his new partnership agreement with the Vietnamese government will allow even more Kiwi businesses in.
A plea to end futile CPR in aged residential care facilities. Otago University researchers believe staff shouldn't have to be forced to provide compressions to pulseless residents. They argue facilities should be able to adopt no chest compression policies so residents can have staff providing comfort in their final moments. Celebrations as Auckland Council votes to commit $15 million to the restoration of a historic Central City concert venue. The 97-year-old St James Theatre on Queen Street has sat in a state of disrepair since 2007 after a fire forced it to close. The council committed the restoration funding yesterday, matching the government's contribution. Theatre owner Steve Bealby is thrilled with the result. It signifies the rebuild of this key piece of cultural infrastructure. That's what it is to us. The theatre's a piece of cultural infrastructure, just like water pipes and sports fields. This is a great time for Midtown Auckland. An investigation's underway into the death of Hollywood star Gene Hackman and his wife, Betsy Arakawa. The pair have been found dead with their dog in their New Mexico home. He was 95, she was 63. Foul play is not suspected in relation to the couple's deaths, although the exact cause hasn't been determined. That's news. In sport, Ireland will lose 3 of their most experienced players to international retirement at the conclusion of this year's Six Nations. Former captain Peter O'Mahony, the country's most capped player Cian Healy, and veteran halfback Conor Murray will all quit at test level. Australian Harrison Crowe tops the New Zealand Golf Open leaderboard at Millbrook Resort via a 9-under par opening round of 62. The 23-year-old's round featured 9 birdies, but the pivotal moment came when he shot an eagle on the par 5 15th to back up a double bogey on the par 4 14th. Lydia Ko's tied for 7th after her opening round at the Women's Golf World Championship in Singapore. Ko had 2 birdies and a bogey to card a 1 under 71. That's sport. I'm Jodie Gill. Olo o solonga lei pea tatou wala te tele I le taimi le nei, mai tau watu lava on the northbound, olo mai tau watu on State Highway 1, ia olo o whaila fo isi pisi manai polo karaiti le vale na Takanini and Mount Wellington. Whapena fo on the southbound traffic, olo mai tau watu whaisi pisi mai le vale na Green Lane anga iatu fo I Manukau. Mo I lato olo o anga iatu I le vaingalanga te aratu via State Highway Sful Maleono, male luas fulu pea male luas fulu whame nute le travel time mo tatou Bombay to the city I le taimi le nei via State Highway 1 Luas Fulu Polis Fulu Maleono e Fase Fulu Maleono minute le travel time la tau malanga mai I le maleva alele anga iatu Albany I le taimi le nei I lunga le tatou State Highway Fulu Ono Luas Fulu Malis Fulu Balu tosu iwa minute travel time o le na lava ua amata ona pisi fo I tatou I le nei fo I taimi o le Taeao nisi na vaenga lapta I ai fo I apta vale ina ia tapena mau whainga malanga I lunga le ala mani e tele apta vale lau whainga malanga I whawhongwhonga mai Malu e Taeao Radio Samoa ina was se full 5 minute te ahele tu lai pitu. Ua mawhai ana au ina atu le tala o le tau Iaso Taitasi ona o le lango mai a le Pacific Finance Limited. Telefoni o Varselau fitu whawha lua fitu. Vai ngalata mai le sala le tau le te taimi o le Taeao. Ia mai tato ofisa au tu nei I manukau au kilani ia o le velo wha mawina lo wha iloa mai e le tato Met Services le nei Taeao whai mai o le velo wha mawina luas funu malfitu ma le Malu o le ao o le nei aso po le Fiafia e se fulu ma le valu. Winga o le tau wha iloa mai o le a langi le lei ia o le ava aia foi fo linga ma le sisulu mana ia o le la o le aia inisi o le o taimi o le aso o le a awai le winga o le tau. O so ai le la I le nei Taeao le 5 minute te ai le fitu ma le Fiafia o lo whailoa mai o le a ngoto le la I le 2 minute
te ai le valu i le afiafi nei. Ia o le tala tau le nā mo nei taimi o le Taeao e fisoso ani ai mo au polo kalame o le nei aso whareile. Ua loa le tautua le Pacific Finance in no ngā tupe mō so se wha moe moe. Maliu, whaipuiponga, aso whanau, sa whai whai ngā malolonga, ba so se wha lawe. Apa lai nei loa le pacificfinance.co.nz. Pia bala au le oval se lau fitu whawha, lua fitu. E talo sanga sauna no ngā tupe i le bao le 5 se lau tala, ma le lua se furu hawhi tala. E lua minute whai lau talo sanga online, www.pacificfinance.co.nz. Ai tasi le tulai whatali e se tali. E iai, ai inga whabitoa. Bala au loa le Pacific Finance Limited ile oval se lau fitu whawha lua fitu. Oval se lau fitu whawha lua fitu. Malo soifua o le siafufonga Samoa, Radio Samoa, tasilima iwa tolu a mo. Se kia Radio Samoa. Just think a minute. It could change everything. Think a minute. A policeman said, "From the violence of kids today, you'd think they have no fathers." One night, an unhappy father came to the police station about his car being held as evidence. The policeman said to the father, "You're worried about your car? How about your son?" But the father just shrugged his shoulders and said, "Just close my car windows in case it rains." Fortunately, some sons are blessed with a real father who takes the time to teach his son well. Like the man who said, "The biggest influence in my life was my father. He spent a lot of time teaching me how to be an honest, good man. When I was a boy, every evening my dad spent an hour with my brother and me teaching us, such as reading something from the newspaper and then explaining it. This hour with my dad every evening lasted till I was married. And it's all the more amazing since my father had only an 8th grade education. A father can even help his son find his career by helping his son discover and develop his own natural abilities. Mickey Mantle, one of the greatest baseball players ever, was deeply influenced by his father. Mantle wrote, "When I was just 5 years old, Dad began to teach me all my baseball skills. Every day after work, he spent several hours playing with me. But Dad did more than teach me baseball. He taught me confidence. When I was just 15, he let me play with him and the other men on the local baseball team." You see, Mickey Mantle's father took the time to teach his son, and it paid off in a big way. Dad, your influence will never rub off on your son if you're not even close enough to him for it to happen. You only get a few years to build his confidence and character. So every day is the time to teach. The time you lose with your son is gone forever. You only get one chance to love and teach your son how to be a real man who's honest, kind, and courageous. So, Dad, don't lose one more day. Right now, just ask Jesus to forgive you for your wrong way of living. Then ask him to start changing your heart and character so you'll make the most of the time you have left to show and teach your son well. Just think a minute. If you'd like a free CD of our top 40 programs, write to us on the internet at www.thinkaminute.com and catch us tomorrow at this same time when we stop and think a minute.
Taimi lunga le wati lea ua luas fulu tolu minute te ai le fitu tautua Radio Samoa tasi lima iwa tolu a mo. Manatua awhal fitu o le tatou polokalame o aso soifua ma walawa doa lunga tatou apia fōlinga whaapea fōi le tatou YouTube channel ma fōi le avanua lunga o le tatou telefoni. O le taimi le nei, ia e Fiafia whailo atu Natasha leo whaatasi mai lunga o le tā polokalame le nei Taeao. Ia o le awhionga lea ia ngalu malimana, tai ngalu malimana, mai le tātou vale ta vale o le jimana. Whatalo whātua i lau awhionga ngalu malimana nei Taeao, ia vi ia le alofa maleanga leo le atua lea wa tātou whailua i luma unu, e leo tua unu nei Taeao, malo tautua, malo lava le soifo manuia. Ia le nganga lava e tasi tātou whaafoi pelvi inga i le li, malo fo i le soifo manuia, malo le tautai, malo fo i le usu le nei Taeao, ia te o lua, ia ere tau mate na lua usu Fiafia le nei Taeao, ia o farai le malo lava le folau i le nei foi vai aso atoa. O le vi inga lava, fo i pea ia te ia, a walo o tau soifua tautua, se ola vai vai, a le ngata i le soifua lau leo le atonu, leo a tātou au lia ai, pēna i saunoa, ia o luma nu, e lo tua nu, peo o le atonu, ia e le tau mate foi o lo manuia pea, foi le sunga leo ia tawai, ia ai o alu e whai tauron, tabau a ingo le nei vai aso ai malo le. Malo, foi le tawata i lau a whionga ngam mana nei Taeao, ia o le sunga leo o lo anga ia tu, pau a leo le kua makua A+, le sunga leo kau sisi ke le soifo malolo, ina lai aluko inga se i whaifo isiaki i masani ai, ia ona toi whaawawa i le lei a le whaawawa ko ngaluenga, au lai makua A+, mai le tūtau soifo malolo ina, ia e whaftai le tua Happy Friday! Happy Friday. Bawa le awa o e siaki runga mala ta pololo so mana ia foi. Yo mea umanga le package. Vanga umanga le. Mai malo be te ruale ia tu fa file foi ia tu lo swafa ia le uso for le Taeao. Malo fatai ia tu ina atu leva noi la wa fionga wa fo le tatou fa la wi lo masani long pui ina fo le tatou watunu le nei fo Taeao. Patai ia le seliatu ai malo lava foi le seliatu ai malo lava foi le usule nei Taeao ia ile faingo fie le o tonga venga ia alo si pele li lo to tautua alo lava fai le tautua tunu sa mono tunu pele o te fa felo mo patalo fatu le hava mal falo alo pa ia una fie le tua os fata foi taulanga fio ia fio ngai patele fio ngai tamai tai sa fa pe foi fio ngai ali felela ia nga tailea su foi sunga I whawhengainga au palpenga ai pape fo ia isea ai pikopo bal pa ia bal balu tolu e kale se te tasi ma lo lava le tautua I le tua malona finagalo patalo pa masani ia fea tuilao mamaota I au sensina le tunu na yo tamam tina matua talo lava ma lo le fulau ma lo le soi po maduia fa tai tele I le tapoinga Vai man fal malo que foi le fionga kutsula e kila nei fa pena foi a fionga I minsta fionga I fai pule Samoa New Zealand nei ofisa taitasi o malo lava foi le tautua tunu malo le usuli nei aso lunga la teletonu fa fenga wenga la to mana va mai fa pena foi la to sauni atu ia ringa tsaleo I tonu la mo te tausingo tato matua malo lava lon sai malo le tausi ainga tulanga pe na ia ile tato nanga bodi fa malo mal fatai sa mo le tupele ile fa nga ina pele unanga la tama fa nau ala lea ile lango fatawino atatu tavale mai la company ale chi mana pe na la sirfiai o le tulanga pe na ile so nei leiva tulu le tasi mai tatu customer mai deniden mai le valele Wellington o la tutavale fu ranger Paternal highlight o le nei lua vaiaso tolu vaiaso o le toa tele o ila tolo anga I mai fafo o Wellington o ila tolo o lalam papa o Wellington e foi inicio ila tolo iana so tai vai Duffy in Texas vai fa pena faingo fie lava pe lava sila foi lugo tato Facebook anga ia lunga le tato Facebook le messenger fa so tai pe vala vai foi ia le tato telefoni ila telefoni o le overs ile tato o tasi lima fa balu ono fa lima o tasi lima fa balu ono fa lima le la telefoni te vai ia ona te tu la ilo au federal verna e so soni mo oi
Whapea mai na taria le tātou tausanga, ia o le ātongi le pāsese o le paa i te balanga mai ai, ia ataunu mai ia o na pātungu leo lo sa, ia mātua ia ngai pēa o le taimi e reiri e lau tā vale, o nā vaenga unga, whawhaingo fia lawa whaasoa, mala au whainga luenga i lau lava ngana pēa whapea e te walau mai. O tātou whapitoa lo iai, lua tātou piki apu Mahindra, lea ua tā pena, ua uman sainia, le matua po le tātou Mahindra e 5 fele tupe o whaina ia tātou piki apu nei, e whatauina e 5 fele tupe o whaina ai le ngatai lea, ia le tele o nisi whamanianga pe o na iei le tariaina o lau tāwale trade-in, a whapeo i sau tāwale tuai o lo iai, ia mwhaina o tariaina a ia tatau on whaasau sau tāwale mai a tea pe 5 se lau, pe o te lava le tolu suru afi tāla le tupe o te o whaina atu i lau tāwale lea, ia o le tupe le nā mwhaiona aveina, e mwhai whana tu i lunga o le whapitaua inga ina ia maa mai le tupe Aske Finance pe a whai e mana o mia. Te lea tātou sang apo ia nafi, dai peifo nei inga tonga, lo whaptai a tātou so tonga i tu sai po malango mai le tātou nanga. Tu whatasinga o ai tā lapu whai a fua lo le sene, tasi o tau sanga le sa whai le ilpiki apu le funta pena le sene ia o lena sainia o vaenga o mana e maul sosani mai le tātou nanga ai walau mai le lua fitu o wha o lua fitu o wha o lua fitu o valselau ki manan wera tasi o valselau wha ono lua tasi le tātou telefoni walau fua pete suma maliu mai le tātou tuatusi lua balu Atkinson Avenue neo tau lua balu Atkinson Avenue neo tau olo o iai le tātou nanga whātau. Wa a Taeao, tala mai a whale balu se pā, ia le 5 le piapsi, ia tere lawa taimi maa nawa i fitu valu, peina e fweda sto na ina te atu nei, le na maa nawa o le ata le valu o nawa inga uma, pe lawa no tā ua, o le unanga la tama whanau, ia o lunga lawa le vāwhea loai, o lo whai ele tele o tātou whai unga wai, o lea lawa e oe māu, o le hali whai unga e whai, isi vaenga, ia, so ni asu e pala au mai le tātou ofisa na, ma le tātou te fodi pei o na tā ua, whaftai le tātou team, i le nei bai aso atoa, ngā leile tu e fōwhanga mtiu te le nei aso, whapenala tātou saunga Samoa mo le taim nei, whaaso i fōia. Whamalo whaftai lau a whionga ngalmanmana nei Taeao. Ia, tai tonu, ia, o ngalo ia au lau au le tapua i le Super Rugby. Ai, tātou tapua i mo le au an man moana Pasifika le nei a Fiafia lo ta alo mai Highlander. O ai wha i lau au whamun mole. O la au alai malo le au. O lo le ia o le na. Ia, ai whamalo whaftai le nei vai aso atoa, le tautua, le jimana i lau a whionga. Ia, manuia lava singa lo tutoi le nei aso. Manuia le weekend i lau a whionga mal whatua, ma le nofalo. Ia, mei se foi le au whaingaluenga atoa i le jimana. Whamanuia le atua, soifua. Ia, taimi lunga le wati lea ua tua 2 minute o na tā lea o le fitu tātou polo kalame o aso soifua. Tātou polo kalame o aso soifua, ma wale awanoa e tū lei mai ai, e aso soifua le nei aso, o le aso lua se walu o Februari, aso muli. Ia, le nā, ma wale awanoa lunga le apia fōlinga, whaapea fo i le tātou YouTube channel, maua fo i le awanoa i lunga o le e-maili. On air at radiosamoa.co.nz. Whaapea fo i le tātou numera o le telefoni, tolu fitu tasi 513. Tasha, mana ia pea amata mai lo i tū? E wakawhia a mā, ka ni o whalau, ai le yes whamangia.
O lele i o main tatou whaamanianga le taibili ne? Ia whaina. Whatalo whātu I leo maua mai le avanoa. Aso soifua. Ia e mua na whatalo whātu le ava ma le whaaloalo. Ia lua fionga o tausala la le lei o le Taeao ma le nei fo iaso. O le Malu o le Taeao lau wharetua ia Natasha ia mai se foi wharetua ia nua folau. Whamalo whaftai vi ia le li. Vi ia le li. Whaftai mo lo o avanoa ia. Ona lau pepe le lunga o telefon. Malo lava soifua la lau. Ia, maua loa avanoa mo tātou aso soifua. La lau tawa e wha pepe tuli. O loo alo whātu. Avatu alo whaanga wha manuia le atua. O si o uso lea e atoa nei lo na ono si fulu ma le ono. Yes. Wha manatu o lotu wha manatu. Salanoa na lau taia. Whaafetai ma vi ia le atua nei Taeao. Lea whataa umalawa na whaile lotu e manatu ai o e uso. Ia lewa maua loa wanoa. Ia e avatu aile vi inga I le atua. Whaafetai mo nei Taeao fo. Oka le matango fie. Mai maupeana e la talata mai. E o se uso leita I Westgate. Ai mo mori atu alo whaanga whaafetai mo leiti o Samoa. O maua le wanoa. Whaaleo atua I le anganga o le vi inga o le atua. Tu atu I le atua lo soifua sista. O ena e te mua ia ta ua il masina ia a te ia ua ia iulai ia. Ona li ia ua ilea le ali pe auri atu lo oas whanau. Ia a e whaftai. E avatu pea o le soasani ma le whamalosi. Lo ua ngangai ia e whamanu atu ia Iova. Awana ingalo se me tasi o ana me alofa. Lo wangangaya e whamanu atu ia Iova. O mea o malava awana ingalo. Lotu whamanatu si o sista talitonu o mua fwai o na avelevi inga ile atua nei Taeao. Ia tatalo pea, whai pea lo ta ua tiute. O le tatalo leisi mo leisi, tatalo o e moau. Tatalo foi mo tatou ainga. Ia maso o se tasi lava. Ia tatou tatalo mo na I whanau o lo oi. Australia mo tatou tuangane I Samoa. Ainga I so se tu. A ia whaasili lava. O le vi inga o le atua. Ia whaopopo matulu inisiaso man tau sanga stele o lo soifua. Sista ia maua pea tatou maftanga Fiafia. Ia maua foi lo o lua soifua. Ma time ia maua pea lo o lua soifua manuia. E au na I le atua I tutono le kalesia. Ia e mai se foi o tatou maftanga I tatou ainga. Ia wha manuia foi nai whanau o lo soani mai pea ia ta ua. Ia e mai se o lua I se au maso se mea. Ina ia tatou talo foi mo nai whanau. Ia ia whamanuia le atua lotu. Talitonu pea nato anga whaitau tu spaia. Ma futa le talo. Tatou te whailo ia a o alo whaanga na mai lo sista. La lau tawa e wha pepe turi si olo. Ia e mai se o tatou ainga umalawa e whaia musui. Talitonu le anganga fwele nao tuangana I Samoa tawa lau Timoteo. Ia o lupe matisila I taaka e mai se foi ia le. Tuangane ia iose I Australia ma le whanau. Ia mo tau so tau ave ma whae ma le toa tero tatou ainga. Alofa te le atu. Wha manuia le atua wha popo mistau sanga stele uso. Mau ailo tatou wola Fiafia au na mo le atua. Vi ia lo le suafa I so se mea. Alofa tele mo alua fionga. Tai lava la lau mo nei Taeao. Alofa tele atu mo le awa ia taloto. Whaftai. Ia whapea foi tawai pe ato e uma mailan tālonga I tanga polo nega. Tai lava la lau manuia le nei aso. Mia lava le aso la lau. Whaftai soifua. Soifua ia. Soifua ia. Pasalo fatu I lewa maua mai le avanoa. Aso soifua. Alo soifua. O maua le avanoa mo aso soifua. Tina? Ia. Tai lava mo le avanoa. Ia. E whamani atu le asa soifua o se o uso ia salase loa maadiko
o Samoa a sau mai sala e nei Taeao ia ua uli ai lau ono 15 tausanga i le aso uso i ia le atua o oe o se ulua i fatu ma le ulua i whaamanianga au tatou mātua whawhetai i le atua wa ia ulia mai lau ono 15 i le aso mātou te vi ia le alofa ma le anga le lei o le atua ona o lana tausinga ma lona alofa whai pea ai meise o lana whaamālolonga mana ia te oi i maisa e whea ngai ai whawhetai mo mea umasala wa e whaia mona tatou a inga whawhetai lau tautua ma lau au nanga i tutono tatou a inga whaamanuia te le atua ia te oi le uso mātou te alolofa te le mo oe sanga whaamanuia le atua i lau soifua whaopopo ni sisi asu si te le mo oe awala au nanga whai pea ai meise le fina ngalo le atua o mato alofa anga na moli atu nei manuewa ato ai mo ai nga umana i autua ngane lo ngaluenga Samoa mani usila nei au Italia ia o uso masi au whanau ai meise lau tinau na tutuni mani kovasa i manuewa alofa anga o ai nga uma iso se atu nu ia whaamanuia tele le atua ia te oe sala manuia tele lo waso soifua haftai tele molo o avanoa ia te olua tau sala ia manuia fo ile nei aso i lua whiau mga luenga wha manuia le atua haftai molo o avanoa haftai soifua ia alo haftai whatalo whatu le ise tatu wala au whatalo whatu le tatu wala au lunga leina talo falava ia o lua tina ia e mole kwa o alofa anga ile ile ona fenio vili i papatoetoe ia na fenio manuia lava lo wasa whanau ia lo fale atua toi whapoponi siasa o lo o langa ia e ustai o matua ma e alofa iso se tasi manuia le a onga nei aso o lo whaanga na mai a lo antipaula maniko mal whanau ia e mai seo matua ia su tolu le uo masui e mai se ia mawhaia CJ ma Evan ia wha Sicilia ia lo whaanga mai lo Auntie Cecilia ma le waitu moa ia mafolinga ia e mai se toa ma Sicilia ia whaftai la mo le avanoa manuel nei aso alo whaftai soifua ia Tasha te tono lo ia in tato emaili wha mon mole ia o le whaamanianga mai lunga le tato emaili mai a pele whaalili Whaamanianga la sa soifua si o tuanga ni pele le ali o ainga po le ulu matua o la mātou whanaunga tau pa u Cornelio Whaalili o Mount Wellington o le so u ato ai le unu se fulu tau sanga o le alofa whaamaoni o le ali i moia e le lei le ali i aso ma taimi uma God is always and forever great all the time. Salamo tavita vivi ia tuia o tau ila lii a wai le lei o ia e whaavavau fo'i lona alofa fo'i ie mata tau ia te ia e au tupulanga lava lea. O le vi inga mal whaaftai le lii o le ona le malosi ma le ola. Ona o nei tau sanga e tele ua ia fuai e te ola ma soi fuai i le nei o langa o lo o tātou iai. A wanga luenga whianga iai, tausi ma tautua o tātou a inga whaapea e ka le sia o lo ngā lulue ai. Whaaftai lo alofa ma le loto soani mea whai o le tātou whale whanau ai mai, o le tātou whale whanau ai mai se lo soani mai e tau le tau singa o tātou mātua ai mai se si o tātou tamā o whai ilangi le tulinga sia. Te talo pea ia sanga whao pōpoina ni se tau sanga se tele o lo soifua ma ua le ola māloloina wasa o se tiu te whai mangaluenga o tōwhi ai oe. Wha mālosi to e 5 tau sanga ma ua lau pōnesi ma ia Mr. Luxon. Alo whaanga ma whaamanianga o mātou malava o siblings, nieces and nephews ai maises o tātou ti nā peleina a ke nese taupa mo oe. Mani a tele lo wasa soifua and God bless you brother. Whaamanianga le nai mai a pele whaalili. E ai malesi Marita Tapuai. E ai. Tamwhai atu iai. Whamanuianga mo le aso soifua o se sala se loa maliko. Vi ia le atua i le nei aso ua aulia mai e oe le uso matua. Sala se loa maliko lo wonos fululima tausanga i le nei aso. O oe o le ulua i fatu ma whamanuianga
o a tātou mātua. Vi ia le atua I lo soifua au auna, malau tautua I o tātou ainga. Whaftai mo mea o malawa wa e whaia mo lo tātou ainga, whamanuia tele le atua I lo waso soifua. Toi whapopo nisi tausanga se tele mo oe e te au na ai I so se mea ai maise lona finangalo. Vi ia le atua I lana whamalo longa mana mo oe. Mātou te alolofa tele atu mo oe sala, whamanuia tele le atua le o soifua, alofa anga mai o tuangane, o uso, lau whanau o ainga uma I so se atu nuu. Ai meise lo tina, lata tuli maliko vasa. Manuia tele lo waso soifua, sala se loa maliko. Ia, tali tonu toi siaki atu ta apia fōlinga whamanmole Natasha, YouTube channel. Tātou nawa ia. Tātou le nā. Ia, talitonu o tātou aso soifua le nā, mo le aso luas fulvalu o Februari. Ia, mai le pūlenga, ia me se foi le awhainga luenga a le Radio Samoa, ia me se foi le Samoa Multimedia Limited, a vea le leo whātau waa, e whaamanuia atu ai, aso soifua o tau umalava, whaamanatuina le nei aso. Le se mea alofa Natasha ma niwa folau, pau lava taina atu le pese, ma ia whaamanuia tele le atua mo tau aso soifua. Happy birthday!
Lincoln Road, i le taimile nei, ma le Universal Drive, anga ia to le Northern Western Motorway, le taimile nei a tatou interchange e ono minuta le travel time. Unira Road, mai li Birkenhead Avenue to the Northern Motorway interchange, mai tawatu valu minuta le travel time. City bound o so longa le lei lava fo i tatou le taimile nei, feo lolo lava le traffic e mai se langa ia tu i tu tonu o le taulanga au tu. Northwestern Motorway, o lo o mai tawatu fo i taimile nei, feo lolo lava le tulanga o lo iai le tatou traffic. Ia e mai se nai poloka na ia tatou interchanges on the southbound traffic o lo mai tawatu heading south o lo so longa le lei feo lolo i le taimile nei se vanga na fo i ia le lata atu ia kako key junctions. Eastbound traffic o lo mai tawatu o le nalava o lo feo lolo i le taimile nei se ia vanga ngā fo ia tatou on ramps ia una fatu mawale o nai poloka o le tulanga na o tatou awala tele nei taimi o lo feo lolo lava le traffic mo tatou uma avta. Vale manuia whainga malanga nei taimi o le Taeao, Malu o le Taeao Radio Samoa ina watas full tasi minuto na Taeao le tulai valu. Samoa, le nu'u o te nofo ai. Pe wha pe whea, na ngalo atu o i lewa ai. Samoa, o le penina, o te fiafia i ai. O solela, susulu mai, ma o mana tua ai. La u Samoa, le nu'u o te nofo ai. Pe wha pe whea, na ngalo atu o i lewa ai. Samoa, o le penina, o te fiafia i ai. Hangi mai se matani, e momoli atu ai. Samoa, Matalasi. Hangi mai se matani, e momoli atu ai. O alofa ila Samoa, Matalasi. Ola olelea, fa solo solo. La poia o na paolo Lona sami i la pe asulungia ele masina Pe wha pe whea na ngalo atu oea imita Samoa o le penina o le vasa pasifika Angi mai se matani Se momoli atu ai O alo faina o Samoa Matalasi Angi mai se matani E momoli atu ai O alo faina o Samoa Matalasi Fie, le a fiafi, pe a sa vali vali Lona la lele, ma folinga e filanu ai Pe wha pe whea, na ngalo atu alo ingoa Samoa, o le penina oe o le vasa loloa Ai se matani e momoli atu ai O alofa ila Samoa Matalasi Angi mai se matani e momoli atu ai O alofa ila Samoa
takes a trolley to a jewelry store, buys a 20-karat golden ring, takes it back to Molly waiting at the door, and as he gives it to her, she begins to sing. Oh bloody, life goes on, yeah. La 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 la, life goes on. Oh bloody, life goes on, ooh yeah. La 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 la, life goes on. In a couple of years, they have built their home, sweet home. With a couple of kids running in the yard of Desmond and Molly Jones. Happy ever after in the marketplace. Desmond lets the children lend a hand. Molly stays at home and does her pretty face. Talafalava, I'm Annie Politiwatoa and you're with Radio Samoa 1593 AM. Te milunga le wati leo toe whami no te ona tā lea o le valu, tā le valu. A wina atu leo tātou tāla fōu mai Samoa. Natasha Taritonu, te mi nei tō te le malu le atu nuu i nei mātua o lo sauni atu ia alo ma whānau moa lātou a onga le nei Taeao. Ia, linda tala noa i le amatanga o le tā polo kalame. E winga i school lunches a o te iloa to tele le mamalu le atunu ia lawa lava tā pena mo school lunches i le nei Taeao. Yeah, mahalo lava foi whaatai tonu lava foi ioe e leo tamala lava foi tātou mātua i le tāpenaina ia o tau mawha nei whanau i aso taitasi mo le atuai le whaamalo i a te o tau mātua yay, it's Friday aso muli o haonga le whanau i le nei foi vaso mahalo lava le ono sae tonu e leo sangaluenga whaingo fie ia ai whaatai lava foi ona ole ono sae i le tau mawhainga ona i alo manai whanau ia ona i tāpenanga lava nei a wā le manuia o ainga i aso o lumana i malo mātua. E o whaatasi la saunia mātua ma o atua tātou alo mwhanau i a onga le nei Taeao e mānaia e whaise tā tō whaamalo stino a Natasha. Yeah, me le vai asa tō mānaia tele. Ai tari tonu fo iwa tau nuu mai a fwoi tātou whaamalo stino nei Taeao. Ia. O le amai a fo i malau tau tua nei Taeao sa o lea. O le nā lava. Ia manuia lava singa o lo tutoi le nei aso Natasha, ia whamalo whawhitai, ia ai base fo i, ia manuia fo i le weekend, ia te oe ma le ainga, ia a tari tonu o te iloa, ia le nei tū la, momoli atu le whawhitai te le lava, ia i se taimi se i tū la, ia toi atu se tala mo le mamalo le atu nu, ai ona o lea la atu ua oe le nufo nei Taeao, whawhitai tele lava mo tausanga i tele, sa ta mafuta ai ma tautua le atunu ona o le aso le nei ia silafia e ia se taimi ona talano atu le malo le atunu whawhitai lava mo mea lava i lava fionga le whaletua manuia lava o e pale ainga whamanuia le atua mo mea lava. Whaafatai i lau sunga fo ini wafalam nei Taeao ia vi ingai fo i le atua ma nei fo ia wa onga fo i Samoa le nei lua tau sanga sa ta a ngā lulue va alua i fo ia mai se fo i le sosoani a le sunga i le o ia i ta ua ka ke whalunga ka fo i ngisi kaimi ia whaafatai tau lava o lea ia whaamanuia le atua i fofuanga lava fo i le luma na i wa whaata atitia whaatau nu e le atua mea ia manuia tele langa i atu i le luma na ia ka ke whailoa i pea lava Oi, alu atu mo le tātou whamalo sino nei Taeao. Malo. Ya malo, oi. Ai. Savali. Ai ya. Bunga. Oka. Alui luma. Woka. Ui. Sumuange. Iya, luma. Halo luma. Iyo. Ale. Ya, ale. Halo. Luma le fa. Luma. Iya. Fai mandi la Friday. Iya. Iya.
Naya. Iha. Anu ya tato. Lima. Dua. Solo male. Pa. Dua. Solo. Fa. Ya fa kenge. Ay, dua. Angabale. Fa kenge. Iya. Mana ya? Luma. Lalu. Oh, wih. Yang ale. Wihi. What? Ya, sepuluh setone. Malo, baile bang. Iya. Wihi. Mana metsono. Mana wih. Fafo. Kue kasih masau kong. Kasih lemu mai fafo mania telele ni yasa malu weekend Samoa. So fase fua. Maya whaafufunga, telefon mai Samoa ya so taitasi, wa au maya mo oe ona o le langolango mai a le talofa voucher. O te toe whatalofa si o tātou utunu, o le te walunga o le ngā ruenga o le nei vā yaso o si mai a lau whaafunga. O whaaso le muri ma ave i tua mai le whaamasinoga mā walunga le atunu o le tālo sanga, a le vaenga wha upu whai e pui pui a ia te tau o tangata, le ana au tū i le whina uina o se polo inga le whaamasinoga, e ave e se ai le tofi pā le mia, mai le sui whai pule tama i tai o le tū malo palo tolo to whanga, le a fionga fia me na o mi mata afa. O le mauna wha vai ai le a whinaunga, o na ua leo to ia te ia le pā le mia lea se nu mela furusia o na foa, e limas furutolu o le pā le mene, e wha awa wai lana ta inga i le tofi pā le mia. Sa wala au rea mata upu le songa fua le vaya so nei, a ena toe toro po mai le asa tofi le vaya so nei lava se i whaatali mua mua, le isi ngā i o inga le i tū tālo sanga i le lato lafo, o le le whaatua tuaina whaasanga i le pā le mia, pa min stala na kāpeneta. Sa manino i se finangalo le fionga le whaamsino siri lea tau ao fianga, a whaia sa o fia le lafo le whaatua tuaina, o le tali lea o le tālo sanga. E tolu se fulfasu i whaipule na palota te tee, ai nā o le se fululima na langolongoina le lafo, ma ua whaaua wai o le tau ave le sui whaipule o loto whanga, le tofi pā le mia ma tūma wai ma min star, o lana kāpeneta i le pūlenga whaatonu. O le avea i tua o lea tālo sanga ua tāli ai nei se whai unga le whaamsinonga i le tau po o koste e to tongi atu. I tū na whaasanga i eide mata upu po i tū na molia, e pe o le fionga i le pālemia, o le fonga whatalai, o le loia siri le malo ma le vanga wha upu whai, o le wha tua i le atua Samoa ua tasi. O le masini computer lai titi lea ta ua o le laptop e wha pia mai li poti o lo i ai wha mau maunga, o le poloketi o le miliona ta la le malo. O lo tau sa i ria nei leo leo po o ai wana ave e sea wha ngoi. Mai le ofisa o le poloketi le nei, i le maota o le toa asa la masina. Mo le si le fia, o le maota leo lo i ai mta ngā luenga o tina mata mai tai. A tina e o fiu anga maanga viso tai o lo wha ngai o ia, lea poloketi ta ua le malo. Na wha mauni mai e le minsta lea mta ngā luenga le tu inato le mta upule nei i leo leo, mo se sa i di ringa, ai o le whae unga o le vai aso umawai na tūla i mai ei lea ngai o inga soli tūla fono. O le ili su inga lo abe leo whapeo se masini computer, o se mea tōtino le ofisa, me se alpolo ke tine o le miliona lea ea a fia sanga ta whainga ruenga leo whapeo ua tua ia o le iloa. Ia, moi. O vai aso ke ingi le weekend nga, apea nga oso wha ia se nga oi. Ia le ofisa ma ko e se ai le laptop, ia ma le hard drive. Ia, sa longo au e le ofisa, ia o sau foi lea o wai pe kongu a le walanga. Na whainko e se ai me pokingo. Ia lana waka oku i leo e whaia lako susuenga. A nga i le maka upu lea. Po ai e kua inga, po le ngaoi, a ofisa wenga, a vea foi wape. E whawhel tūlanga i whaila ia sa lelo lofo. O le ase tūlanga wai e nita o kuri. Ia, o lau wa whaka o kua i ka pengeka.
Ska sitting ya o la ukaria ki sa wele ma se me kasi i le ofisa. La ai pe ka ila la ke le so ngi mo. Mai le ofisa I fa mo mo. A me ai ka foi la ia. Le se foi le sa wale se foi. Sa siri ia yang tama ita le sa fai le sa minister mo mo fai. Ia. O ke le siri ia ke le ia nga me. Au ke lo siria la e solo le yanga duenga ngo la mau fa mau nga le office le se ta o le masini le o le loa ini fa mau nga ta o le polo keti o la ia o le o ave le tangata e kau ale kau nga maka mai ale pa ia inga ngi o fa alu milionga ai ka kau nga ia uma fa mau ai o fu lai fa e kau nga ia fa mau nga solo nga le kai mi ma le kai mi fa nga ngol milion ia pe ka ile ia a kongo fo ia o yeng fa mo nga fo ngi le office ese mai le le boledo o se tasi o mata upu sa to ia fea ile ava no na visiting ai e nisi o le autu si tala le minstalo ia ile va ia le polo keti o le miliona o le vai ngā tu pe se lau fitus fruli mafe ta la mo le tu malo pa lota o fa asale le angalua mai le miliona ta la mua leo wa fa ilo le sui fai pule o ia foi o le tei fono le fono fa vai ale tu malo wa fa mali ina le komiti fa foi le polo keti le lipoti le tau stusi ile fa nga ina o le vai nga tupe ma wa ia te ena ile fina ngalo le minstana ta uai wa toe fa matu vai nga tupe le miliona ta la na lua mo le tu malo ina ua mai ona to tongi atu le se lau fitus fruli ma fena fasiringia lona fa nga ina fa kai foi le afionga de fai pule ya mo le koe fa kumunga se deni le a faila le ua toe fa tumuru se deni a o le ale fa matalanga o fena fa o nga i ele tupe le fa o nga i le polo keti ya fa kai mo le sit o le mela nga yo le meski di o lilo ele o ma lama po fena fa o nga i ele kupe a pal me le ua ilon ngu mela kupe ko esea ya le koe fa pale ko pa kumako lo na winga o le sa onga le na o famtala o le famtalanga ele I pasia I le fa nga I no se la fitu lima o le ana toi toma o no le ia tala sala tu papia o le ana abatu ia ele komiti ia le report ele fa nga I no se la fitu so lima afele ale wa mai ta wa tu la sa mo nga le fio minister le ai o le ana toi toma Io, o leu ko kongi kupe. Wanga fa pe o mai le so o pu war kupe le ale fongo fa ba. E fa wa su suanga. E fa o mo di sa o le kula fa. E pe ka ye le ko fa kumu kupe. Le la o solo ia mo pu wanga ka nga fa o yo. Le to fa langa ia ti ai tu au tu funga o yo le minsta. O lo iai le vai o le poloketi o le miliona ta lae pe na whaangai o ia lana matanga luenga. O tina matama ta ia tina e o fiu anga maanga feso tai. Sa to e fesiring ia le sui fai pule o whaasale le anga lua. I sona fina ngalo e tu sai o le tu mau o le minstai le na mau. Na toi tu tongi uma le fai pule ma le fono whaavai lea se leni. O whaalia le fionga mangere se kati fia ui. E te tau le minstao na ia whaailoa ni mau e whaamau ni ailo na fina ngalo. Ma ua whaali ai fo ia le whaipule o whaasale le angalua, o le aia whaamanino vaenga uma, I le teimi ua sauni ai e talano mai. O toi au mai whala wa I tele se fina ngalo le komiti whaafoe, o le tau vanga o le tau sala o le Pasifika, ma toi whaamanuia mai ai le tau sala o Samoa, o le tau aveina nei le pale o le Pasifika, le tamaitai o le Itara Jeremia Allen, ma ua whaelo ai le komiti whaafoe, o le awhaia ni suinga le whaafoeina o le tauvanga, ina ia whaatu maua I pere tūlanga āwai o atunu o le Pasifika. Ai maise o le tūlanga tali tonuina e atunu o le whaafoeina o le tauvanga I le lumanai. O se whingalo whalawa I tele o le komiti whaafoe, wa whaasara lau I lungo o wala o viso tainga le social media, wa te utino ai le komiti, e iairo lato se sema le whaatamala le tūlanga na whaafoe ai, le tauvanga ua mai atunei e peo na tali malo ai le atunu o Solomona. E ele tali tonunga o le whaailoa le minsta o tangata tāwhau, o le malo tua o Iotonga, o le ono le to e a wai o sona sui e tau vai lea tau vanga,
wa avea mavanoa e au mai ai ma se finangalo le komiti whaafoe. E peo na sila fia, o se tamali I mai lo tātu utanoo, le sunga li a taua le Sir Jerry Brandt, na whaurulu I a te ia le laulau o whaamasino, na whaamasino ina le tauvanga o Solomona, le ana tua ia ilo na whaio se ngai o inga, na tonga whale ai le whaai unga ma mafu ai, o na tau fia na te le tua le atanuu, se ia whaia mua sue suenga. Peitai o ni tua inga lo matuate ena I lea tamali I se ma le ai se whaamau ninga. I le luas furuli mo tunu o le lolangi o mai a neo na whaamau tūso tanga whaavau malo, ma lo tātou malo o Samoa. O le ua wha o popo se isi malo ma ua maua I nei le luas furuono o tunu, o tātou wosi whengai ngai tūlanga whaavau malo. O le ua wha ilo le ofisa so upo le malo Samoa, o le aso lua le vai aso nei luas furulima o Februari, na wha mautu waiso tanga whaavau malo le tātou tunu, ma le malo Belize, o se atunu I Amerika tu tonu po Central America, e lata I le atunu o Mexico. Sai ngō mua le atunu o British Honduras, ma o le fono malo le tau pulenga le tali malo a ilu tātu atunu I a o ke topa, o le nātau sanga ualu, sa a wai ma le usu ngā fono mai lea malo. O le sui o le malo Samoa I te tonu o malo o Fatasi, le fio ngā fatu o manawa o upolu Dr. pa o le leilu teru, ma le ampasa o le malo Belize I malo o Fatasi, le sunga ya Carlos Fula, na o lasa inia le ofise o lea malo I te tonu, o le aio New York I Amerika, pepa wha mautu wai ia so tanga wha wau malo. Wa wha ilo I wha maumaunga, wa na o le atunu o Belize I Amerika tu te tonu, e to o tele o na tangata e wha o ngā ina lenga ngana Peretania. Manuia tele le wha ingo le wā yaso, soifu. Ua mawhai ana au ina atu le tala o le tau Yaso Taitasi ona o le lango mai a le Pacific Finance Limited. Telefoni o Varselau fitu whawha lua fitu. Vaenga lata mai o le tala le tau nei taimi a Taeao mo le Fiafia malo le atunu ia o lo whainoa mai pea Element Services le nei taimi o le Taeao o le vevela o whaamawina e luas funu ma le fitu o le Malu, po le Malu o le ao ai I le Fiafia e se fulu ma le valu. O winga o le tau le nei aso o lo whainoa mai I le taimi le nei e langi le lei ia lo te vai atu whaamalama tato ofisa au tu ma nei a le susulu ma nei o le la langi lele ai lo whainoa mai e ai nisi o taimi o le au ngoa ai le ne yaso sa o so ai le la I le 5 minute te ai le fitu ia whapea foi ngoto le la I le afiafi I le 2 minute e te ai le vado ia vainga lata mai le na o le tala le tau e fesoso ani ai mo au polo kalame a wā foi le nei aso whareile. Ua loa le tautua le Pacific Finance in no ngā tupe mo so se wha moe moe. Maliu, whai puiponga, aso whanau, sa whai whai ngā malonga, ba so se wha lawe. Apa lai nei loa le pacificfinance.co.nz. Pea bala au le oval sa lau fitu whawha, lua fitu. E talo sanga sauna no ngā tupe I le bao le 5 se lau tala, ma le lua se furu hawhi tala. E lua minute whai lau talo sanga online, www.pacificfinance.co.nz. Ai tasi le tu lai whatali e se tali. E ai inga whabitoa. Bala au loa le Pacific Finance Limited I le o Varselau fitu whawha lua fitu. O Varselau fitu whawha lua fitu.
ingalata mai le nei o le tātou li poti lunga a wala mo le silfian malo le atu nuu I le se 45 minute te ai le valu. O lunga tātou State Highway 1 I mātu, ia o loo ai lunga le vale o Rosedale Road, ma Constellation Drive, ia loo whailua mai o loo iei si poloka o loo iei le nai tū. Se vainga I le tātou State Highway 16, I le tu sisifo, I le vale a whai o loo e malanga mai sisifo, mai Messi, Tiara 2, Rosebank, e o mai I Waterview. E o loa la a pasi le tātou Auckland Zoo, le vale o Point Chevalier, ia mai se foi le tātou Newton Turnoff. Ia o loo whai loa mai, o le nā foi, ia o whaisi poloka o nā vaenga o le awala. Whapea fo inisia awala I lunga tātou whailoa mai tātou Google Maps le nei Taeao. E tele lava vaenga I le State Highway 1 a whai o lo e malanga atu I a ngai le tātou taulanga. O loo poloka I nā le vaenga lea mai I Penrose ma Mount Wellington. E pasi loa I ngā o atu loa I Ellerslie, whai fo isi poloka umalo I nā, ia o loo solo le lei ia tātou a wala mo le ngai lea I le tātou taulanga. Se vaenga I le 20A ma le 20B a whai o loo e malanga atu mo le malaiwa a lele, ia o se tala Fiafia o loo feo lolo ia tātou traffic I le teimi le nei. Vanga nā lo ai atu lunga tātou Google Maps. Le valea a whai o e malanga mai Mount Albert. Ia si poloka la ititi le nā e te le I o I one hanga o lo whailoa mai ai o lo iai le poloka. Ia o nisi nā o awala lo whailoa mai lunga tātou Google Maps le nei teimi o le Taeao. Ia e fisosoani ai lunga o le awala. Se tualalo lava le poloka lame le Malu le Taeao. Ina ia husta ia Taeala matula fono I lunga o le awala. Manuia lava malanga o le nei yaso. Talofa, we're the Katinas. Talofa, this is Pat Lamb. Talofa lava o a o lapi marina, mau pela o li tio. I le radio Samoa, tasi lima iwa tolu amo. Samoa le ua se fulvalo minute te ai le valu tautua Radio Samoa tasilima I vatolu amo ia usi mai alo whaafonga ia o le tawalunga lea o le tātou poloka lame o alanga upu. E o whanga manu I ululu o la au, awa e whawhanga I funga o la au. A o le tangata, e whawhanga I upu matala. O le mawhileo o alanga upu mamuanga ngana Samoa maona whaapongai, e a fua I lona sio mianga. O lona lea sao I le whaatufunganga o le iloa whaale aso, mai le tautua se ia o ina pule. O alanga upu mamuanga ngana, ua lantou mamanuina le tō whamanino a Samoa, mana tua fo'i, e tāo fitau muli le atunu. O le pā ua le soo. Whapea le tala o tamawhai ngā, o ia lea e whapea na whaile na pā, sa te tanu umai le tele o tausala, na whai mana wā. Ai o le mea na o iai, na maliu le li, ai le isoo la na pā. O upu ewe I se mea na mawalunga ni fuafuanga a ua le taulau. E le whaingo fie le whaataunu ina o fuafuanga. A wae whiri whai e sea le soifua. O nai le ai se tau maasina ma le finangalo le silisili esi. E iai le maangao ma le paa le soo I soo se mea. O le paa ua le soo a tama whainga. Radio Samoa, kasilima I vakolu amo. Hey, y'all forgot that. Top on the crew. Till I fire out really. Hey, 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 hey.
mata ngo fi na wa ila be asu ye na yo love nuwa le moana ila masina oh mata ango be dina tawita pelanu lanu wa ite yo susana be o sei a eta oto wa tumanga fire tell it don't yo we man nesuma tama puta o tele pelo ya te ole la pasute yo tua o ila masima automatic no a bisia o ya ole ma we papusa tawo never mind la yo no putule la pa yo lo mo tele la vale ba le lo fo ile ya e ma fo ile kuli malesia never mind la yo no putule la pa yo lo mo tele la vale ba le lo fo ile ya e ma fo ile kuli malesia hey 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 till I fly out of hey 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 oh anga ifa no malau anga nu oh tu mau be fava mau e malu lava oh no yesu fa mole mole fai ma vai su le ai si tasi polinga mata e pele lava oh lo fatu fai uangalo ya oile alo famale lo tuma wala lo sauko ila sau fa ima io out fa se fai le alo fi amatai ole no fa longo le se fai mai o se upu never mind la yo putule la fa yo lo mo tele la vale va le lo fo ile ya le mau fo ile kuli malesia never mind la yo la pa yo lo mo tele la vale va le lo fo ile ya e mo fo ile kuli malesia hey 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 till I fly out of hey 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 oh se mo fo mai ilalo malola mai kipi ai o e ka alo o ka mai ki o mo kele mena ku mu fa alo mo lo mo lalo ai fa ya esasi nginga la ka ko fai ku fa vai mai o pule o uma vai ko fia ia le fu e marco o lau lau ngai ko si ai nga mo mai fongo o malu mo pa ia e fa me lo mai le loko la ko pala me fa sa ko la fai vai merco ko o nga fu fa sale le anga la ko pule nga wa va anga e mo mai pule sale aula vai ko pule malai o fa le nga fulu ma fa fonga anga i fo mo fa mai e pule sa fo tinga o lo malai e si o mi e fa le lo ku vai singango e ku malo e pule a sa o lo malai fongo o maki ai ku au a solo mai le ku sale nga o le kala mana mai ku vai ka si fa le ko il malai o le kama o a shaka para o sifu ma para o le fa le fa e pule para o i lo malai fongo i vai lo a se u a ko kingo le kama ma au le lei sala fa e o nga mo pa i o le kala le lei mi kai le lo ko fai ma sei wa sa fa la le lei le mo fai ma fai la sala fa e au le lei never mind la yo no putule la pa yo lo mo tele la vale va le lo fo ile ya e ma fo ile kuli malesia never mind la yo no putule la pa yo lo mo tele la vale va le lo fo ile ya e ma fo ile kuli malesia hey 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 till I fly out of hey 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 Luas fulfa minute wa te ai le valu tautua Radio Samoa tasi lima iwa tolu a mo. Ia, seis whaatalo whaatu tato wo Chris ili nei Taeao. Chris o whea oe. Taeao maniere fore tora wo wa mi o tau nei Taeao a ne whai mani mauri mo tātou nei Taeao whai mai. O rei nei, ia tātou wanga lei, ia whaatatau I mea e tutupu I rea aso ma rea aso.
I tangata o malava. Mai se I de a inga o le whaatotua e mea na. Le whai whamara si le boi tātoa. Mea whamai o le nei. Ia tātoa anga le lei. Ia whaatatau ia. I mea e tutupu I le aso ma le aso a different. No inga tātoa different. Tai tātoa tātoa. Tai tātoa tātoa anga le lei. Different tatoanga leia me tatoanga le ia whatatau I me e tutupu I le aso ne aso a different ia a different te eva ai tu o fi mana o mia le stanga te fesoni alo te anga leia I tau na tatoa tau na e anga leia o te vai tu ala fia mo fesoni fa mai e mate ia le ai friend whanau o re tua anga lei so se tasi a different tau rei te tātou tatoa anga lei tu I tangata whamai o le nei I tātou anga lei whamai e whatatau I me tutupu I le aso ma le aso a different no ngala tātou nei as tātou anga lei tātou anga lei a different tu ia istanga tala fi man amir so ni different tātou tala e tu fo ile le lei mo fa ma on le tu mana anga lei le tu I tanga tana different friend ka tu mauna mo tātou nei Taeao fa man ni tele tu mo tu ka place ngala friend nei aso fa la la
and you're with Radio Samoa 1593 AM. Huge news about Little Chicken. Popeye's all-breast chicken nuggets are finally here. Nuggets the way they used to be. 100% chicken breast, 12-hour marinated, and covered in their signature shattered crunch. Try Popeye's world-famous nuggets today. Love that chicken from Popeyes. Jalo whanawau tia roa, wa te talaina nei leo nanga e veni, mo whaatangwai au ki lani New Sila. Numero tasi John Coulter Drive, ile Auckland Airport Shopping Centre. Tau whatapatonu lava le warehouse ma le countdown. Lau pale o fula wiloa le e veni, Auckland Airport Shopping Centre. Talofa Samoa. I mawhai na whasoasoani atu Dr. Chen pe a whai te a fiele mai suka. Tauta mawalunga, le maua se whanau, mai sela, whatungao, ti ngā le ua po tuli. Whaalusi le tino puta, ka nesa, ma le tino mangeso. Maua fo i le kulimi fulunifo mo ni fo ti ngā, ma toi whaafilesi ai lau manawa. Tele nisi o loa e whasoasoani lo soifua maloloina. A whio ane loa e ai Dr. Chen, i le tuatusi lua ono Great South Road, Orahuhu. Telefoni lua fitu ono tolu tolu fitu fitu extension numero lua. E te mana ai maua se lumana I manuia o lo wā tali I polo wā whawhine. Wa se fulu nei tau sanga o whaatino le Pacific Advanced Secondary School lea au nanga. Na whaavai le nei a onga e Sir Michael Jones. E whaonga ai nai ngangana ale Pasifika I le NCEA, STEAM ma le waka ama. Maua fua o fua onga toi le ai ni pili a onga. Wa uti ava noa mo le lua o lua lima. Mo nisi whamtalanga wala au loa le pass I le ovaru se lau valu o fitu lua fitu fitu. Ovaru se lau valu o fitu lua fitu fitu. Talofa, we're the Katinas, and you're listening to Radio Samoa on 1593 AM. Taimi ilunga le wati lea ua toi luas ful fitu minute o na tā lea o le iwa. Tā le iwa o le awina atu lea o tātou tala vai whanua. Ile au nanga le fatua ia Salvao Massimino ia e suia fo ile no foa su mai matala au mai e sunga le au o ia taito taloto mo le pao le tatu Paulo Kalame o le Fiafia show. Ia te fatalo fatu le Paulo Kalame le Malu o Taeao au whainga luenga pa ia le atua me se fo ia tamama tinama tutua o tau umalava lo lunga tatu apia fo linga YouTube channel whapea fo ilunga o awala o lo maupea lau ki lunga I le Radio Samoa tasilima iwa tolu a mo. Tari tonu o lo o manuia le mamalo le atunu. Fatalo fatu fo I to tele o tau umalava o lo patipatia mai lunga le tatou apia fo linga. Whaaftai tele lava mo whamanuianga o alofa anga. To tele o tau e lawina atu ia alo sirsila mai le atua whamanuia atu ia o tau umalava. Ai Fiafia ia o le taimi lunga le wati leo o toe 25 minute na tālea o le iwa. Leo whaatasi mai I le tatou Pulo Kalame le Malu o Taeao I le Pulo Kalame whaingoaina o le ua lesi o so oi I le tō whālea ia so alo whatalo whaatu I lau tō whāpo lau wheta lainga I le nei Taeao. Fo malo lava soifo manuia malo le langia ma. Good morning. Soifo manuia niu ia o le ale o se whaamatalanga iau taulangi ke ua sasi ia kua ingal makai mai sa vai. Malo le usu le nei Taeao malo tau a tai ia whapena fo whawheloa I le tapo inga whaafonga ma sila mai moa le tātua tunuu
o e lo ta po yo to fai va lo fi a le aso me te tu ta tu le tio ni Ia, malo lava. Te tonu leo o tātou taunu mai fo ili whai ngale nei vai aso, peha mai lau vai aso lau tofa. ia o le a u va soro lava nga fa nga soro i poka ma sanyo ka usanga lua fe lo lima pe ya venga ka ngor ka usanga fo o la so muli nge fe puat ka ya mak ia ale lo fa le ku ile ka ya ve se wa pe nga fa ngo ingo si fe ku sa ile ka mi nga lu so le fa maka wi lo lang ka vale ile la mo fa le la wol le ya maka va ngo ngale ku ia ko sa ngi fo mole kai ka kingi fangu mare ko nga ngo lua fe lo lima la ko niu Malo lava vi ia lava le alofa maleanga leo le atua. Nisi o tala lo tupu mai I ma o le lalolangi lau feta tofa le nei Taeao so alo. Te tonu ai se silan malo le atunu. Te leo fa lave le tupu mai I va lele. Ai meise ale atunu lea o Amerika. Le ase tala lata mai. Eu fe kau ia ro fe sidi mar po ka mo wale simo so I o fe kala so e vale solo e sa le lesia ya sa no ia ko kongo Amerika ia o ke masalo pe a male mai ia yang wadi e kau mai le ko asmo mo fe puari ko a do masinga a o le me o le vale la ve la ka mo Amerika o vale le pa u vale le fe ko ai o le vale le ko hikaso ele si ko vai ko foi version kengi ia so mo mari si vale le kiri pirsi si o le si vale ia a maka mai le aso rua I yang wadi le fe ko ai ele vale le American Airlines male helicopter le ami I dunga vai kafe foi le o Potomac le Washington ai man kola o le si vale le Philadelphia o I le area le East la kalaka ya New York le o lo ke le fa la velavi e lua vale le na ve I lunga I Arizona fa uranga fa simbe ma ko I dunga ia markasi mai Alaska ia markamalenga land le kusa lenga land upside down I Kangaka I Toronto lenga land lunga ai sa wo lunga va le ia ngapi fa me kadie o se paila ke kengi o le ko ke le paila kengi o se ro I paila kengi wanga land tingas va le lunga vai upside down ai fu na ia o le me fa fe kai ia e mo ia ke le yo mai mau so I fu le mea pe vale le fe ko ai mane helicopter I fiku se fu le pe va se fu man liwa o le vale le ngara ve I Philadelphia o le medvac jet o vale le ave mai ia ngalo ave mai ai la ku la vea fe o kika ko fiku ia o isi ka mai vale le fe ko ai o isi vale le vala o kule tawa ko e fo I dunga o land o nga fe e kedesi mal vale la sa take off o nga o le pisi mala vale lo ia ko ngu ai mai selpi ko ngu ia I vai ngale I Washington DC ali I New ngola ia e lua Washington e sa Washington DC e se kekere Washington ne ko kere ko nga kai dunga la kala kai ka ngaka o nga Washington le ia mala vale ngalo si tech e yo si yeto mata koma e wa si te kwa pe mangi le mo taro ngi kama fo ngale ke no fia wa yo inga e ku ava de mori fo ngol pese msi ruki la kama ia o I la pi ko ura ya lo I Washington DC pe ngale o kele ya le de va le la ve ia ngol pisi le area mo ko la ia o Maryland ma Virginia ku ko Washington DC o area ngi de o pisi ya New York ia e fa pe ngafala ngakele le pisi la ko air traffic le ana fa ngo fia ngala makiai o ngalu nga piko presala ngalu nga vanga le lunga tawa o va a kudisi pa ila ke fa kali o ala ya lua fa ko 10P1 10C1 ia sometimes the accent le mang yo ngai me nga sa le ia o le nga fa kai o le kelo fa ala vela ve kup ia o mai ma we so fu ka kai le ku a ka ko ku ia na fu va vau ai le ma so fu mai ma wa Kulanga peda FC ninge kai minge ke fa ka fa ale e de ka di fa ale la ya ve isi ku Amerika ia la le tataile e fa fe kai blokalame o le ona ve le Washington DC le mall me le le fa le pale menge ko fo le ngale mall nga pe amar ko mo le ma le umbi saule mai o Capitol Hill o nga kongole le statue fo le o George Washington ia fa sanga me piko ia Abraham Lincoln ai ku au ka faide fo the White House ia fa fe kai le sopo ia nga wai per meren ku pulo af markasi ka o attacker vai nga ia e tenu singa ia bo Pennsylvania le Pentagon e le si kurva I cafe nga au le si ko fa fe kai la mo ia ngi mea ai le wa fa nga ia official ke nga le fa ka fa le ko ngula la ka usanga I pe nga I kala nga le fa ka kala le wa le mo so I va le la vevia va le la po va le la iki ia o helicopter la vevia ia o menga ke
ke lo ya Amerika pa me lo kupu nga makarka usanga le mu ke le nga mu ya le male uma le mu so olo ma fai nga va le nge ya fai ya o po ka ya ka me la va le ko kala via e pe o sa o ye me o le facility le na le o esa no nei le polo kalame le tele o ia fa la vela o le facility le na pe ai se a longo winga pe o le pailate le lava le malolo po le mea le follow ia mun tai alam tu la fono po le mea ese lava facility a o te loa e iai lava le vaenga taua a tupu fa la pea ia la feta lainga ia so alo ni Taeao e ai lava le mtanga luenga e fai ala to suisuenga suisue le masa ili le po le a tonu le mafuanga ia e pe ia mera mo ya ka ko so e ko nga ma what trucks o fa la va sa inga me ia e vale le mo la fa inga luenga ground handling ai fa mai o sleeping pills se vai inga se furu luso furu mi ke la ko ia pia e foi ku ida fa mai o la mo nga mi e le o nunga mo la ia anyway o le singa me salomia pele o afia i fa la fa sa inga ia pai la ke me penga ia o le sivoi mea e ia me o Furies foi ngai pe o melen kupui i le lua fe markasi i le 9/11 o le nga lua fa kasi kangi ia o kangi le nga ko kiri o pe ia kala e fai la sapa foi ngale o le ai fa kasi ma lo kasi di marka ngolo ia ngai fa la kang le foi la kupu me o lo ngai masa salonga ia ai ile ia se foi vai asa male mau ile asa foi masalo ngaka ko masalo salo ai ka kalo au ngi kupung ki me fa pe ngai se ke ngi mai mau ngi soi fu mai mau aniu na sa o le mana ia nei tala e mata la ile malo le atunu ia me se foi o te talu tonu e to tele foi le malo le atunu o lo nga lue foi i lea va i ia va enga so alo to tele malo le atunu o pailate ia o te iloa e mata la foi ia mafufuanga o so senga luenga ia ta pena masa uni lelei o le ala le nga luenga e te alu iai e le fa pena o le wata o mai le tele o fa lave le tupu mai pe ai se a so senga luenga lava ia mata ala i le saunga le mu e iai fo ingisio masa salonga pe fo ka ko o fa pe ko fa me umanga le fast o me umanga sal pipi pe fo na i anga ver vai mai ka luanga place ke mai Trump nga fa nga ko ku Trump le va ol me la veva le ia nga ku langa per kala le ale ko ingo mangu ke fo le palmenga kukuila muy ko anga muy me ka ko fa me fa malo ka muy nga ku langa ka muy ke le ke muy me fa ka nga ia ai ku langa ia e ma o se ya al mercado ia ka ko maka ko inga maka ko ele apenga Amerika ko poi fa lave veso Amerika ko mas fa lave se ka ko ngai po sa mo po ngi sila po ska de me lo ko ka ko feo la so fuai ale nga sidi nga fa ka ile ko ia le ya sa nga le mu ka ko le va o al pa mengi ia ku pure vesi ia fo ka ko le pa mengi fa malo fa tai ia tai tonu po le a lava fa lave ia tu pu mai po le a po Amerika po le ale atunu ile nei la lo langi ia manatua lava e o mau ala to soifua ia manatua pe ile tatalo aso uma so alo tahua le tatalo pe o le au penganga o ka ngira ka kalo niu pola o ka funga lava ka kalo ki au ka ni ka ya ri ka ya o ka kalo o no vai aso le niu o as Wednesday ia po le lent po le fanga furu le o ma ke le ka le sia ma ko riko e ma kai nga le fasu lo so le ka o le holy fest ia e ko lua pila so le lent o le kakalo o le anga pongi ia ma le fasu nga le le e le foi nga le anga pongi ai le kakalo le lo nga le ai le fa ka se me mga ko ia e le ya se le kakalo ma le anga pongi ma le fa nga le fia fa nga le ai o le foro fa anga lo ale simo so oi i le anga ia ko le ko ke siango le fa lo ngai fa o fa maluinga o le fa su waso le o pupu nga o le di fa ola ia ngai fa manga le manga sa ai lava o le ma kai pi ko nga sala le o so me fonga ko ang sala mo ke le o fa ke police kai mi e le ko nga sala ko ang fa sala mo ali ni
Malo, sa olele, ya alo atun malo le atunu e sa olele fam latuina le Ash Wednesday me se foi, ya so ole e seta ole na lava. Ai mole atu le fam malo i le nei Taeao, i lau tō wha so alo, mole tāpulo kalame tuina atu nei minute lea mo lo whaanga mo le nei Taeao. Le ei whawhetai mo le awa noa whawhetai fo i mo le taimi nei Taeao. Ia, mo le akoro whaanga le akungu, whafonga, o hafo inkala so aro ki ngai kukaringa, whafo me pea so alo ngai e whawasi. Ai alo fongia le kuar ka po ingar ka kua kungu, whaipo iau whaivaro fi au niu ngai ka au man le ki o Samoa. Pangia langa ia kuri wikendi, a meso ka pea ngara unga na sa. Whaftai whapena fo i lau sunga, manuia lava singa o lo tutoele nei aso, ia ai meise fo i le weekend, soifua. Come on, let's go! Come on, let's go!
taimi lunga le wati le ua toe iwa minute ona tālea o le iwa. Tāle iwa, suia fwoi lina fua, su mai le sunga le awa ya teito taloto. Ale taimi le nei, Fiafia whailoa, lo ilunga tātou polo kalame, o le tātou le tamaalii, mai le tātou company o le Digisal, ia, o le awhionga lea, ia le au pepe, tā la ilene, whatalo whātu i lau awhionga, le au pepe le nei Taeao fōu, a lo lava soifua manuia, whaftai le alofa maleanga leo le atua, le wa tātou whailoa i le nei Taeao, la whatu le avanoa, a wafo i tātou li poti i le nei Taeao. Whela i atu i lau whionga niwa wholau, lo whatu fōi, angal toko kala me le nei Taeao, whaftai le tua o tātou au lia mai fōi, angal wenga whaiu o le nei vai aso, o sineo update o tātou tautua e pe ona whaatino atu New Zealand nei e pe ona iei le tātou Digisal ia o le tātou se i o le nei vai aso ia mai a tātou whailonga se fulu ia lua whailonga o mau e Samoa mo New Zealand o foi whailonga na mau e Samoa mo Australia so lima se lau tala mo mua mo New Zealand le app sa whatau online o le meni lea mea nuel tātou entry lea Isaiah @gmail.com alafo le top up i le online i le fitu ono ua valu fitu ono lua valu o le lima se lau tala New Zealand isi tātou entry le sa whapea ona alafo whawhai le click X ta lafo i le numero fitu lua iwa o whawhaiva lua iwa o whawhaiva le ngolo le star tato account le click X o alisi se ngafo ia mo fo lima sa lau tala New Zealand tato entries mo Australia o le top up sa tau i le whaleoloa lafo le numero fitu lua o no o lua valu fitu lua o no o lua valu o le numero i Australia sa whaunga lafo le top up o le o wha fitu o lima iwa wha lua wha fitu o lima iwa o le lima se lau tala Australia ma le tātou entry muli mo Samoa le tupe sa lafo i Samoa i le numero fitu tolu o iwa ono fitu iwa whaunga le company le Click X o le ngolo le star tato entry lea o whanga maa misa o foi de lima se lau tala Australia ni foi o le asong fua la so ta iatu tato company ia e whaamautu uma ia tūlanga masani au le wha o atu ia auto whailonga o te amatalia foi ia isi tato entries mo le se i o las whareilio le vai aso fau well was futa la pesiliatu tapa petone fatau o malfaloloa whaunga whai au nanga al Pacific Digisal Pacific ia whapena fōi ia le Click X na mwhai on la fōi tupe ma la fōi fōi selen na anga waa le tātou se i asfarele taitasi nisia tātou updates fōi ia aune ngalo le tātou tautua tātou talo whabauta na mwhai ona la foi le vatu le over matselau falo loe no musavai pai on fai fata wo ainga mo le nei weekend na foi fai ona tongiel billion vai fai foi ona tongiel le tato cash power ia male totele onisho tato na fa pe foi fa so tai mai le to fainga paanga material marketing le latu tautua le bluebird o la songa fua o le vaiaso lea la malama nei tala lo ia i le tātou au nanga na le tātou ofisa fo i mangele i le mauto Samoa i le vanga tonu lo e tātou Digisal ma le tātou Pacific 40 nga i atu i nā whai ona whai e lau oka a nga e whalolo le bluebird i savai i nā fo i vaitele i a whape nā fo i e pia maua umalau oka i le tātou system i nei, ma whaifona tatongi nei, e se meto e tau e fōi, i le tau lafo le tupe Samoa, le ue le agent al tātou bluebird. New Zealand nei, lona winga o loa uma lo maua bluebird e whai e whale, whai fōi ngā luenga te tele,
ona maua tautua lea ile fa'asota'i mai pele olu atasi 5 ono fa mafai ne tu le tulaga ia tono nai vaega tauana ni wa tautua ese na fa'agasolo atu i New Zealand nei ia e fa'amanato foiro iai fainai galuna tatou mafutanga fa'asitouta ia auna i galo le tatou fono le aso sa afiliono le fiafi le moto Samoa agai mai ai te tatou tautua o lo fa'agasolo sailiga seleni maota le alu sai fasto o lo fa'agasolo nei taimi ia fa'iliua folau mo le matua manoa lenei taea Whamalo, whaafitai, moli atu whaafitai te le lava e lau awhionga le au pepe, mo le li poti mai a le nei Taeao. Ia whamanuia tele le atua, manuia lava singa o lo totoa e le nei aso, a wā le tautua, ia mese fo i le alo atu mo le weekend, manuia le weekend i lau awhionga malfatua, manofo alo, ia anga leile alii, tātou toi whailoa i foi, se aso e luma, i le au aunanga, a le Radio Samoa tasilima, i watolu a mo, soifua mo le nei taimi. Soifua. Ia, o le taimi ilunga luati lea ua tua e 2 minute o na tā lea o le iwa. Pe o na whailua atu tā le iwa, o na awina atu lea o tātou tāla fou, le au nanga, a lea fionga le whatua ia sala vau masimino, ia o lo ia tātou tāla vai whanua i le tā o le iwa. Ia, ai suia fo i le nufua, so mai le sunga lea o ia taito tā loto. Ai mo le nei taimi tari tonu, ia, le nei ua taunu mai isi ui foi, o le au nanga aniwa folau i le nei Taeao, mo le atua lo whaanga le sunga toi ina, ia mafutanga wha le au ngā martina o le ngaluenga, ia la ia wha le au ngā, ia wha pia foi le mamalu o le eka le sia le e whaka a sa iwiri pele i le loto. Mo le atu foi alo whaanga le sunga wha whia ngainga, ia Johnny sa lilo whano, ia wha pia foi le eka le sia le e whaka a sa i whanga i tua ma lotu mau le mamalu le eka le sia mo moli atu alo whaanga. Mo le moli atu foi alo whaanga le nei Taeao i a inga o malava o lo o whawhaafunga mai le nei Taeao. Ia mei se foi le atunu upele Samoa. Alo whaanga grandma tua mafa ta loto teleni. Love you so much grandma. Talisonu o le Taeao ma le aso. E le whaangaloina a fia i se ona vau. A wā o le atua, malona alofa. Ua tātou maua mai ai le nei aso, mā tango fie. E talitono le loto o pa ia mamalu a Samoa. O le tapu alofi e le angaia. Nunu atu ia whaatini o tau sala. A wā e le ngā whatau lima ina i le whaatau waa. E whātu lau fo'i i le awhai ngā luenga pa ia a le atua. O loo whānono manu. A wā Samoa moa Taeao. Ai avea ia le nei lau le lei. Mai le ta ele o loo wanganga. A watu ai lau whaafitai i le mamalu. O si o watunu e pele i le loto. Whaafitai te le lava. Nei tau sanga e tele, sa oto talia ai, lo whaatau waa. I tau maota malawa. A o tau tuatu ai i lunga o le nei ala leo. Radio Samoa tasilima iwa tolu. A mo, e pele fo'i i lo loto. Wha malulu watu fo'i Samoa. O le a o whaase tua ngalu. Tulou, ma tuua ai le tātou wala leo. Ona o nisi o fe au mga luenga. O tofi ua wala au ina ai e le atua. O faisi pisi o le au auna. Ai whaafetai te le lava. Lo o tau wanga le lei. Ma o tau whaamanuianga. Ha o tātou mafuta i lunga o peaua le ea. E ala atu ai le tautua le Radio Samoa. Ai tonu e le ai lava se whaiva e asa ma se maumaho. O le loto tali tonu. O te alu, ma la o tau whaama ngalonga. Ma la o tau whaamanuia. Ia whaamanuia tele le atua.
I le mamalu o sia tātou hatunu. E pele I le fatu. E le ngalo foi. I le lotu le pūlenga a le Radio Samoa. Pastor Louis Bonifacio ma le fale tua ia ane. Le susunga ia se mau sa ngala. Le mamalu le au whainga luenga. O le Radio Samoa. Whaftai te le lava. Lo o tautalia ina o le whaatau, o loo whaatau waa. Whamanuia tele le atua. Tātou whailua I pea I talo sanga. O le alii e vaai tātou. Alofa tele atu. O la o tau au auna. Niua folau tuli le tufunga. Taito taloto. Soifua. Ma ia manuia. Listening to Radio Samoa on 1593 AM. O te whawhenga I atu I le nei fo I Taeao Malu le folau, alo mai o tala la Radio Samoa. I tala tomua le aswhareile. Whaasolo pea so esu e ngā leo leo I le mataa upu na whasi o tia I le tangata I to o tasia na nafi I whangarei ai ave leisi I whale mai I se tūlanga ti ngā ina. O le whanua whaasau I whangarei lea whaapena tupu ai ma o le ua maliu na umai lavalo na soifua I lea no fuanga. O le ua maliu e tu sama reporti o se tina ma o lea na whana. O leo lo whaata o tolia ti ngā ina na whale mai e whaapea o ia leo lo tu ua ia na ia whana ina le ua maliu. Whai mai le ofisa o leo leo I whangarei e le o iai se papo le ngai la matia ai le saunga le mu o tangata lautele o na ole mea na tupu. Ua tutu whaatasi tangata Northland e whesoa soani me mawhaio na whaatino a o so solo e pia le afi I waipou ai kaipara. Malu hele kopa na tau mawhaia na nafi. 5 sui o le tinei mui lungo le lau ele e sei I lātou mai le vani monimo. Ma e tuu whaatasia tala o Taeao e le iai se tala a mea uo o isa tūlanga wa mawhai ona tau fiofi le sosolo. A o sosolo ai pēr la le mua leo wa ngā lulue nisi le waikara marae, mō mea tau mawhale au ngā lulue. Wha a pēr a inga nei wa a fia. O lea fo iolo o tele le fōha I wha mea lofa wa tau a au mō a inga mawhatia iei mea ai, o vai tau mawha, wha a pēr vouchers. E o mai lava fo I le tau nei ele I mawhai lava na to e fo I a inga I lua se fulu lea na ave e sea wha malo si mai lea solulu, mai o lātou whale o na ua le saunga le mu. Ma ele o iei fo ini reporti o ni whale wa wha lea ngaina. O lo o wha awau pēr ngā luenga le tinei mui le so peitai e ono wha awhainga tāla I titi o na o savili malo losi.
O le atoe wha wau ngā luenga wha le lei o le whale tifanga St. James i au kilani. A wa o le uwhai mai le pule ngā nua au kilani na te au maia le 15 miliona. O le unga leo le fono le pule ngā nua na nafi ma o lona winga. O le atoe wha atu la i ai lo le whale tifanga na tāpunia mai lava i le lua fitu. O le wha amatu mai ai o le 15 miliona. O lo o matua i lango malosi le pule nuu Wayne Brown. O le 15 miliona fo ile nei na wha amauni le lua wono peitai. O le wha atu e wha amau sali i le palota na po. Wha amanino e Brown o le tupe wa i oe ina e mō na o ngā luenga wha alilei ma e le fesoa soani le pule ngā nuu i nisi lava tau e ese mai ai. E le o lava fesoa soani o loo mau e tangata yeimana o ngā wha apitoa i to tono ni usila. Wha amaumaunga mai le vaengo wha amaumaunga lo i loa o le to atasi mai le to aono o tangata kiwi e le atu atoa le malosi. Ma o le lata i le 10% o tangata nei po le tusa lea. Ma le iwa 10 wafe tamaiti ai silia ma le fitu se lau 5 wafe tangata ma tutua. Ma ua i fo i o le lata i le afa miliona o tangata nei o lo omo o mia nisi fesoa soani wha au popo i le ngata i fale. O i tū tau le soifua maloloina o a onga wha apea wano tutusa. O le pasene au pito i maualunga i lava mana onga mai le li o tangata iei mana onga wha apitoa. O whana wa onga ma o ila tau nei e mo o mia teacher aid, fesoa soani tau tekonolosi mō mea onga, wha apea ile wa aingo fō mai. E o lava fo i tangata iei mana onga wha apitoa a olo o ngā lulue. O le tolu se fulu ma le wha pasene o ila tau ele o mawhaio na atoa, le tali o mana onga. O le tau sangal nei o lo toi tu sele ta ialo lo fua iai au nangal matangal wenga disabled people mai le pule sili o matangal wenga o lo ngalu lue pea le ngato totono le malo ai fa apea fa ala poto ngatu ma oti. Matala muli e le o toi mamau fa apipi i fa ai lo ai suinga i le sawa ai fewa iai ta vale i au kilani. O le telo awala nei na toi sui le sawa ai fewa iai ta vale. O lea ele o toi mamau ai wa ai e tangata au kilani fa ai lo ilo fou fa pe ai. Fa afanua mo pito nu ua a fia. O le telo vaengo le ai o lea amatalo ia mai le masina fou le swinga le nei. Ma o lea fo iwa yeile fa afanua e fa afaingo fie o na sila fia tangata au wala. O lea ua suia le sawa e fewa iei ta vale. Amatango le masino yulai le fua e amatalo iei le swinga. O le atu wai le tolu 10 kilomita i le tula au wala nei e lata ia onga. O lo maua uma le atoa ngo swinga nei i lunga o le upenga tawha ilangi a le Auckland Transport. Talanala Radio Samoa, manuia nei tau. Aloha, we're the Katinas, and you're listening to Radio Samoa on 1593 AM. Ua loa le tautua le Pacific Finance in no ngā tupe mō so se wha moe Maliu, whaipuiponga, aso whanau, sa whai whai ngā balononga ba so se wha lawelawe. Apa laine lo le pacificfinance.co.nz pe bala au le oval se lau fitu whawha lua fitu e talo sanga sauna no ngā tupe i le bao le 5 se lau tala ma le lua se furu hawhe tala. E lua minute whai lau talo sanga online www.pacificfinance.co.nz ai tasi le tu lai whatali e se tali. E iai inga whapitoa bala au lo le Pacific Finance Limited ile oval se lau fitu whawha lua fitu. Oval se lau fitu whawha lua fitu. Tasi 5 amo Radio Samoa. Hey, au ona ia vea oe pe o isi tangata e manatu maa ili wha iti ngā. Ele nao le inu ulwaiti polo na seki ai lea. A le vave tonga fitia le wha iti ngā. E ono o le tūlanga e maua i le fever rheumatica, ma e le ai lava se tasi. E mana o e o se e pele le nā tūlanga. Aia. Ave loa nei o walo, e whaile siaki le fō mai whale ainga, o le tausi mai le aonga, po le whale talavai, e vave, whaingo o fie, ma le mea sili o na tāua, e le totongia, e ma whai foia na whaile tui le baisilin, e ki lia atoa ai. Saula ia Samoa, i le neiva i tau o le tau mawhanawhana, ia tausia le leina i o tātou alo ma whanau, whaile siaki, ma whai loa le tonga fitinga. Mo nisi whamatalanga, sa iliana i lunga le social media, Stop Sore Throats, pe asiasi i lunga le upenga ta whailangi, stopsorethroats.nz. E te mana o e maua se lumana i manuia o lo wā tali i polo wā whawhine.
Wa se fulu nei tau sanga o whaatino le Pacific Advanced Secondary School le au aunanga. Na whaavai le nei a onga e Sir Michael Jones. E whaonga ina inga ngana ale Pasifika i le NCEA, STEAM ma le waka ama. Ma ua fua o fua onga tai le aini pili a onga. Ua uti ava noa mo le lua o lua lima. Mo nisi whamtalanga wala au loa le pass i le o valu se lau valu o fitu lua fitu fitu. O valu se lau valu o fitu lua fitu fitu. Jalo whaile o unanga e veni mo whaatangwai au ki lani New Zealand. Numero tasi John Coulter Drive i le Auckland Airport Shopping Centre. Jalo whatapatonu lava le warehouse ma le countdown. Lau vale o fula wiloa le e veni. Auckland Airport Shopping Centre. Faitawina le upo le poto no le tautua matavela linga Fusi and Sons Funeral Services i Mangele ma Samoa. I taimi o mawhatianga ma whaanoanoanga ona o le maliu. Mana tua linga Fusi and Sons malana au nanga o le a whaamama avenga atu mo oe ma le ainga. Wala au i le telefoni lua fitu lima tolu o fitu. Tawina o le upo o le poto mo i tātou i le nei Taeao mai le tusi e pāta oto rona mta upo e lua sepulu vanu. O le ami o le anga ma le wha maoni. E so sono e ami o le anga ha o e le aise tu li loa. Ha o e ami o tonu e pei o le leona ta noa i la tōna le matau. O le fō wane o le nuu e tō tele ai o nari. A o le tangata mā fau ma le poto. E whau o loa ina ai le malo. O le tangata mativa o le ua whasau wā i e mativa. O le ti munga e palasi ifo lea. Ai le tupu ai ni me e ai. O le tū la fōa e le tū la fono. Lātou te pipi i le wā mio leanga. A o e tau si usi le tū la fono. Lātou te ti ngā lava ia i lātou. O tangata mio leanga. Lātou te le langona. Le whamasi nonga. A o e sa ili le ani i ua lātou langona mea uma. E sili ona le lei o tangata matiba ua samali i lana mio tonu. Ile ua whāpio pio nāla. A o le mau oa ia. O le ua ana i le tū la fono. O le atali i māwhau o ia. A o le ua au mea mai e ait tele. E māilon ta mā. Ona o ia. O le ua whaatele ana o loa i se tutongi paasili. Po se mea pasili, nā te paputuina ia mea mo le wā lofa. Ie mā titiwa. O le waliliu e seo na talinga, ai le whanongo longo i le tū la fono, e ino sia lava la titalo. O le ua wha se ie a mio sao i le ana leanga, e pa u o ia i lana lava lua. A o e ua sao na le lei. E whai mō lātou tofi me le nei. O le tangata mau oa, e poto o ia i lona manatu. A o le tangata mativa le ua mawhau. Nā te sue ia te ia. A oli e a mio tonu. E tele ai le manumia.
Ai atu lai mai e a mio leanga. Ua la lafi ai tangata. O le wau fiufi lona sori tu la fono. E le manuia o ia. A o le ua whaali malafo ina. E alo fangia o ia. A mo ia le tangata ua le au noa o na matau o ia. A o le ua wha maa lona loto. E pa u o ia i le leanga. O le leona tangi. Ma le u rosa fia ai. O le alii a mio leanga lea. Ua pule le nuu matiba. O le alii wa le aiso na maa fau fau. Ua tele ana sauwanga. A o le ino ino i le mata pea pea. E wha leba leba ina o na aso. O le tangata ua wha sauwa ua wha sioti ai le tas. E sola atu lava ia. E o i le lua. A wale tau fia o ia. Wha o la ina o ia. A o le ua wha pio pio i ala e lua. E pa u o ia i se tasi o ia ala. O le nga lua i lona whanua. E ma ona o ia i mea e ai. A o le muni muni i tangata whatau waa. E ma ona o ia i le matiba. O le tangata wha ma oni e tele mea e manuia ai o ia. A o le ua whata alise. Ona mau oa. E le pasau ina o ia. O le whaidonga ina. O tangata e le lea. Sori tu la fono lea tangata ono o le pasi a reto. E whata alise i le fia mau oa le tangata manta onge. Ai rei noa e ia e o maina matiba ia te ia. O le wa oai le tangata. E muri ane a lo fangia o ia e sili i le ua tautala wha ole ole. O le na te pā oa mea alona ta maa malona tina. Ai whai ane o ia. E le sori tu la fono lea. E fantasia o ia ma le tangata na te pā tau ma oi mea. O le ua fefete lona loto. Na te pātupu ina le mesa. A o le pātua i le lii. E matua ma ona lava ia. O le ua pātua i lona lava loto. O le vale ia. A o le savani ma le poto. E labe ina o ia. O le ua fōa i atu i le tangata matiba. E le matiba o ia. A o le alo ai ona poponga. E lau fetu ina o ia. Atu lai mai e a mio leanga. Ua la lafi ai tangata. Ai whano i la tau. Ua wha ato te leina e a mio tonu. O po le poto mo i tātou. Ile nei Taeao. Ua awina atu le upu o le poto i le nei aso o no le langolango mai a linga Fusi and Sons Funeral Services. Ua mawhai o na tu whatasia o au nanga tala whea ngai i ni tau ngō fia tele. E fso soni atu ai, a o whea ngai oe ma le popole ma le wheme mea. E mori whatasia atu ai ma wha mai senga, ma wha mawhana whananga mai a linga Fusi and Sons mo a inga uma o Samoa ua whea le maliu ma le oti. Malau mai loa ia linga Philip Fusi linga. To ia whaapō linga. To ngia si ulavea pesusu mai i le luas fulvalu Canning Crescent i Mangele. Hey! Oh! If
Casa Beds and Appliances, o le tali o manaonga, I o loe whaatotonga ilo mauta, ini taulelei, toi anangata, e mawai moenga ngā o si tutona New Zealand, wha apea se tino fōa le potumalo lo, laulau aimano fōa, TV, la au pese, usa aisa, masini tā lava, telefoni Fiafia, maisi. A few ane loa I le whawhituwha Great North Road o tau, po le tolo fituiva Great North Road I Henderson, le Casa Beds and Appliances, telefoni ovalu selau, lua, 5 ovalu selau, lua, 5 Tā pena sa o lumana I manuia, ma sue sa o whailonga I le soifua maloloina I le Skill NZ. O le nei whailonga o le mawhai ona e au sia se ngaluenga e maua ele tutongi e amata mai I le luas futala I le tūla. O lo o maua le avanoa mo e a lala New Zealand, whaapea fo I e o lo au mau I atunu I whafo. E tele fo I nisim tā upo ese e mawhai ai o na autawina I oe. Vili mai loa I le oval se lau, 755 ono iwa. Pe e-mail I le info@skills.ac.nz. Mō nisi whamtalanga. O le aronanga le sabe mawai o lo ananga tae pe o TV, speaker JBL, telefoni Samsung, moenga Sleepwell, City no 4, pusa aisa ma o loea o ngā I le umukuka. Maua foi o lotu aisa, vai tau mawha maisi. Tutongi I nei New Zealand e piki alo a ingai Samoa. Whapsota I mai le Facebook po le Instagram a le Sapa Pia Samoa, pe e-maili mai I le buy@sab.ws. Sab, lau fale o loa numeratasi I Samoa. 24 hours a day, 7 days a week. Radio Samoa streaming live on www.radiosamoa.co.nz. Siva la música, lima lunga malalo, abole más arsalo.
Oso
Sole, eva mali pese. Malon fa fonga Samoa. Malo fo le vai de musika. Radio Samoa #1 New Zealand akoa. Simpson. Malo soy fua. Ol si fonga Samoa. Radio Samoa. Tasilima iwatolu amo. Se kia Radio Samoa. O te whaafenga i atu i le nei fo i Taeao Malo le folau, alo mai o tala la Radio Samoa. I tala tomua le asfaraile. Whaasolo pea so e ngā leo i le mataa upu na whasi o tia i le tangata i to o tasia na nafi i whangarei ai ave le isi i le mai i se tūlanga ti ngā ina. O le whanua whaasau i whangarei lea whaapena tupu ai ma o le ua maliu na umai lavalo na soifua i lea no fuanga. O le ua maliu e tu sama reporti o se tina ma o lea na whana. O leo lo whaata o tolia ti ngā ina le mai e whaapea o ia leo lo tuua ia na ia whana ina le ua maliu. Whai mai le ofisa o leo i whangarei e le o iai se papo le ngai la mati ai le saunga le mu o tangata lautele o na ole mea na tupu. Ua tutu whaatasi tangata Northland e fesoa soani mea mawhaio na whaatino a o sosolo e pia le afi i waipou ai kaipara. Walu hele kopa na tau mawhaia na nafi. 5 sui o le tinei mui lungo le lau ele e sei i lātou mai le vani monimo. Ma e tuu whaatasia tala o Taeao e le i ai se tala a mea uo o isa tūlanga wa mawhai o na tau fiofi le sosolo. A o sosolo ai pēr la le mua leo wa ngā lulue nisi le waikara marae, mō mea tau mawhale au ngā lulue. Whaapea a inga nei wa a fia. O lea fo i o lo o tele le fōha i wha mea lofa wa tau a au mō a inga mawhatia iei mea ai o vai tau mawha, whaapea vouchers. E o mai lava fo i le Taeao nei ele i mawhai lava na toe fo i a inga e 2 lea na ave e sea wha malo si mai lea solulu, mai o lātou whale o na ua le saunga le mu. Ma ele o iei fo ini reporti o ni whale wa wha lea ngaina. O lo o wha awa upea ngā luenga le tinei mui le so peitai e ono wha awhainga tāla i titi o na o savili malo losi. O le atoe wha awau ngā luenga wha le lei o le whale tifanga St. James i Aukilani, a wa o le uwhai mai le pule ngā nua Aukilani na te au maia le 15 miliona. O le unga leo le fono le pule ngā nua na nafi ma o lona winga. O le atoe wha atu la i ei lo le whale tifanga na tāpunia mai lava i le 2.5. O le wha amatu mai ai o le 15 miliona. O lo o matua i lango malosi le pule nuu Wayne Brown. O le 15 miliona fo ile nei na wha amauni i le 2.1 peitai. O le wha atu atoe wha amau sali i le palota na po. Wha amanino e Brown, o le tupe wa i oeina e mō na o ngā luenga wha alilei ma e le fesoa soani le pule ngā nuu i nisi lava tau e ese mai ai. E le o lava fesoa soani o loo mau e tangata iei mana o ngā whaapitoa i to tonu o New Zealand. Whaamaumaunga mai le vaengo whaamaumaunga o loo i loa ai o le to atasi mai le to aono o tangata kiwi e le ato atoa le malosi. Ma o le lata i le 10% o tangata nei po le tusa lea. Ma le iwa 10 wafe tamaiti ai sidia ma le fitu se lau 5 wafe tangata ma tutua. Ma ua i fo i o le lata i le afa miliona o tangata nei o loo mo o mia nisi fesoa soani wha au popo i le ngata i whale. O i tū tau le soifua maloloina o a onga wha apea awa no tutusa. O le pasene au pito i maua lunga i lava mana onga mai le li o tangata iei mana onga wha apitoa. O whanau a onga ma o i lātou nei e mo o mia teacher aid, fesoa soani tau tekonolosi mō mea onga wha apea i le wa aingo fō mai. E o lava fo i tangata iei mana onga wha apitoa a olo o ngā lulue. O le tolu se fulu ma le wha pasene i lātou ele o mawhaio na atoa, le tali o mana onga. O le tausanga le nei o loo toi tu sele ta ialo loo fua iai au nangal matanga luenga disabled people, mai le pule sili o le matanga luenga, o loo ngā lulue pea i le ngata o totono le malo, ai wha apea wha ala poto ngatu ma oti. Matala muli, e le o toi mamau wha apipi i wha ailo ai suinga i le sawa e whiwa iai ta avale i Aukilani. O le tele o awala nei na toi sui le sawa e whiwa iai ta avale. O lea ele o toi mamau ai wha ai e tangata Aukilani wha ailo i lo fōu wha pea ai, wha awhanua mō pito nuu a awhia. O le tele o vaengo le ai o lea a matalo ia mai le masina fōu le suinga le nei, ma o lea fo iwa iei le wha awhanua e wha awhaingo fie o na sila fia tangata awala, o lea ua suia le sawa e whiwa iei ta avale. A matanga le masino iulai le e fua e a matalo iei le suinga, o le atu ua i le 3 kilomita i le tūla, awala nei e lata i a onga.
O loo maua uma le atoa ngo swinga nei I lungo le upenga tawha ilangi ale Auckland Transport. Talanala Radio Samoa, manuia le nei Taeao. Talaflava o David Tua le nei, o lo e whaafonga mai pei le Radio Samoa, tasi lima I watolu a mo, Samoa I manuia le nei aso. Ua na o le Radio Samoa se furulima iwa toru a mo e tautuaina o e ilaungangana fitu aso le vai aso. Whoa.
mie oe po se siolo a inga se fesoasoani tau whemalanga inga mo New Zealand. I mata au poe pei o le vaita mai no whanau po ngaluenga. A whai o lau tali o le ioe, wala au loa Ken Ferniho o le Fern Immigration Services e iaila na laisene. Ma ua silia ma le se 15 tau sanga o lana tau tua. E toa tele tangata o fesoasoani iai Ken, I mata upu tau whemalanga inga. E au fia ai mata upu na o atu le tribunal. Ma apili le minister. Tanga iane le mato Facebook, ma le upenga te whailangi I moli mau. Mo nisi whamtalanga, wala au mai le Fern Immigration Services, ma tala noa ia Luisa, I le oiva, lua ono lua, tolu lua lima tolu. Lua ono lua, tolu lua lima tolu. Po le o lua tasi, tasi lima tasi, o lima. O e mo mia singaluenga le customer service, hospitality, po le avea fo ima leo leo. E te leo mautinoa, po fe a matai. I le MSL training, mātou te fesoasoani atu. Mātou te malama o le amataina po le toi fo I atu I aonga. E mawhai ono whaafai ngata. Ai olo o iai le mātou au fesoasoani wha maoni. E taita ia malangolango ina oe I lau malanga. O le MSL training, o se a inga. O se no fuanga I langolango ina oe, e wha malo si au, ma wha manatu atu lau sini wha atu. Asi I le msltraining.co.nz. Pevala au loa, le o valu se lau, lua, fa, tolu valu. O lolu manai, e a mata atu, I inei. E le whaingofia le toi fui anto whanau ia onga, ona o le tonga tau le sui fuanga wai ei nei. Ai o te peraina le Digicel te whaabitoa e te ono marumalo ai I whailonga ta I 5 se lau tala cash, e se fulu, e se ina yaso for Rayleigh tai tasi, e 5 whailonga ta I 5 se lau tala mo Risila, 5 whailonga ta I 5 se lau tala mo au se talia, la fonelo sau top up lusu tala pe siniatu, mo soa varoa I te ono marumalo ai, e te anga wa fo ipe a whaongale au nanga le ClickX, e lafu ai le sele ni I le MyCash a le Digicel, I Samoa, Fiji, Tonga, Mavaruatu, e ia inga o le rei whaapitoa, mo nisi whaamtalanga, asiasiane I le digicelpacific.com. Sekia Digicel. Jalo whanawao tia roa, ua te taina neile o unanga e veni, mo whaatangwai au ki lani New Zealand. Numero tasi John Coulter Drive, I le Auckland Airport Shopping Centre. Tau whatawhatonu lava le warehouse ma le countdown. Lau whale o fula wiloa le e veni, Auckland Airport Shopping Centre. 24 hours a day, 7 days a week. Radio Samoa streaming live on www.radiosamoa.co.nz. Taimi tura mai leo ua spupit mora milu te ua te aili tu las pulu. Ile tautua wha wawa le Radio Samoa lima e watoro a mo Taeao las wharaile ia ma o le unga poi leo le ne poi masina. Tai tono le asa muli leo le masina lona lua. O le ne poi tausanga pou lua o lua lima. Lua spulu wano Februari. Taeao le asa to nai o le asa mua. O atu le asa ia o pa mantunga pa ia ta pena msau ni o tau ngano mo tato loto le asa mua po ia o le masina o mati. Ia ta tono lo manu ia manu le tato o tunu Malei fo mai whanunga manuia I a ao maa whanawhana ono tātou atua, sa tau mate le ete pe tua mania, tātou tō whama moe le matau tia o le pongsa. Whamaoni o le alofa o le ri, leo tātou e ptāpa I lunga pe au ngaro ea I le tautua, whaawawa le Radio Samoa, so lima Eva tolu a mo, ea, pe la mo maputa mai ai la tōra tenu. Tātou tu a sina, leo whainga venga tutopia le tua, ea, mi soi la tōpia ngai mga sangasi o le tino, I so se mota ngā sangasi, I mota malawa, nei atunu umatunu e mamau, le auso o tina, o tua whapine, o tuli o lātou whaasalanga o lawana I whanau iti, ea, le nganga whaalono pata alofa tuai taito, e le pa ia maulunga o lo tātou o tunu, tānofa lava, ma nole soifo manuia, ma lor folau I ia leri tātou whai ufoi ua ngase foi le nei masin ia taritonu maulunga pēr le ngare leo leri ilo tau soifua manuia tātou maua I pēr whamnianga ia meisio le malosi le tino pa sili soifua whanenganga ia lo tātou au ona I pēr mo ia malon pilingano mai atu foi le tautua neo folau ia ma le whionga paritua ia na tāsa ma elua ia ma lo whaftai nga wenga e maea ea e le maua se vi ingo le tangata ea e maurunga le vi inga e poi le atua ea la to o ona sui turanga poi e le ptlenga ea tia pa lau tusi tia ea stai po luma toi po mai volan tautua
ona lo pisi lava ma ia fuala au o misi o le lomenga ko ia e va venga an fuala au ia na ko ia paka ko le pharmacy ala ko le pharmacy le I stamaki e le maua inga ia pe mai lawa sina ka ino sho ia ai ma no lava pa tai ma lo ta tunu matuna pa ma no pa tai le pulenga le radio Samoa pa tai tele lava wa ia tanga to manato ne ai manatu ifo ele a fine pa to va tai mo te penaina fo ia le ponga tau mapa nei Taeao ia o te swali vari atu fo ita ia o mo fo ia se tau mafutanga pa tai leanga lei o le pulenga le radio Samoa Pastor Louis poni Fiafia mar patua ane fionga ia se mau sa ngana mar patua miso le ato le tato ngan wenga pa san lau ia o pongi le pa ma vai atu fo ele ha fine pa tau waa sa tau tua tu i nai tau sanga I lungo le nea na leo ia nio po lau tu le tupunga taitu taloto ia le po upa se tua ngalu ono nisi po bara au nio le ngata I ngā wenga ia bara au le iso se ala fa ngā ina ai lo tātou soifua moro tātou wola o ame o tau au le nea so ele pulenga le radio Samoa mo le fine ele o tu fua langi ia ale nia atu de lei me o moto se de nei Taeao ono lo to ai le fine sa maputa I po o la nga wenga sa tau tu ai e nei ana le radio Samoa ia mo le to ai le fa tai ele pulenga le radio Samoa le ator tato o nga wenga ia fa tai lo to nga le ma to lo fa mai se le morning tea sa nia matang o fie pe launa noa I lungo le lau o kasawari aku o kakau pepe ka kakau sa pai lano ia pai e lo mare kau matanga ngi Taeao ia o wha maruru ia ngā le o se e mai ia ngā le whea ngai mga anuenga e le papeo la ia ngā anuenga o kofin wala au ngā anuenga ia la o fo I mai ia la e whaile la tau fia I lano ia whapupu ko fia ka ape ngā ruru aroe ni wa pola pa wolonga benga ke wala ko kuri o le New Zealand le umor ka sanga ya pa malo fa tai pa ni le tua me o mala mo sa ni al porenga le radio Samoa mo la pine ya pa tu mo le ri pe olana po ai ya man via po le tau tua le radio Samoa lo tau tua ia manu o tato tunu pa nga solo tato por clame apa I wala lamba o le o mai au pa sumpa le Yo, anga wakwa pese ngo loa ko aku pese ia au nga yoi mai ia ngan ko aku pese ma ngai yo kai au o Malu mai ia sa ai lor kai au ia pai ro mare tita o mapa le taimine ia msau ni po inicio por clame nai minute per le apple se pulu ia la pa non tana tanto leina mana tu tanto pli marketi fa mole le to fa to nuina lama mai le fa to nuina po ele pulenga le radio Samoa tau tu le radio Samoa mano tato tunu ia tu alalo pea o le fa maoni lama wa le telefona isi fo I toi pala au mai le an lofo istangata le tu mai lato tu atus ia pea no fet ele fa msino atu au pea lama te ia le se me lilo si fanga le ia paulava ia maua pea le fa maoni e fai mai lo tu atusi pea pe tanatu tato laina o le tato pili marketi ia ai mas fo la o loa mana tu ele tu sina ma to numera mai ia ai alofa sauni mai lau peni ia malau api vai ngi pengi se koru wa ado wa umare vai tu si vane pa pona tu ia nga ka mo ele ko so mai so psi mai ane le ia fa lima au pengi prepare mai ia le tanarina tato ranga ia mala fai kusi o lamba kele e wakurole le free market ia lea tangata po lea tangata tu mari o le tunu ia la waru la kusi e ke po o mako ko tai to la le numela po ile io e fa manu lo tuai sa tu se mato ia ele o to ia ila se tu langa pena malenga pa anualo ni at foi ma lo fante la to uma la vai lunga la pe po lenga pa tal per tua o le fai au li sa pati te paleao pa tai lo fatu ile fai au ya sa pati monuia foi o lua man no falo ya sa unia le li sei si ma au foi wa la vale
fora ina tala le su keriso lo patu sunga pepe au sa panti pale au male pa tu ali mal no palo man rewa lo patu foi so china talenga yana lauta wa sa pepe tuli pa te le lama taimo fa mlianga la pine ya aluma to fa mlianga ya mese lo to fa mangalo la pine sa to nga lue mama puta dungo pia ngalo le ni o folau tu le punga tai saloto Franco Silia pa tai ma no lama le mai ya pena fo ya aso pesio Josefo pa tai fa mtu aino fa tai tele lama moro fa anga ya mese fa mlianga la pine pa tai pa to ya Marieta pi ma ainga lo fa teleatu ma no lama fa tai mo fa mlianga a tanielo a mafua pa kilata ya foi fifita ia malainga alofa atu lenga tailea o ai foi o le lika mala ia manisi o le malo le atinu mau to tasi Samoa ia lofa tele atu ia malo le atinu lo eva mai lunga le afio po linga alosina ati mai merape lofa tele atu pe po le fionga ia le au pepe ia malparitu ia salmasina ma no falo yo tara fa te tele la male lofa ia o motiv vale lofa Malu, I own no for to le fala susu. Veo se pepe afata ele toe famatu. Ue tongi ole moa alona afa. Ue no one off a fire, maoni. Na ole langi, olo oya no tanu moni. So se tanu ifo ile lao ele. Tafana ia ona fie nei la lonangi veo se matangi uangi fa atuilangi wa fa penale nei o langa e fe mo ai uamativa for
Se fo mania reaches ka yoe pa ma senga nge o ma tiva lo wa lofa bola o e ma ka kia tolo pitu tasi lima i ma tolo numera na o talat sa mo tonu pele ia o tato prima kenti sa unu mela o loa o lau telefoni fa manino mai ia mo lato po lo fa ponga mai misali po nia lato o loa I lungo le tato prima kenti ia o tau sa o to atusi me o mo ia ia na mana ia le tato Fiafia ai mai ia lo va ko ia wo ia juna vai lua o le na o mai kam o le pese Fiafia ia se un po de tuo Ano talatu tato leila mo prima kenti ele un postato taimi tasi o final tato tanga I vai Samoa ni ko Samia eni piu mano fa mai platina pali I se yuli atsloma mano le mai mano seni e na foi ya Naomi vi e na teleo si le panga ya no tato leila No tato leina tolu pitu tasi lima I va tolu numero tato prima keti le oyai pada levatu I falto ya Maria le sima tavae ma no lava nia de weekend pa pena po ya heido vaenga mana inga pa tai e seta tango moa io le wanga I making ka wa ya alo pa tu ma futa ma sa o ngalo fa ma kulo sa longo le ho ma le eva mai si fanga pa la tai levantis e seta tango moa mana inga Ana wa mnor tato leina lo va po ya ake fio sue ya ma no la ma pa mai Aaron Silla per como Moses ya lo pa mo lua ma mai po manu palo Aaron pa ya umanga du nga pa du pa Kabat po ia Nita solo marainga ia real weekend ia koko leisa kini ko Malu mon Taeao mana ia tau ya kabat po ia fosi pa manu marainga oh lama ia porque mira umur ka ko free market ia ai kala li mai to lau krisi masi tato numera mai avnol tato leina pa tala pat po ya sa seli tu lima mano na male mai kasiano sa nele ya pa tai silo nai via mai saya ma lo kasiano sa nele yo pa mengaku ya se bangu mati tia la kwa au kasiano pa ya o le uso mor pa manat engale le wa la ba o so mangeke wa o le liso ole ai Halo Pak Malu sai puak. Ya, so mania. Itu wala waku ini aku ina lava aku wala wapo moka o kuani la kofisa vale foi le wale ko panganga o wala vivea o wale ko panganga la faka wese foi le pamfla ko wala au ya break me vote ya sai na wala au mai so kai mai ya chonde se fum sai mo la ko vai maka wa ka wa faka wa ka vale nga numero ya uma gona apat numero ya ia ole o lua tasi, o lua fitu, pa fitu lua valuono, o lua tasi. O lua fitu, pa fitu lua valuono. Ai foi sei que empenga li peanga ia meio o generator. Ia pa mo le leila u la u afile ia se fa ola. Ia ai mo la vale komi par kau ia. Longo mai la mo mela nga, ia fa ila u afile ia. O lua tasi, o lua fitu, pa fitu lua valuono, pa tai mo le no. Ai la chon mo via le weekend. Ia sa no mai ta lofa. Mano soy fuera vos no estás tú. Pa vetai, mano por pale man ni Taeao o mai.
Lo mang ia fa kai wa lo yong. Ia. Mau ta manoa sao no ia. Pa mi mo leo. O ni ia o meu wheelchair. Ia. Ai ai se manga o ai ia. Sa wa I fa le kau e ngalo ina ia pe. Meu wheelchair wai ai o nga lai ma dai dei ma me. Ana ia. O le ta no mera e mau ko ai fa mo mole. O le o kasi. Ia. O varu kasi. Ia. Iwa fa dua. O dua kasi. O varu kasi. Iwa fa dua. Ia man fa anualo lava. O lo tasi o varu tasi mo o iwa fa dua a. Ia. Ia pa tai mo nui po de weekend. Ke pionga ma kua. Tai lava soi po ia. Soi po. Ma no le on sai mai ta lopa. Ia tarula whafkaia moro o wangoa. Tano mai. O ele ka wale o le honta lua afe ma le limba le kausanga. Lo le lei ato toa e o le uke salua iai le ala ta wale lo afine le la fata wese. Ia o le taule anu ai e afe lima se lau ia sa wao ia ofa mai lau tau. Lo ia ma le pusa e lai wha mori sa moa tasi al pusa le tau wha tau ese lo anu le I se tau ngō fie, po se lau tāla anu mea pa ua I lalo a sa amata ma se lau pisa furu. E ai ma TV lima sulu inisi, e te lea TV fai. E ai ma le avon. Microwave, fai singa te lea la tito o le microwave, ue whavela ia lau me ai tau sabi. Lo ia ai ma le pusa aisa, e te lea lawa le pusa aisa. E fato a le a to se lua tau saga ia te o pusa aisa le afutau ese mo le ni me ai tu wai ia fa so tai me ia ule o lua o fa tasi o tasi fa iwa lua o lua o fa tasi o tasi fa iwa lua o ia pole o lua tasi tolu fa o no valu o lua tasi tolu fa o no valu e lua numela na wa watu ia vidi mai ya o pisi na vidi le numela na wa fine ia fa pai lava e la singa molo wa bano ne yaso ia fa pai tai lava ia sai foi ia mo na no sa no mai ta lo fa lava malo tai ia malo por sa mai uso e lima u I konga le ia kai pe lus furuanga le si fa solo ko nga ilunga le lus furuongo anga o le lima I konga nga mfainga o le kaule o ke manga o ia o le lima afe ya umai ya umai ia nga lima ai a faila vai sau nga kai o le fa afe lima se lau ia o le alu akwa ia nga ia ai pe o le kaunga o le ia fo ima meu ofu fo ia mo meu o bright maid o le meu au me mai kengi ia a fai wa le fuanga nga ia ku kulanga o me fa pe nei kausanga moni lama ai o seki e kolu e fala ile langwa ia kengi fai poipo pai ia ai o langu ia e se langu e kolu ka fiku se furu o fuile ile langu e kasi e o le kaula e sau wala ka nga ile langu ia mafaila nga ia kau e mailanga kau e mga o ia fuku nga ile fa penga ia a o telefoni le mo misfam kalanga so ka mai ai ia le orua kasi o lima fa kasi o varu koru orua kasi o lima fa kasi o varu koru fa kai ataito ala sui mal via por le weekend era fo ia sai foi ia sai foi mo na lo sa no mai ta lo fa malo ia ole na mlo ta to linda molesi ono minute ia pe lau o loa mo ne ho taimi mo le no ai anwai ya pa tan pa tai amosa mai me le pone ia pena po il patto ya Marieta pi mana inga pa tai tele lama ano lama le va mai ia Maria le sina tama ia ano lama pa puta mai senior stadia pura I Elizabeth Firo ia mana inga ma lo lama pa tai ana noa le tato leina nio ia mo le no sa no mai ta no fa alo se voa tai mo ta no ta ma
ia lo ia ke au se tapu mattress o le ia ma ngai le ia ko le mattress le ngor fu fa ka tapu pe 5 tapu ana ia ke fu le single bed o le koinga fu le pe ka ungol ka ma wai fu ia pe ma ia le fa ia if mo longa mattress fo wara ke ki e ana ia o ia ke fu mangi ma le Mac wheels la sai sufa elo ka vale wo do ka va sa fa rea wa vea le ka ki e mala un vion ko ru ingisi e mro ngal remote e na pa o le vion le bo o le po ku ngai vai va pide wo ai usa bari vai o go o me na le fa ka va mo kai ko ve tai ya te si e vidi mai la ke vo ngi le ia la numera ole olu fiku fa lima fiku lima ongo iva kot olu fiku fa lima fiku lima ongo iva kot fa kai lava ia va tai man vele weekend so po na no tanto linda ia mo le 5 minute po le 5 minute ia para patu o le malo le tunu o lo maputa mai lunga le api po ringa ia mo le no mai ta lava pa fitai mo ta no ole kas ya over fa to bad e alele ki mana waye nga mo pat mo mo penga vidi mai ku nga ka mo la mana ole o tasi over fa to bad mo la ta mo le ya mo yele ken ya sai po ya na no tanto linda yo e para mai fa mai ele tanto fa con ni ka manangang fa no ya ma no la ba ya mo le no sa no mai ta no pa Tara fa lau taito. Ya ma lo po le sai mai mo ta no ya o ia u siki mek o lau siki pa u Hilux o le suki cool size ya e lima pa lo le ia ko pa u ya lo ia fo i mala o a most loyo le stio o le iba fa 94 FC ya o lo le ia ko ya mga yo lo ya nga evini mailia ile o lo kasi o walulima iwa kasi do kasi fa o lo kasi o walulima iwa kasi do kasi fa i papatoi fa tai to mle no ko sa kasi ala numero uso o watasi ya o walulima iwa tasi do kasi fa o watasi o walulima iwa tasi do kasi fa pa tai lava manuia le weekend ya fa pena po sai po ya malole sa mai ta lo pa Alofa. Ia, sa no mai mo ta no. O se ko ia ila so ni ka fo viele li. Avo o la o pusa isa ku. Si fa ko le le u sa se malu lu malano. Ya ai se manga awai. Ya male mo li fale o ie ka wila. Ya. Mo fa ngai fale ngai ave Samoa fa fale Samoa. Na ia. Ia ese mga awai. Ia ang vili mele mo mela le o lua kasi o valselau kasi lua I valima. O valselau o lua kasi o valselau kasi lua valima. Oi, mo le si me o le foi. O me o le wedding plant, wedding plant, o le willow plant ka. O le fangisi o le oxygen mo le settling. Nga le welo settling fo e o fa kasi kuta ese se mga wai o fede ka we mo melanga ka wakule fa mole lava tai lava mala wata ma mira waso sai fo ya tai fo ma no sai mai ta lo fa ma lo tai to fa maruru aku fa ko so aku no lenga ia sa no mai o le fako ama ku fo le filinga ma fa faula ko e mala ulori langa o lenga u fa longa ko e le usole e manga o mien ka va fa penga ia e la ulori le ia nga ave nga fi su ele pepa le warrant of fitness
ia e la ngai me la ki e fe o mai ai ia le la pe un kwa ko o mau ku ma fo ngi kai mi la ngai e pisi ai le se kai me su e mai ai pa ti e manga mi ai a fa pe la o le wa la sel ia e ongo a fe le fa inga wa ko le light truck le o le Toyota Choice ia e ongo a fe ia fa pe la e ese e after se lori ia o le kaunga o lo fe wa ile lori o le lei se va ngala ngai me nga pe o me o la e lusi ai le o ngai me o fo i o le o joins o le shaft ma le amo le pa uiluma ia o pinga paunga ngai me ia e mai e feilai o le foilang kausa unge so ia fa pe ia se manga o fix ia o wa ku le kaunga e ongo afe ia ongo le se kai me e ngai yo ia ko e sa ili mai me ia o lo tasi me la nga ba ku mo o lo kasi o li mafa kasi o va koru o lo kasi o li mafa kasi o va koru fa ka ia te to la mo mo le ia mo via de que uso ia sai fua lo to umiltato fa ka un ni Taeao ta lopa ia sa no mai ta mama no don sai mai ia malo la vale se fua mo ia ai o lo mo ia me o ko o la unga ia o ia me se fo yo mo me o ko savali ia mga bia ia vala o bai mo mela le o lua kasi o li maolo i va kolu fa o lua kasi o li maongo i va kolu fa o malanga fa lalo fa tai ia fa tai mo ni le weekend sai fua ia ma lo na ma sai mai ta no pa ta lo tai to ia ma lo na ma mo ta no after ma lo e lo sunga le o kaulangi po lo sunga po sai a onga crusader Taito, wala wa kuma na fashion. Tamo mo le pe o sa olo fi mo pe mo Jessica ka wor ku se da famo mo le la mo la pa lo alo. Morke mingele autu ma ko o kanga o kamara o mo or ko fa ia. Ar ke ninge ko kiki asa ko ia a mo fo o la ko e va ku ngar ko piko. Ia e fa se kai lava kai ko ia mo lo ia no mai e kai ko. Pa me ko ia fo le la sa un mercuse ngi va ia spa mo nei o le a foi o le mako ke plena le o le ngai masinga ia ai o lo por menga ile songa ka oi ko ke foi wa pa ngai ia o le ko pui fo ia ula ko mo le anga i wala e fa long mai por mako peno ke fo wa pa ngai fo ia wa ba ko ai ma lo mai se ia ia o nga le ka po e ka ofi ai ala pa ko pa pe o ko le ka karno ai ko sa ko uma ia le me ki le no le mako au ia o ko ma fa ma un ko la o ke va valo ke va la ke va ku sa ku sa le la so ngi ia o ke va au ki lo sunga ka mai ka longa ele pa alo Paulo la o ke ko mo kaniaku ai lo pa ko si ko ka mo nga mo le ke ni uso ia taito o ki sa ma ko pulu mangi lo wa so taito o ki pa alu ia mo ni bo la nga mo le weekend ia lo pa tu soi pu ia alo na mo sa mai tan oi o le tato ni ma ke tele na ia mo ni se lo para au mai ia mtulanga tertun na o mo le anu mera ese le manga yo le o lo le sa ngi po Taeao ia paptai po ia ila to o lo foina mai to a taungo fie na ma to lo fa ma lo ma fa tai ele o tau tele le tau ia la po i so son mai mo nisio na yo tato ai ngo lo mo mia na yo lo ia mas fo tonu mo ta malawa mo ne tu fa ma no ma fa tai tu pum tu mani o le tonu fa tu am tausi la wa ya no fa na sa pe na ona ma puta ma le tato lo ni Taeao ia am ni le ri i lo to wanga le nei tu sai mala o to fo i fo ai o lamba o lungo o le e le pe tato fa ta ia le lama va ma le to wanga le nei i le tongo fio isi o lolo a mai ai fa am ni le ri tai tu na mais polo minuti ona ta no le tu na sputas mo fa ku ya ka o poe po pe de pesele ai le au vinatu tanto tana i vai fanua nga pe Tania fa tai pe nise o savale te tono ro maputa mai Brisbane Australia ia ma ainga ma no la fa tai fa po wina Tanielu ka no fai o mai nga ro nga o i pa toe fa po wina Tanielu ma ainga ia no fa tu e na fo ia no te pora tamita ma ainga manuia for the weekend fa tai ma mai
ia le ngata lea nisa le maro le atunu I lunga o le YouTube channel alofa te le atu pamnia le ni I le weekend le maro le atunu ia o te oro nei ea ma au ki lani nu tutu au ia me so o atunu e mamau Tango tuku taka tuku tuta ta tuku tuta ta tuku tuta ta tuku tuku taka tuku tuta ta tuku tuta ta tuku tuta ta tuku tuku taka tuku tuta ta tuku tuta ta tuku tuta ta tuku tuku taka tuku tuta ta tuku tuta ta tuku tuta ta me soy Trini everything the man have that for me donde este is the never papi give me pretty face ugly girl can't see me me not pretty let me do my little shimmy fat but the waist still skinny I'm so good that the man I get clingy. I'm even weak when I do it up the Henny. Desmond has a barrow in the marketplace. Molly is a singer in the band. Desmond's sister Molly, girl, I like your face. And Molly sees his as she's taking him by hand. Oh, bloody, oh, blada, life goes on, yeah. La, 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 life goes on. Blada, life goes on, yeah. La 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 la, life goes on. This one takes a trolley to a jewelry store, buys a 20-karat golden ring, takes it back to Molly waiting at the door. As he gives it to her, she begins to sing. Oh, bloody, oh, blada, life goes on, yeah. La, 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 life goes on. Oh, bloody, oh, blada, life goes on, ooh, yeah. La, 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 life goes on. In a couple of years, they have built their home, sweet home. A couple of kids running in the yard of Desmond and Molly Jones. Happy ever after in the marketplace. Desmond lets the children lend a hand. Molly stays at home and does her pretty face. And in the evening she's still singing with the band. Oh, bloody, oh, blada, life goes on, yeah. La, 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 life goes on. Oh, bloody, oh, blada, life goes on. Ooh, yeah. La, 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 life goes on. Desmond has a barrow in the marketplace. Molly is a singer in the band. Desmond's sister Molly, girl, I like your face. And Molly sees his as she's taking him by hand. Oh, bloody, oh, blada, life goes on, yeah. La, 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 life goes on. Oh, bloody, oh, blada, life goes on, yeah. La, 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 life goes on. La, 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 life goes on. La, 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 life goes on. Omi te tonu lau olu au baile pepe se ne ima imau afifi malu ole tama baile lau ulu ne ima tala tala le lau fa pito te tonu vai ima sai pape yo se pomo le la mai loa ole tama se fa ala itichi se nai au mama Fiafia ai i se palu sami te Fiafia ai i se palu sami
sunga fa oi ole atu mo yo ole atu ona nei vai tai au ku ka ese papa ole masaki ai osio kwale masaki mi se kila vole no lola ato ole na ona tu fo ya le na si fa fe aku ile me Luau ulo pelu au pipi e pule lava o ina sikaili luau mamo e file mu ko sel si unge ike i o feu ele ai o se masa lo salo le palo se mi lava e inga ile kalo o se ki o le mea ato wa ka angulu fo i male Samoa Fiafia ai i se palo sami te Fiafia ai i se palo sami what I feel if I tali se palo sami sei pa mai le langi fai ka koloko auto e ole atu ilo utama si o atu lu bele o Samoa wala ko mama ma i utana kai la au ale au sai sa ko e sa no mai ole me amore ka me ai fa Samoa se mo atu lu pa umiki na se suo fa ko mori se talo tao ma se palo Fiafia ai i se palo sami te Fiafia ai i se palo sami tale lava ai me ai papalangi na ole mawai i le tino mai he Fiafia ai i se palo sami te Fiafia ai i se palo sami what I feel if I tali se palo sami sei pa mai le langi la fai le ka be ai si talo kao se kile le sapa mai ni be o se me ole ko i se o esi ma se vai sa ya ma fa ma to le ma sa lo sa le pa ku sa mi le wa o sa lo ai so le lo ma fa o sa le ma le me si ai ka ko sa Fiafia ai i se palo sami te Fiafia ai i se palo sami tale lava ai me ai papalangi na ole mawai i le tino mai he Fiafia ai i se palo sami te Fiafia ai i se palo sami what I feel if I tali se palo sami sei pa mai le langi Sipong Maniel sungai Arisati Regis Parker yo e kamal yo le ba kan yo mai atu ia ta po ingai sounding ano tu ia lau mai lo le to na I so le mo ba parsam ya mo ka kon maka yo ai nga mai parsam e ko lu ku yo ngoma ia va pe ko e ka ho le skemi e po le pa ka ngai kanga po ia le nga sese na le ka ngo mai mo pa sa me pa yo rum ngo mo le ko mo le pale e fa penga la ma so yo pa ta tiene la ma se po le uso manuia po ka po inga ngi yaso ia o lo por ku se ila pa penga la ma e ko ri ma le kingi ia o pa ka po uma ya lo pat ya per ni se o so vale ma inga pa tai ma puta mai prespena salia pa pe wo ko o ma I manu ka ya na lava eva mai ya male ainga le e prespena salia kwa pe bella prespena ka mingi e o po isini askalia kwa bella ya nati vo a ya pa tai via po de weekend pa tai mo fa mianga lo pantu ya me sol maro le atunu o lo ma puta mai I lungo le apia po ringa manungo le YouTube channel ia pa te tele lava pa te lo to te ina lo fata ba I mauta malawa I te mita to te ma putai famria le tua ta to lava le tu la su tasi sa mona tunu pen smela pa ponga le na to ta to tala I vai fanua I le ngana peritania In this update,
A conviction against Whakaari Management Limited over the 2019 White Island disaster has been quashed. The volcanic eruption killed 22. The company was fined more than $1 million in 2023 and ordered to pay nearly $5 million in reparation after being found guilty of breaching its health and safety obligations. It's now successfully appealed the conviction at the High Court in Wellington. Justice Simon Moores ruled that the company had no active management duties over the walking tour site as landowners, nor any responsibility to ensure it was without risk. Conditions of a Ukraine ceasefire have been front of mind for the British Prime Minister's meeting with Donald Trump. The two leaders have met in the White House with the potential deal top of the agenda as Trump also prepares to welcome Ukraine's Volodymyr Zelensky. Sir Keir Starmer has stressed any deal must be long-lasting and has committed to helping the US ensure there are no breaches. Trump says they'll also work to ensure Ukraine gets its annexed land back. We're going to certainly try and get as much as we can back, but on the NATO, that's not going to happen. And Sir Keir Starmer has called the talks productive. He says at a time of heightened tensions around the world, this relationship matters more than ever. We remain each other's first partner in defence, ready to come to the other's aid to counter threats wherever and whenever they may arise. Police have acknowledged the family of murdered 18-year-old Ariki Rigby after guilty pleas by the 32-year-old accused. Jimmy Jeremiah has pleaded guilty to killing Rigby after her body was found in a burnt-out car in Hawke's Bay in September 2022. Police say the whānau have waited a long time to see justice for the tragic killing. And the man accused of murdering Nelson Police Senior Sergeant Lynn Fleming has entered his pleas. The 32-year-old has pleaded not guilty to murder, attempted murder and grievous bodily harm. He has admitted guilt to drink driving and driving while disqualified. Confidence this morning that firefighters are on top of a blaze in Northland's Waipoua Forest. 3 helicopters and about 80 people on the ground have been battling the fire since Wednesday afternoon. That's news. In sport, the Central Stags have won the toss and chosen to bowl in the one-day men's domestic elimination final against Auckland in Dunedin. Play's just underway. Otago Sparks batter Bella James has been ruled out of the White Ferns ODI series against Sri Lanka after sustaining a strain to her right quad. New Zealand Super Rugby sides will turn their jerseys into superhero designs next month in a collaboration with comic book franchise Marvel. The Blues have netted Spider-Man, while the Chiefs have a Black Panther jersey. The Hurricanes, not content with 4 co-captains this season, have added a 5th and will wear Captain America's red, white and blue rather than their yellow and black. The Crusaders have Iron Man red, and the Highlanders welcome back their polarising green as they channel Hulk. That's sport. I'm Malcolm Jordan. Hey, don't be that guy or that auntie ignoring a sore throat. This isn't just some drinks and lemon tea in your sweet situation. Untreated sore throats can lead to rheumatic fever. Nobody wants that for their family, eh? Go get your Pepe's sore throats checked at your GP, school nurse or pharmacy. It's quick, easy and most importantly, free. So come on, whānau. This summer, take care of your tamariki. Get it checked and get it treated. For more info, hit us up on socials at Stop Sore Throats or visit stopsorethroats.nz. Beta Drive Doctors, i le taulanga whaatau I maangele, whaapea manrua. O le vaenga o so ngase pe amana o mia. E whaatino e fo I matupui pui o le whanau witi, o tupui pui le COVID is flu river, mo I lātou is fuluan tausanga malunga atu. Whaapea matupui pui o le flu. Ala au telefoni, 255-85-valu. Mo so wanoe whaatino ai nei au nanga. O fisa fo mai maangele I taftafane o le McDonald. A manrewa I taftafane o le Faletusi po le Public Library. Peter Drive Doctors Clinics. Jana whanawha tia roa, ua te tawai na neile o unanga e veni, mo whaatau ai au ki lani New Zealand. Numera tasi John Coulter Drive, I le Auckland Airport Shopping Centre. Tau whatapatonu lava le warehouse ma le countdown. Lau whale o fulau I loa le e veni, Auckland Airport Shopping Centre. A whai lo sa ili se a onga a matza molo walu. Aua loe te toi popoli, o le Galaxy Childcare, e tele o na la lai au ki lani I saute. E toa tele whaia o ngā ngawaa, o le a o ina le whānau, e iaia inga whapitoa pe a le sitala lo walo. Tolus fulu I tū la, free. A vanoa le vēna le a onga mo whemalanga inga le whānau, free. Maua mea aia le whānau,
free e ia inga whapitoa. Mo nisi whamatalanga, whaafsotai le o lua tasi, o valutolu, lua fitu, lua iwa fitu. Tavi jora mai ono mi rute o tele tu la su tasi le tau tua le Radio Samoa son lima e batolo a mo na pa pona mano le tino o le awina to tato tala I mai panua e ngana per tania o le ngalo fa na misi fo ia tato tala le Taeao le tu la Malu awina pa anua e le spudulua e a wo tu o po fo tu atu tato pasalonga e le lenga ia ponga moa por lenga par sala fai Lenga se Manu Francisione to de ma puta se vai po stemme o le Fiafia. Ai ta tono lo munien manu ta to no ta to yai le aso muli o le masina lona lua. O le poi tau sanga po lu o lo lima. Le anu ka mi le anu. Io ko ina wa yo ya ba le anu ka mi. Sa o ka bo le. Ka mi mar ka ye le fa ka dir ka. Ele fa pe le la pe ko ngai I le tai le tai suo ma le tai fo le pe le la wo manga ke ar fango ko I le so ka ya le o le tai la fato a suo mai le il se fulu le tai e le pa pe la ke ma le fo mai lo e fa ko tai suo ma le fiko le la o la ko fango le ai ora kai me suo le tai suo ke le fanga ka pia o le tai me pe le tai va pe na o le ta pena mo le ta pena Sauniuni. Excuse me. O le sauniuni. A wata no fwai. Ia ma le mātala lama. O le tano tātou ma mātala. Wa te me kuri moia. Ia me po ile koe fwoi mai Yesu lai. Kuri mo moia mo moia au so. Ia nai papele li. So. Mo wha koe a oko ke kuri moia wai le roka nyor kai mi ko kuri moia. Sawari ki apolo ia oko. Ia koe maniuri o Yesu e alue. Koe langaru, ai koe whakura uso. Ia, maka ia, maniuri o Yesu e alue. Koe langaru en kāna. Oe koe li liu me hoi. O lai mo moe leo so. O wape. Excuse me. O wape. Anga se kai sa mua le po ia kua. O ronga upa ale. Le mo moe mai. Ora vea le. Ele pakai ke vai maruru ele va koe se o asi ele pakai ke vai aisa we pa ke ai wa ane ke I mai ia me anga mo kuri mo ia la como que apolo ia bueno pa me lo ina mo ia mo pe o to ia to pa ta lo pa tu de Radio Samoa su lima e ba todo a bon malorta to no pe la ma puta mai mo to malawa tono lo sa por pengar venga o atuno mau ia ole ngata leo lo mau mai po inisi o ngase tono mau tanga ngase mau to malaura tau tu Radio Samoa ia o la to tuli fa salanga o tinam tu papi on tuli fa salanga la o pengar venga to tofia le to so sto vino ia non fa na tu pa ta lo fa tu tai to lo to pa ia mo lo to man e o man lo fo la man lo la pale Lau tātou tu auntu bai le asa mulimuli. Ole ne poi masina lona lua. Lau tātou I le asa whareile. Wha iwi unga anu wenga. Lato ngānu lue le asa ngafua o le asa whareile. Ia onispo e ngānu lue le asa ngafua. Ia tau le asa o nai. Ia ngānu lue po le asa sanisi o ngānu wenga le lei. Ia e manatua. Peo e le whenga wenga taunga e anu tāpo inga. Ia le wapea e ke le whenga wenga lo le asa lo as whenga wenga. Ia waki lenga malo lo le pale. Ele va pe fa tunuina. Ia ngong fangu ku pe mo tato uma pa malosi. Ia ele arsu aku lai pale o le li. Ia pe ange ana pa pe le pa lai pe jambo. Ia lai pale o le li. Ia su aku lai pale o le li. Le ka min sa ili Yesu pa me ko sa ili o ke pale o lo tama. Ai le mangi. Su ka lai pale o long kama. Ya lai pa nga solo fo fon changa I Samoa manatua Samoa lau talo manatua ta yo le malo ya male ato le malo Samoa minska ka pinge ko da la tu lang o ye o le malo si o ta talo le li ya
pena po na tani le ni ma faali ni me fa le tonu e amalo le fa maoni pa la vai le fa maoni ni se tu langa po le e tai ia nga venga wa e mana o le ia e ngalo ya te o le penga ni ma sai tupu mai lon pepe pe o nai uto ma mau ia ya le pa ya to isi si a to so fo malo na Yesua no o lunga sa tolu la nga venga ai le pona le se sengala na martanga so fo e o fa maonia o mano waso e te malo lo file mu le po e le ia se me ke mo ke ia yo o wa e ke kau ambelo se mafo sa tolu le aso mane aso no me te le o ta wina po ni me ufi ya o mera nga ke mo ke ia le po pole nai po pole yo ya e pa pe e le o ko iskanga mala yo le li e o lava i mana tunga lilo o lo so i fomo o vola tato mafu ya a fa mai pe o se la au tau i malai le sile pangati lo tato tu pa maoni meiti ya pole me tene panga solo tato por clambe musika so floia na tato fa silanga ya pa pe sinisi ya nispo yo tato fa tata noanga pe atsai ma fa moa tani tu la sulua ya mailo a ba tulo lima ya pa talo pa to ya la to ma huta mai lunga le tato apio polinga ya malunga le YouTube channel lofa te latu ma lo lama ya ma lo lama mo la to ma reta pi ma la inga pa tai ma tu mai ai ya manuia lama le weekend le nga to ma lo tato no yo ya ta fe se ba popo sole e ka kia o le an me kupu e
Beta Drive Doctors i le taulanga whaatau I maangele whaapea manrua mo le vaenga o so ngase pe amana o mia e whaatino e fo I matupui pui o le whana witi o tupui pui le COVID is full river mo I lato is full on tausanga malunga atu whaapea matupui pui o le flu ala au telefoni lua lima fitu valu lima iwa valu mo so wanoe whaatino ai nei au nanga o fisa fo mai maangele I taftafane o le McDonald Amanrewa e taftafane o le Faletusi po le Public Library. Peter Drive Doctors Clinics. Tala falava Samoa o foi nei o eni ma le tatou fale tā vale la wiloa o le Car for You. A fai lava ta sa ili sa tā vale, le aise laisene pe maua le laisene a o e whaingaluenga tū mau, ma le leilo suafa. Whaingo fia lava le Car for You na fisoswani mo oe, maua tatou cashback pe a mana mia le fisoswani. Talofa lava Samoa o a foi le nei o lofa, awa nei ngalo le tatou Facebook page le Car for You, pe te su mai le matoto atu si tolu se lao Kreisau Front Manrewa, pe fraso tai mai le mato telefoni, over te lau rolo a fitu whaiva na walu, pa fisilimo en po alofa. So fase fua. E Fiafia le mona rental se whaalau ilo antula na whaabitoa mole masino Februari mamati. E los fulpasene ua pa umaulalo ai le tongi pe antolu aso pe silia tu foile e te whaongai nai so se ta vale. Ma mawailo avado i le se I e awheta la Samoa I le whai unga o le masina. E ma whaiora piki le ta vale mai le malewa le lei whaleolo. Polo tanto ofisa au tu I le fua. Pe mamuli tu foile whaletali malo o lo e wha mautu ai. Ai ngā whaabitoa. O lo iaia tanto insurance e te fili mai ai ina nei tupu se whaalawalawe ai olo o iai le whaamama awenga. Ma tu olo iai le tanto account I New Zealand pe lafo sa fo I le moana e whao ngā I le Pacific Easy pe whao ngā fo I lau credit card e whaatino I le tongi no lo sa. Mori si whaamatalanga wala au le Pacific Easy I le ovalu se lau o tasi onono. Pe asi le tanto Facebook o le Moana Rentals po le upenga ta whailangi o le moanarentals.com. Moana Rentals o lau paanga e taitoloina oe a o e malanga asiasi I Samoa. A whaialo sa ili se a onga a mata molo walo. Au aloe te toi popole o le Galaxy Childcare e tele o na la lai au kilani I saute. E toa tele whai a o ngā ngawaa o le a o ina le whānau e iaia inga whapitoa pe a le sitala lo walo. Tolus fulu I tū la, free. A vanoa le vēna le a onga mo whemalanga inga le whānau, free. Maua mea aia le whānau, free. E iaia inga whapitoa. Mo nisi whamatalanga, whaafsotai le o lua tasi, o valu tolu, lua fitu, lua iwa fitu. Radio Samoa. Taslima iwa tolu. Amo. O le tabelo tole mai lua sputasi minuto I te ale tu la e se sputasi te tono lo munian mano tato no la to lunga le ala no pa manatu o fa nga ina le telefon ye le spato lunga tu alalo mo sanga ne mo tato u malava pa mole ta tia telefon ye pa o tia mo to malawa ka kangi ke telefon fa ko eselo ye pe o len pautu mai a lo e li imataito o fa nga ina ta telefon kupu mo fa la ele lei al ko mo mai a per pau pe ke u pe ko mai pau pe ina le ala inga li fa tu tom pe atu ta ole no le mo le pasia mori tu di no sao ya o mai si tam tam lang mane ele no tu lang na ye fa mo le mole ta ole tanga man la mai lungo fa no ilo lai se si lungo tu la fono mo nga di ma se nau kana ke ka usami el tau sanga to ia la avela wa ve fanga ina ko bi ina vai be ano fale di fo mo tato pe me te ma fo tonmo ke pole fo ni si me pe ka usili vo me leo el manos ai ta usili manuolo te ta le va ngale po lunga ai se I fala lo atili pe ato no mo ile vo eli ia mo ne la lei o se la fie le lei ia Paternal fa tu ai foi ele tau sana ya lu vai ri ya le o mun kan so ya le o sa o mano si mai il nei Taeao ya o foron Paternal fa tu ta por clamé le foi wa e se mai e o se tanga manu ya o tom pai Paternal fa tu manga fa no vai ri ya Soy fo panua ya te ai lau sunga taito le nei tu la le Taeao ma lo lava soy fo maua ma lo lava ta wa ta I ti ute me faiva le wa o mai fo I
ia i le whai ungo le nei vai aso i nisi foi o te ute mawhaiva, ia mai se foi le marase tātou watu nu whianga i foi mga ruenga, ia i tūlanga ia le nei foi vai aso, ma lo lava le tau wata, i ma lo le folau, ia ua o mai foi le si ui o le nei foi masina, le aso mulmuli, so lusful valo o February, ia o le nei foi tau sanga lua o lua lima, ia ua mai ale masina lona lua, ia o le ata atou whaata tali foi la po ani ata, ia mani vaenga foi, o le au mai le masina o mati, ia o le masina lona tonu nei foi tau sanga malo lava le folau le malu se tātou watu nuu, ia te oto uma lava lo maua ma le po kalame le nei Taeao, ia o fea lava le tafo le nei ke lope lo maua mai e le tātou po kalame ia, soifua manuia, o fua lofa mwhaatalo whatu ia te oto uma lava, malo lava taito le tawatai. O la ngona le tasi o eri ia ta te pea le lofa o le atua wala fai mai foi ma nei fo mai ne atore tunu ne o penga le stofi lo so fo mo tanto wona ia mai so tanto nga venga tu pa tasi ai o to pinga mo tanto no to tu le tunu ia no le tu ale radio Samoa ma lo fo le fa ma no si mai ia ai ne i fo ingalo fo ia o na se o na ante au ia la no patele mai le songa tia awane ingalo fa mole a pa pe o su ese me pa ka o sa pa ki lus putala ma nga lus putala o le numena tolu lima college road i otar ai fe mai na o le kasianga i le suru le po e ta tala tanto o ingana lus putala ai ke kau sami ia nga aru le ka milo ko sa ele uma e kasi se i ke ufa ku sa ku aku nga ka pa pe ia ai na tolu lima college road o tara lusutana mo wela pa ki ma sta ma tanga mo oli ya la mo mai no fa ngo ti o la ba ile wala ku le pharmacy lenga i stamaki ele o mau ya wala ele la po fele tu le mo wala fala au le fa pena ona tama fai ele o tau ya sa so ani no le fa mo e ya so songi ya pa wa ya ele fia mo wa ele fa pe wa ele fisi me ya pe ya wale ya le tu ala lo ya so ya ato no e stem ya wa eu mai foi lá eu le tau au fa pe ia se mai ngala no se mai ngala vai ngalenga e ka mo mai ai te mine eu talo lava ia mau malo si ia tu langa ia o tu langa fia ma ia ngal beng fia mai pa tai tau tala foi mar fa alo va nele tanga te tia o le fa longo kam ia vale ke le wa bangoa ku ala lo ku ai alua le na o kupo fio so fa ai u kia e va venga fa ia la no sa me ai va ne va bangare tu vili veja con el kai au fa mai e ke le o kau si le o fa o willing fa la o te tia ngar vai pai par me i mo ai sa idia kulanga i emission pay fa pikoa la fa la o ke moinga ia ngai po ia nga o i le waterfront ia umulana fa mana skingo e o kulanga ia we ese a tulanga ia e ma wat fa marstino ia tau si le lo so fo valoloina ia fa mi e foi la ia tato mafuta ia semle a se tu sai fo infer ia nga venga ia ai ore tulanga na lo fate le tulava ia te o ti sia a tono e fa longo mai ia i vai ngo ia tato pokala me ni Taeao tai ma no fa tai ma me antu fa so muri mai fa msinonga mo lunga le tal sang po ne HRPP sa fi nau ia wa por fa mto ino le top fior pa mi ia sa le taito tulanga le mai tawina foi a ole i faia le la folia le na fa pena ona fola fo ele bang fa fa le HRPP ia po ila to foi tau sia le ia tau tangata Samoa ia tulanga ia ilana tai e le la fole o le fa tuina o te mai tai pale mia bo o le la to lava le fo fanga le na fa pena ona fa ali mai e na ia se fo i wutu nai i tulanga ia i fa tata noanga male ma tu stala ia manisi fo tu singa le ala na fa pena ona
ave ia le lato foi a tangi i tono le fam sinonga tu sai foi malem ta apulia ia ole vaenga le ole na ave le lato itu il fam sinonga le HRPP FEB ona ole tulanga le wale mawale numera ele tamata pale mia e na te faawawina ai le tofinga pale mia ia male tawa veino ole vai ole malo itulanga fapena e pe on tato ilo uma ia ai ina ua fapena ona au mai ia le tawalumanga fo el parlemene uma fai fela flafa inga ai me se fo ila la fatule nei ia peitai ia ole lava na ele imanuia ia le lafo le nei wale na mafau fau lava atonu e o I ole ai lo ai le tulanga iai ole fa se ese ole tamaitai pandemia ia peitai o le na man malo lava ele I fapena ona fa manuina le lafo le nei ina ua fapena ona iai le tosu fa o sui fai pule ma fa palota ia lena te ia ana ole se furu malima ila to ia o sui lava le o fa fa le HRPP ia la to lava len fapena ona tu ina tu le lafo leana langolangoina se fulu lima ila to ia o le lafo ia ma ua fapena ila ona fa awa ona tau ave ele tamaitai ia le sui fai pule o loto fanga le ia le tofi pale mia ia tamaitai fa ia FEB Taeao imta afa I tulanga iai o pe ona sawa iai ia o le ala fapena ona tu mau ai ia fapena foi ona tu mau malana kapeneta I le pulenga I le tulanga iai e pe o mona fa tatia ia o le ala ua maitawina ia o le ua fapena ona fa se itua fa se itua lo la le mata opule nei le HRPP ia ma ua maitawina I foi la tato reporti o le ave ai la tu o le foi tar sanga ma o talia I foi la ia le nei fai unga ale fam sinonga ia ele tau I situlanga ia ile tu atola le tau po le tutongi ia I vaenga pe ona iai I tu o lo o afia sono le foi mtau ia pe ona iai ia poito ele ona fapena ona molia o le tamaitai o pandemia o le fonfitalai o lo ia sile malo ia manisi o foi o le vaenga fai o le ia fapena foi vaenga fai o le fatutuela ile atua Samoa tasi po le fast party pe ona tatu iai ia o le tulanga na iai ia maitawina o lena ave mo latou I tu I fam sinonga I ono latou foi tilo iai ia ai pitai ina ua mai a foi ia tawalumanga le parlemene wa lena fa pena ona tolo pol fa le ilo ilongo le mta upu se I maua mai se tali o le parlemene tulanga iai le lafo lena fa pena ona na folsia ia ina la ua fa pena ona le fa manuina ia tono ina le ua te tilo ilo e fa sol muli mai tua ia le nei tu ia e fa awa upea wa le ua mai ona maua le ua fa pena ona maua le tonu ua maua le tasi I tūlanga iai I le tū mau peo le tamaitai pandemia fa awa wina lana tūlanga ia o lona tofinga I o pandemia o Samoa taito malo pa tai tono le ua pa yesi so enga leo I le ngauia o le masini o le computer o lo iai pam talanga proketi o le miliona le malo kau kia sa le e lo skai mo ia mai tauina foi ia taito o lo o fapena la vona tapisa to tele ia mata ia mai le tulanga foi le I tulanga o le miliona la o proketi ia o le tasile o fuanga tele le malo ia au I foi le tele na lili fai foi to telo I tu ma o tele I tu ma lo fatino o lato foi atina o le tasile miliona ia tonu la le o mai foi ua fapena ona va o foi to tele lungo le o wala wala fasalanga a tele vave ia po penga te failangi I le me o tu lai mai ia o le la fa mawina o le o fapena ona suesueina ele tanga luengo o leo ia lemta apu atu leo fapena ona o atu lemta I malo le foi mata upu ma o suesueina ila ia le ngao ia po ua fapena ona ve se fa malo si tasi ia se masini computer ia po o se laptop
lea whamauina na iai uma lava le tele o whamaumaunga o le poloketi o le miliona o le malo ia le poloketi tele lea ia maolo o tau sa ilia nei lai le ele mtanga luenga o leo i la tolo o nafa malea foi pitala au le whaatino ai o le suenga ia ola o whaatino i lala toa i loilonga ia masau sa ilia i la po ai se tasi o le o mai tonu atonu wai lele o mai lopo ai sao ia awa o vaenga nei o o iai pe ila lo i tulanga ia le mtanga luenga o tinanta mai tai o tulanga o se leni o lo whaua pua o na whaatino le mtanga luenga o tupi ia o lo vava lua o mai nei la ila tau nei i whaatino ngole nei ngā luenga iai pe tai o le tasi leo vaenga atonu o database umaia o informations i tūlanga o iai i ati nae ai meise lava o le whaangai o inga o le poloketi le nei o le u whapena o na misi o whapena o na le toi maua o na o le tau sa i lia pia la tūlanga nei ia a o le o manino mai wai a ao ia ma lima o malua ma lotu la o le mta ma o le a whapena i la o na whaia su e ngā mtanga ruenga leo po ai se o whapena o na alu ma le nei laptop ia tu sai fo me report tu ina mai taito ma no pa tai le stam ta upo tu mauni pena mauni pena ngana o le minsta o le proketi o le miliona sa to tongi se lampi su lima pena siringia le faunga ina ia kia vo ia ko ina vane le pape o sisi tu nanga lau ba ia ti ai a pape o tongi o rongo inga o se kupe ngauia pe le aso o le tūlanga ia taito pe ona ia le tato reporti o leo o le isi tasi leo tato update i tūlanga ia i talalata mai mta apule o le ana whapena ona whaia se whatatanoanga le fionga le minsta ia langa aia ia le tanga luenga foi o le tinamta mai tai anga fisotai ia whapena foi ia tūlanga iai i whatino ngai o poloketi ia lea lana ia ta ua ai mwhailoa mai ai a mea o le i tulanga i na tapisa foi na fesilingia le whaonga ai no le se lau fetus fo li maafe ta la o le se leni o le miliona mua ele i tulanga i ai le na whamtu atu i tu malo fasala anga numero lua ia o leala na tali mai le la fionga mista ua whapena ona toi tutongi atu o whaupunga nei ua tutongi atu ia le se leni ona ele tai fono ma le fono whaavai ona o le tūlanga le nei ai ua le i lopo o whea ton o ofisiling ia po o whea o iai le se lau fitus fuli mawhelea it wasn't account for ele i whapena ona account le tupele nei peta o le asoana nafi le na sau ai fo ila le si tātou tala ia o le reporti mai fo ia na tu fata sienga mana o le na tali mai ai la le faipule o fasal anga numero lua ia le swinga ia mangele mai e tali mai ai ele i whaapea ona tutongi atu se tupe o tūlanga na iai le na whaamawina i tātou reporti le FSSA ingo fina ngana o le na tā ua ele minsta o tina tabaitai me o lena tutongi atu tai fono ma le fono whaavai o le tupele nei lena whaanganga mo tutongi ma a launi o tangata whainga luenga o lo o ngā ioia ma whaatinoina le ngā luenga i le fono whaavai ia ai pita o lena whaapea mai o lena tutongi atu whaupunga nei o le asona nafi ta ue mangele ele ai se mea whapena o le tūlanga ia le se lau fitus huli mawhelea na o le vaenga o reporti lea na whapena o na moomia lea le ua maea o na tuinatu o tūlanga ina ia whaamalia ina whaonga ino se leni ia ai ele iai se tūlanga whapea na toi tongi se tupe ia le o toi sau voila le si tato tala la tamai le nei pa lo pesasi o lo o fa pena o na tutu mau pe la le minsta ia o le na fa male vai o le foi vai ngo pe o ke ti o le tasi miliona
o lea lava sa tutongi atu le se lau fitus fuli mafi na fisilingia ina le faonga ina ia o se tasi la lea o mta o pole o lo oftu sisilia i pela ia malo o tutuli pe fo e tatou autostala le minsta ia o lo o feangai ma le vaenga i le vai o miliona le tūlanga la iai lea ufa pena on fai loa e tūlanga pe ona utaua ia e le fai pule ia o le telefono fo e o le fon whawai le tu malo fasali anga numero lua ua whaamalia ina le komiti whaafo e le poroketi i le lipoti le suetusi o le oreta e pe ona iai ia mai tauina fo e te tau lava ona ave reporti ni o le amaya le si vaenga tupe o le miliona ia lea mai tauina lava o lo tutu maupea ia le minista mea o le tūlanga lea lena whaapena o na tūlai mai ia o tūlanga lava lea o le atatou tunimata ia pea po wheanga iai po whea ho iai le tonu i tūlanga iai le mta apu taito mana ia o le asisi me tātou teo iai ia tātou pa masino tu po ia o paapea i mai paapea tātou tu atu i le tu marang pa masino nonga mea tonu pera mo no tau o langa pea e le isi si ato to so i fom le ola a lo fa ma oni o to pinga e si li lo manu le penga i lo mana o le ia ma sai le penga ba ne pa ponga le tonu e nga fi wa le ki pea ro ia ku pea ro ia ia na le kambia me ai nga oi dane pe pa penga ia pe o maku ka wa le tau masina se si mar pina ngano le atua ia o maku ka ia na pe wa ina la panga e kau ave la panga kau ave e o ke ko ma nga oi ia tatalo pe tu mau le pale o tau sano le Pacific Samoa ai ora apa ia ni swinga e le pa po ina o tau wanga pa stata la mana ia sa le mana ia le tulanga ia le mta upule ono o le fatu ala longa le o se le o ila to lo nafa male fanga yo ia o le foi a committee ia me se foi o le foi a tauwanga tele ia wai mai tau foi o le tauwanga o le tau sala Pacifica e fai lava sina tele tulanga ia le regional side o tulanga le nei tulangi ma le nei foi vasa Pacific ia ma o le tulanga la le ufa pena ona tu ina mai e foi tatu report ua fai loa mai le community fa foi ia le tu mau pe o le pale le tau sala Pacifica o Samoa te mai ta ia li tara Ellen Jeremiah i tūlanga ia le mta apule nei ono o le FEB inga le na whapena ona tūlai mai i nai vai aso tuana iatu ia i le tele ai foi o le pisa ia malava ai foi o to tele ona fai mai ua le tau tamali i foi le fatino ai se tasi o le na whapena ana vea ama Taeao o le vesenga o whaamsino ia o se tasi foi o li ilo ia le atau le sa ia Jerry Brunt le whapena ana tulai mai se FEB inga mai se foi o tūlanga iai le na tawhia whamalo si ai i le malai vale le Solomona ia e pita i o lea ua whapena ana whamanino mai nisi o wala ia ma o tūlanga iai ua toe au mai whalau e tele loa la alfina ngalo le komiti whaafoe o tauwanga o le tausala Pacifica ma ua ma toe whaamanuia mai iai le tausala o Samoa i le tau ave ino le pale o le nei foi tauwanga o le Pacifica te mai ta ia li tara Jeremiah Allen ia na whailo ai foi la le komiti whaafoe o la whaieni suinga le whaafoeina ia atono ni sila vaenga nei o le tilo ma ilo le lei e foi la i processes of tūlanga iai foi policies ma regulations i tūlanga iai le whaafoeina ia ma le whaatino ai o le nei foi tauwanga ia ina ia mauti noa o le lei ma o ngai se tūlanga e matangofie ia ma se foi o tilo ina ia puipuia so se tangata foi o lo iai i lea foi o lo i lalo o lea foi whaamalmalunga ia ma se foi o tamaita i tau vā o le tilo la vola o nei tamaita i tau vā o lo ofia ngai atu tonu e whaima ave fu o la tu atu nu taita se mai le Pacifica ia o le nā la ufa pena o na tu ina mai ai se pepa whalau i tele ale
al committee ia i lunga o wala ofiso tainga po le social media ua tautino ai la el committee ia i o lātou foi a se na ia foi ni lape ia sa fe ngai mai lātou i tu sai foi ma le tele o famtalanga ia i tu langa ia i le tauvanga ia o le la o le afa pena ona lātou ilo ia mata pena foi ia awa foi le fa le lenga o le foi tu langa ia o le tauvanga tele ia i le Pasifika taito Malo fa tai le wa o marsi i foi malo ale tala fionga le wa eli fa mo tu so tanga fa ba o malo Samoa ma le tunu o pilai spo Felicia ia o tu langa ia o le foi wa fa pena ona fa mau ila lo tala fa sorpito foi o Samoa ia ai mase foi o le mtati o vai ona o sia foi le tato watu no ia i tulanga ia i so i feso tainga ia po o fe nga foi o vai ona o sia o tato watu no manisi foi o atu no ia o le fe nga fa va malo lava i vai nga fa pene i tu ta wati na ia manisi foi o vai nga ia i le tato malo i le vala o i le losuli mo atu no la langi o mai ona fa mau tu so tanga fa va malo ia malo Samoa yo leo fa pena ona fa popo la le isi tasi leo malo ia ma ua mawai nei la le luas fulo no atu no o si fe nga mal i tulanga fa va malo ia masio tato watu no o Samoa o leo ua fa ilo ai foi la le officer so upu ia tato malo ia o le aso luo le nei vai aso ia le na fa mautu ai so tanga fa va malo le nei Samoa ma Belize ia o se atu no i America tu stono po le Central America ia ila tu o Mexico ia le sai ngo mo le atu no British Honduras ia ma o le fono malo tau pulenga sa tal malo ai se tato watu no i le tausanga na se vai atu nei ia oktopa ia o le na sa awai ai foi la le nei malo le usunga fono ia o le suyo malo sa mo stono o le malo au fatasi ia o le afionga ia fatoma nava o polu Dr. Pa o le Luteru pa o le Luteru leo na whapena o se ampasa foi ia o le malo Belize i malo o fatasi ia o le whapena foi na lato na ia whailoa ia tu foi la ma le sui foi o Belize ia o Carlos Fuller ia le sa lato sa la sainia lola le nei a fiangainga ia ma ua amatali ai foi la le so tanga vale le nei Samoa ma Belize ia i tulanga ai i feso tainga ia po a foi ni se vai ngole am fai ai foi nga lue fatasi ia nei atu no elua ia mo le lenga foi ia o atu no ia i nisi o vaenga ia ai me se lava i tulanga o le so tanga vale le taito Malo fa tai no li le wo manti ui o ta por klame mo le fa malo mar fa tai malo ta pena wo matu Well, for ile telling for ile so Yesu len pa pe ona ngata ile o matom na. Mo Filippo e me ona ngata ile o matom na. Ai pa te tele lama mo neba yaso ile se watu tai me fa tata na pongam to i o fia lama o le vai na o sili na so forma la mo le atu pa maloma pa tai lo ile ta pena neba yaso pa mnia le ngan venga e me so langa e to le kien sa dia po i ta to ia mo le sa mo sa dio to pinga mo ta to no to pa mantunga pa ia tino ma to ke riso sa wina ta to mama ngalo ia ta to sala ai la pot pa mai amerita por klan malenga pa lo pa tai lo ili tai mo lava noa ia o le talamasani lava ia o le maitawina foi ia o tato reporti manei o lo maua uma foi lunga o tato pent failangi ia e fa e to e a failo atu le mamara si tato atu no lo lunga o le radio Samoa e te faitau manino iai ia o le ai foi ni si o tato tala tu ina atu lunga o pent failangi o le social media ia pol Facebook ia faitau manino faitau to ai ia waebe ia ali si o iali taito faitau foi ia o na le tiro lo le ata ia o mi loa ma tele ia le mau whaamtalanga. Ia ai o sina o se tu alano lava. O lo iai le link e tu ina atu le pito i lalo o le tato comment section. Na iai ia tu langa o iai o le link
ia o tala te itasi ia atu ina atu le whaapena ona report ia whai tau manino, whai tau to ai ia ona e malama foi lea masi la fia nisi o vaenga o tātou report o mwhai ona tu whaatasi e tātou tu stala mai Samoa, New Zealand nei, ia o au se tālia ia e whaapena foi nisi o tala mwhai ona tu whaatasi mai le Larolangi ma le Pasifika ia e whaafitai lava taito mo lawa noa manu te le ina whai vole nei aso ia e mai se foi le malo se tātou watu no manu ia tele le weekend ai mo nei so i fua mai e manu ia so i fua ia so i fua Ua mawhai o na aura tula polo kalame le leimo o ia so taitasi o na o le langolango malo si le whale maliu a se halo le aturuu o ese tātupu Funeral Directors i Manukau City. O kalame leimo o e tālo whalava. Sa iese li sa maa o ngā whaatasi. Na uofo ai. O na o le nei li i ua tau si fulu na tausanga. Ua whailo na tau lua male whanau. Ai na whai mai a te au o ia ele i luapu ele pasi. E aluai ile ai e nofo ai au kilani. Whai mai lana tāla. O ia tālu lava o na sau i New Zealand. Na whea i lava ia e tā vale. E matua i le ilo lava pu ele pasi. Na lu ilo mawhau ma o whapeane. E whape whea o na whia vea. O e mataitai. Ai ua tauris fulo o tausanga. Ai le ilo pu ele pasi. O lea na maa o le lei whaasino i le uso lea. Le fale e whaatali ai le pasi. Ma le numero le pasi. Ma le ingoa o le pasi. O te vai atu, e bei e afu malulu, le uso ona e fefe e tau fi le pasi. O lea sa o whaatali ai se i oso i lunga. O le pasi whakato a pu e ai lau pasi. I le mātou ai. O sa onga tā ua na o maua mai i le uso lea. O lea te tonu lea o tama mateine. Wa tausi wha pepe e mātua e o atu lava i le taimi wa whai ai ngai. Wa tātou whawhanga pēa i sipuni. A ua lewa no o i le taimi sa tau ai ona sa ili ilo na mawhau na au mai le tua le mafu anga na soifua mai ai i le Larolangi. E tō te leta ngata whapenei wa le mawhai ona ta wivi tō tasi a le whaatonu muina wa le iloa le me whai o taritonu o le whenengalo le tua i tūlai mai le tangata a vea mataitai ai aua le ola whaalangolango i tangata o lo sa ili le tua i taitai a le eise ta avale ua tu ilunga sa vali a le eise ta avale alu e pu ele pasi. Ele fefe ili timu ma le lape e o ili taime aluai ili haonga ma sa uninga mo le tua. O lo sa ili le tua ini tai e ti tu tai to tasi mai e pei o le samarianga le ala ye Rico. Na o le to tasi na filifili e Yova e aluatu e whaafsa ngai ma le tupu sa wao farao e na ia whaasa o lo to ina Israelu. To fiana au bina atu le tua e ta u le tupu o ta vita lona murilua. E to tasi le perfeta. E tō fia perfeta na awina atu le tupu o a apo e tau i ai le onge tele. E tō tasi. E tō fia ata li o le tua na awina mai Larolangi e maliu moanga sala uma. E tō tasi. Vetala Yesu. Yesu luatu lo o tau maamlama li Larolangi. A wai loa ai e tangata o tau amio le lei. Mangaluenga le lei. Ona vi i ai leo lo o tau tamao le langi. A ve Yesu mauta ta i le na yaso o le papa e te malu ai. Ma le malo malama e te potu ai. Tu ulo wola whaalangolongo i tangata a i e whaalangolongo i le tua. Mamana tua e le lei mo oi. O le ese tātupu Funeral Directors o se whale maliu Samoa o le tali foilea o taimi whengatā o na o le malanga al maliu ma le oti. E mawhaifoi o na lātou awina atu ma awina mai tino maliu o e pele mai so o se atu nuu o Larolangi. Mala auno le ese tātupu Funeral Directors i le lua no lua toru fitu o o. Lua no lua toru fitu o o. Pea fiu ane i le se fulu ma le malu Norman Spencer Drive i Manukau City. Dala kama tia roa, wa te taina nei le wa unanga e veni, mo whaatangwai au ki lani ni sila. Numero tasi John Coulter Drive i le Auckland Airport Shopping Centre. Ta whatawhatonu lava le warehouse ma le countdown. Lau whale o fula wiloa le e veni. Auckland Airport Shopping Centre. Oceania Career Academy, Sauni! Kako hoi, kaule kaua! He whai ama whai! Wāste lumaga i maguia! A whaia sa ili se la asanga fau moe, a waloe te no whai. O le OCA e au tauina ai oe i mtata e sese. Maua visenga fau fale, vali fale, palasa, male soifua maloloina. O le nei awanoa e anga wa aitangata no whamau masiti seni New Zealand o loo halala i au kilani. Le sitala nei loa i le OCA, i le go.oca.nz/apply, po le vili mai i le overselau o no lua lua valo fitu tasi.
O Varselau, ono lua balu fitu tasi. E te mana oi maua se lumana e manuia o lo wā tali I polo wā whawhine. Wa se fulu nei tau sanga o whaatino le Pacific Advanced Secondary School le au aunanga. Na whaavai le nei a onga e Sir Michael Jones. E whaonga ina inga ngana ale Pasifika I le NCEA, STEAM ma le waka ama. Ma ua fua o fua onga toi le aini pili a onga. Ua uti a wanoa mo le lua o lua lima. Mo nisi whamtalanga wala au loa le pass I le o Varselau valu o fitu lua fitu fitu. O Varselau valu o fitu lua fitu fitu. Se pagmani aleluia worship team mai tau o te pese na pa mai to el tato programa le mo o e pasta solino longa yo sua pa malo pa tai lana o no te pena no nei programa spa ponga po I le vai a spo pe atato dia le lofa mananga le matai pa dal batu ya Maria Belpiti marsunga so mosi manora no falo stamaki pa tai map to mai tai pa yanga mundial weekend se osi pio pena po ya tabs Utah ya pe po ya Marietta pi pa tai tele lava Marietta angali pa tai sa le ya we yo pe lo pa pe mo le kemra ngau le mo ngau o kai nga pe le pa lo ngau ya na wa pe mo makem ya ol pole lo pa to Marietta pi mia fo le weekend Nicole le wea ma ainga la to umala ma ma to mai au kinal manu tu o yo tu ma pa tai lo tali no lo pa ta vai ma to ma ta to ma tanga po ne vai aso sanga wenga mai o se au no pa ta va ya mo lunga vi inga po de tua ba tu lo pa ma no ma pa tai a to lo ta to no la penga no Sophie na yo tu asina sina lo fa te atu ya pa ma no longa le ya to nisi o lo penga ma ngase o chino lofa le li manan pa mano longa pa yatu pa yane mo na mano se o nai ni se o fenga impa no longa ni se pele ma tanga mo se langa maliu pa mesele nganga o le li lofa te lato lofa tu le fenga no Sophia le tu so vine mesena yo ma to pa le nganga sunga to ina ya ma tanga pa le nganga pa tu ya la ia mal no falo se ve cani si pele e pa ka sai ri ta ple uma lava ni se lo ato tol manosi te mam tina o ya no pa na to no ta to ngan wenga e fa mano longa le li ya me so le ato le to no ya fa ni le li ba no tu sa so ta to mnia le spai bai asa ma se mau
sa mo le tunu pele fa mangano le au ona poto le tautai se le natu yama o le talenga ya pongamua po le talenga pa sala pa se man francisco ane tau te mafuta ia se pa ia po se taimi o le au le manuia le weekend a lofa tene atu taito ta loto le au ona saipua ma ia manuia. Usi mai alau whaafafonga. Telefon mai Samoa ya sa taitasi. Wa au mai mo oe ona o le langolango mai a le talofa voucher. O te toe whatalofa si o tātou utunu o le tewalunga o le ngā ruenga o le nei vā yaso usi mai alau whaafonga. Mo whaaso le muri ma ave i tua mai le whaamasinonga māwalunga le atunu o le tālo sanga. A le vaenga wha upu whai e pui pui a ia te tau o tangata. Le ana au tū i le whina uina o se polo inga le whaamasinonga. E ave e se ai le tofi pā le mia. Mai le sui whai pule tama i tai o le tū malo palo tolo to whanga. Le fionga fia me na o mi mata afa. O le mauna wha vai ai lea whinaunga. O na ua leo to ia te ia le pā le mia lea se nu mela furisia o na foa. E limas furu tolu o le pā le mene. E wha awa wai lana ta inga i le tofi pā le mia. Sa wala au lea mata upu lea songa fua le vaya so nei. Ai na toi toro po mai lea sa tofi le vaya so nei lava se i whaatali mua mua. Le isi ngai o inga le i tū talo sanga i le lato lafo. O le le whaatua tuaina whaasanga i le pāle mia, pa means tāna na kāpeneta. Sa manino i se whina le fionga le whaamsino siri lea tau au fianga. A whai e sā o fia le lafo le whaatua tuaina, o le tali lea o le talo sanga. E tolu se furu whaasu i whai pule na pālota te te, ai nā o le se furu lima na langolongoina le lafo, ma ua whaaua wai o le tau ave le sui whai pule o lo to whanga, le tofi pāle mia ma tū ma wai ma means tā, o lana kāpeneta i le pūlenga whātonu. O le avea i tua o lea tālo sanga ua tālia i nei se whae unga le whaamsinonga i le tau po o koste to tongi atu. I tū na whaasanga i eide mata upu po i tū na molia, e pe o le fionga i le pāle mia, o le fonga whatalai, o le loia siri le malo ma le vanga wha upu whai, o le wha tua i le atua Samoa ua tasi. O le masini computer lai titi lea ta ua o le laptop e wha pia mai li poti alo i ai wha mau maunga o le polo keti o le miliona ta la le malo. O lo tau sa i ria nei e leo leopo o ai wana ave e sea wha ngoi. Mai le ofisa o le polo keti le nei i le maonto le toa sa la masina.
Mo le Fiafia, o le maota leo lo iai le mtanga luenga o tina matama itai. A tina e o fiu anga maanga fiso tai o lo whaangai o ia, lea polo keti tā ua le malo. Na wha mauni mai e le minsta lea mtanga luenga le tu inatu le mta upule nei i leo leo, mo se sa i ringa, ai o le whae unga o le vai aso umawai na tūla i mai ei lea ngai o inga soli tūla fono. O le iri su anga lua be leo whapeo se masini computer o se mea tōtino le ofisa a misi alpolo ke tine o le miliona lea ia a fia sanga ta whainga ruanga leo whapeo ua tua ia o le iloa. Ia, moi. O vai aso ke ingi le weekend nga apea nga oso wha ia se nga oi. Ia le ofisa ma ko e se ai le laptop ia ma le drive. Ia sa longo au e le ofisa ia o sau foi lea o wai pe kongu a lea walanga na whaenko e sea ia me pokingo. Ia lana mo ka oku i leo e whaia lako susuenga a nga i le maka upu lea. Po ai e kua inga, po le ngaoi a ofisa wenko a vea foi wate. E whawhel tūlanga i whaila ia sa lelo lofo. O le ase tūlanga wai e nita ukuri. Ia, o lau wa whaka oku ai ka pengeka. As nga fsiring ia au ia o lau kari au kisa wele ai ma se mea kasi i le ofisa. La ai pika ila la ke le so soangi e maua. Mai le ofisa i wha maunga. A mea ia kau whaila ia. Le se whaila kisa wai le se whaila. Sa fsiring ia e tama i tae lea sa whai, lea sa minista mo mo i whai. Ia. O ke le fsiring ia o ke le aia inga ngā mea. Au ke lo siria la e solo le yanga duenga o la mau fa mau nga le office le se ta o le masini le o le loa ini fa mau nga ta o le polo keti o la ia o le ua ave le tangata e kau ale kau nga maka mai ale pa ia inga ngi o fa alu milionga ai ka kau nga ia uma fa mau ai o fu lai fa e kau nga ia fa mau nga solo nga le kai mi male kai mi fa nga ngol milion ia pika ile ia a kongo fo ia o yeng fa mo nga fo ngi le office ese mai le lep le bolelo o se tasi o mata upu sa to ia fea ile avano ona visiting iai e nisi o le autu si tala le minstalo ia ile vai o le polo keti o le miliona o le vai ngā tu pe se lau fitus fruli maafe tā la mo le tu malo palota o wha asale le angalua mai le miliona tā la mua leo wa wha ilo le sui fai pule o ia foi o le teitai fono o le fono wha vai alea i tū malo. Wa wha malia ina le komiti wha foi o le polo keti le lipoti o le taustusi i le wha o ngā ina o lea vai ngā tupe ma ua ia te ena i le finangalo le minsta na tā uai. Wa toe wha amatu vai ngā tupe o le miliona tā lalo na lua mo le i tū malo ina ua mai au na tatongi atu le se lau fitus fruli maafe na fasiringia lo na wha o ngā ina. Whaakai fo i le fionga i le whai pule. Mo le koe whaakumunga se reni lea. A whaila leo ua toe whaakumunga se reni a o le ale whaamatalanga o whea na wha o ngā i ere tupe. Na wha o ngā i le polo keti. Ia whaakai mo le sit. O le mea langa. I o le meski di o lilo. E le o maamlama po o whea na wha o ngā i ere kupe. Ang pāl mea le uwailon ngu mea lan kupe koe sea. Ia le koe whaapale. Koe whaakumako. Lona winga o le saunga le na o le whamtalanga. E le i pāsia ia le whaonga ino se la fitu lima. O lea na toi totonga. O no lea ia tala sala tua. Papea. O lea na abatu ia ele komiti ia le report. Ile whaonga ino se la fitu su lima afe lea. A lewa mai tau atu lau Samoa le fioma minista. Lea i o lea na toi totonga. Iyo, o leo koe kongi kupe. Wanga whape o mai lea so, o pu war kupe lea ale fongo whabai. E whaawau asu suanga, e whaongo mo lia sa o ilo kulafu. E pe kai lea koe whaakumu kupe. Le lau solo iai ma puanga kaunga whao. Le tō whaalanga ia ti ai tu au tufunga o ia o le minsta. O lo iai le vai o le poloketi o le miliona tā lae pe na whaangai o ia lana matanga luenga. O tina matamai ta ia tina e o fiu anga
maanga feso tai. Sa to e fesiringia le sui faipule o whaasale le anga lua, i sona fina ngalo e tusai o le tu mau o le minstyle na mau, na toi tutongi uma le faipule ma le fono whaavai lea se leni. O whaalia le fionga mangere se kati fia ui, e te tau le minstyle na ia whaailoa ni mau e whaamau ni ailo na fina ngalo. Ma ua whaalia i fo ia le faipule o whaasale le anga lua, o le aia whaamanino vaenga uma, i le teimi ua sauni aia talano mai. O toi au mai whala o i tele se fina ngalo le komiti whaafoe, o le tauvanga o le tausala o le Pasifika ma toi whaamanuia mai ai le tausala o Samoa, o le tau aveina nei le pale o le Pasifika, le tamaitai o le Itara Jeremia Allen, ma ua whaailoa ai le komiti whaafoe, o le awhaia ni suinga le whaafoeina o le tauvanga, ina ia whaatu maua i pēr le tūlanga āwai o atunu o le Pasifika. Ai maisi o le tūlanga tali tonuina i atunu o le whaafoeina o le tauvanga i le lumanai. O se finangalo whaalawa i tele o komiti whaafoe, wa whaasara lau i lungo o wala o viso ta inga le social media, wa te utino ai le komiti, e iairo lātou se sema le whaatamala le tūlanga na whaafoe ai, le tauvanga ua mai atu nei e peo na tali malo ai le atunu o Solomona. E iei le tali tonunga o le whaailoa le minsta o tangata tāwhau, o le malo tua o iotonga, o le ono le toi a wai o sona sui e tauvai lea tauvanga, wa avea maavanoa e au mai ai ma se finangalo le komiti whaafoe. E peo na sila fia, o se tamali i mai lo tātu utanou, le sunga li a tau le Sir Jerry Brandt, na whaurulu i a te ia le laulau o whaamasino, na whaamasino ina le tauvanga o Solomona, le ana tua ia ilo na whaio se ngai o inga, na tonga whale ai le whaai unga ma mafu ai, o na tau fia na te le tua le atanu, se ia whaia mua sue suenga. Peitai o ni tua inga lo matuate e nei lea tamali i se ma le ai se whaamau ninga. I le luas furu lima o tunu o le lorangi o mai a neo na whaamau tūso tanga whaavau malo, ma lo tātou malo o Samoa. O le ua wha o popo se isi malo ma ua maua i nei le luas furu ono o tunu, o tātou uosi whengai ngai tūlanga whaavau malo. O le ua wha i loa le ofisa so upo le malo Samoa, o le aso lua le vai aso nei luas furu lima o Februari, na wha mautu waiso tanga whaavau malo lo tātou o tunu, ma le malo Belize, o se atunu i Amerika tu tonu po Central America, e lata i le atunu o Mexico. Sai ngō mua le atunu o British Honduras, ma o le fono malo le tau pulenga le tali malo a hiru tātu atunu i a o ke topa, o le nātau sanga ualu, sa a wai ma le usu ngā fono mai lea malo. O le sui o le malo Samoa i te tonu o malo o Fatasi, le fionga fatu o manawa o upolu Dr. pa o le leiru teru, ma le ampasa o le malo Belize i malo o Fatasi, le sunga ya Carlos Fula, na o lasa inia le ofise o le malo i te tonu, o le aio New York i Amerika, pepa e wha mautu wai ia so tanga wha wamalo. Wa wha ilo i wha maumaunga, wa na o le atunu o Belize i Amerika tu te tonu, e to o tele o na tangata e wha o ngaina lenga ngana Peretania. Manuia tele le wha ingo le vai aso, soifu. Ta lofa lava, o le siu